Rokungka bo bahagi abuna kahaka nang abangke 1750 abo wanabari SB school aga abo Dombusko dan bazar ozani center puning center जों ससमा जोगाजोग खायथाङो जारा लकेल जारा पुलिं एजेन्ट दङ रावहाय जों जतनो कायसा वान सबजा सिनि बुट लुकुराव दमानिनो सेफ्टि दंना बागै एबिएमनो जों लगिरुयै उस्ट्रं रुमा फायासाक जों तुनिर फायनानै हागा जों सालायजों बिसिङाव नुखा आफुरो जतनो रेडि गारि बाइक नावै सिनि जारा दंनाय रक सापर्ट आस्ट्र बर' रेडिं तखा जे जों नंगो लगिरि तुनिरिनाय बर' आफु गचिजा ठीक আছে जों आफुरो तुनिरिनाय लामा खायखाय आं पमनगतिके फायै जंगजला तुनिर फायनाय आफुरो बर' आदमसा गारि स्पिड दुई बर' आयं बिसागति थानायनि आदमसा सागलै थागो आफुरो बर' रक कायसा सन्देह नखा तांगै यांतै थाना कक दंमोनि बिसागति थानाय गाय आफुरो सिनि बर' तो जतन एलार्ट लुकुरक थामचांजाक वानसुका इबिएमनो कुनो कायसा खायनि गना थांगै लुकुरक थांगै कासुयै तनखा अमन परे लुकुरक कायसा वानाजाका तांगै आगिन तांनाय गाफुरु कासुलाई आफुरके तुबुय उस्तं रुमो दाखा गा हाकानो नुकजाका जे जारा प्रेसिडेन्ट अफिसार तंनाय दं बंनि गाबुलति सिमलुखा गाबरनो ति होयचो इंलाइका अंकुलाइका को लास्ट के संगापनो चेक टेक खाई कोनो मुसारा खायमे कनाई वा उस्तं रुमो दाखा गा लुकुरक थांजा तंबाय जे हामिया वासने रनो खायनि नायमन रनो खायमालिया नै सायमन गाव हायनो लुकुरक थांजा तंमानि बागै आं बुंनो बेलाके हामबो बर' एला तंमा बागै बिशेषकै 1750 वारंबारी एसबी स्कुल अन्य तो डनबस्को हाइको देवन बाजार न वो लुकुरक ना बेलाके हामदे न मुसुन जे बर' आजके एला तंनै बर' काम के तुनि फैगोन kita beskarni je Januari 2023 ni 2 tarik Mars boni result ongkhornai abuni bisingo busuk margin kabang bai nang keplaing no hai kaba keplaing yang ke tamni bagi bo karone keplaing yang no kiro kumba लुकुरक न नुकमानि लुकुरक जेबेबे नखरका ছাত্র সমাজ হিন্দি শিগলা সালাই হিন্দি তিনি যারা বয়স্ক হিন্দি বুড়া বুড়ি যেবে লুকুরক নখরে শুধু বংনি ওয়ান সুমুং বুবাগারা সিনি মহারাজ थांचा खाई सिनि वान लास्ट फाइट सिनि अचंमारि न सोंकबलाय माखायनि हिनि जेबे नखरका যারা तंनाय सिनि बरक सिमिया যারা मुस्लिम समुदाय तंनाय बरक नखरका महाराजनियाव कखनावै যারা मणिपुरी सम्प्रदाय बंग नखरका आबन पर যারা तंनाय गुबुन दफानि बरक सिनि एदिसे एरिया व किसंस दङ ताइ बायरेबो दङ वानि बसं बरक महाराजनि औ वासमुनो लगेरुयै जेबे नखरनु माने अर तो ताइ कुनो सन्देह तंना कगिया अर तिप्रमथा सतनाम गलागातो मा बुट बाय कप्लायनाय माने लुकुरक जेबे नखमानि तो सिजागो जे गोबां मा बेवनां तंनाय हिनि खावसं kabo but je casting mani but je casting ka female busu casting ka ke male female busu casting ka kunai mili hui nini je sotra golagati constituency bo oro total sotra golagati butar stongo প্রায় 42,000 বুতার অবিসিঙ্গ 37,972 টা কাস্টিং খা অবিসিঙ্গ মেল খা প্রায় 19,212 টা তাই ফিমেল 18,760 টা মাকে কাস্টিং খা সাইমান জায়গাও প্রায় 90% গোলাগাতিও কাস্টিং খা মানে কাহামনো কাস্টিং খা kata mungke ang potek boot polling station thangni meni jabe line kabangka utsao khai boot laikya tongthlai ga abaino percentage kabang khana ke
kahamno casting ka oda ko sonon ko lagati tabo 2 tarik March result ni sal no kitingi bobo hai preparation na ha ka je strong room thangi je result kaham khai lokurok je babe nono khatung khaja tongthok ni bisingte je board rumani adin 2 tarik March ni salo counting bobo hai ke preparation na ha ka preparation to na ta tamasi wala di preparation na ja strong room sang naikuli ma tongo kama rago aibong tongo strong room অনেক কিছু ইভিএম ন খাইমানো দেরারি মানো হনে কা সিং সিনি ওয়ারিয়াস ন সং আপন নাইকন বাগি রজা কালু কর দুইটাং নি বাগি অলরেডি রেডি তঙ্গ থাঙ্গি হম দং কা থাঙ্গি মহারাষ্ট্র নি যে কপ্লাই মানে ন অ সাল 2 তারিখ একটা লাইবুমা সিজাং না বাগি অ লাইবুমা লামসং বাগি যত লোক থাঙ্গি আপন লামসংগানি বা হম দং কে তংথনা বাগি রেডিং তংলাyo খাকয়া লোক যেটা নাইমিনি অমা tabo all tripura o ije 2023 January tripura mothani phasing tei je 42 seat je candidate rumani 20 ST seat ge tai general 22 apni bisingo general no badri 20 ST seat no je tripura motha kaibusuk seat manoni ni bahai abo to শুধু রিজার্ভ সিট যে 20টা তোমানি ওরা তো কোনো দাওয়াত করে ওরা তো 20টা মিশিং 20টা কবলাইগানি গতম তা রিজার্ভ সিট সিনি বড় থামচা তাই বুনি বড় থামচা সাইজং সাকা 20টা সিট তো কবলাইগানি নো অবর বিসিং এসি রিজার্ভ সিট দঙ্গ আঙ্কে যেমন সুরমা সং কিষান বাই ইলেকশন চেনখা তামুনি বাই ইলেকশন বাই তামুনি ইলেকশন 2023 কিন্তু এসা আলাদা ও জায়গাও সুরমা হাই জায়গা এসিসি জায়গা কবলাই নানি দিকে থাং দङ তাই জেনারেল জায়গা দङ কংমা অরব কিন্তু কবলাই দিকে থাঙ্গি দङ তাই কে কংমা জেনারেল সিট এসিসি তো সিন বং বুত দङ তাই কুবন তো ফানো বড় একটা ওয়ান সমু রিজার্ভ সিট তো তাই ওয়ান আলিয়া তাই কে রিজার্ভ সিট আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইমেন ইয়া বললো যে রিজার্ভ সিট দङমানি সিন বড় বুতাস দङমানি বড় ওয়ান সুকা যে নুমানি বড় দিল্লি ওয়ালাই বুলাই অশান্তি মানে কিরমা সিংচা নকনি বড় সাধারণ বড় নখরিমিয়া তামনি কারণ কে দিল্লি ওয়ালাই বুলাই অম হাইঙ্গই দঙমানি কে বুয়াগারা থানচা খাইমেন ইয়াগুলো এদিসি চমরে ও বেলেগ কষ্ট অংখা লুকুর যারা লিজার্স ఇంకా আবন বড় নুখা যে এদিসি চমারি অংখা কবলাই অংখা ত্রিপুরা মথা বুবা কানা যত নাসিকি এদিসি প্রশাসন ইয়াফাটা লুকুর আবন ইয়াগুলো হঠাৎ কে যে চেঞ্জ থাকা যে একটা ওয়ালে মুখ করে একটা শান্তির পরিবেশ কি ফাইবেনি আবন ওয়ান সুকিন তিনি অসমমারিও 2023 ওয়ান সুকা এদিসি এরিয়া ও আতমসা যে শান্তির পরিবেশ কি ফাইবেনি ওয়ালে ক্রিং মানি আবনো তিনি জেনারেল এরিয়া বড় কুমিন দফান বড় ওয়ান সুকা মহারাজ সিমিনো একটা ত্রিপুরাবাসীনি বড় ত্রিপুরানি যে জনগণ জনসাধারণ একটা শান্তির পরিবেশ দিই মানে ত্রিপুরা ও একটা শান্তির পরিবেশ তুই দুর্নীতি মুক্ত সরকার খাই মানে ওয়ান সুকিনো এ সিরিজ তো তাই সাংলি আপু যে 20টা সিট নো কবলাই নে অবশ্যই যে জেনারেল বা এসি সিট দঙনি অর কবলাই নানি দিকে থাঙ্গি দङ আবো লুকুরক যে সাবো অর ত্রিপুরা মতন তাকলাই নাইসিনাই লুকুরক তামকে দুর্নীতি মুক্ত মহারাজ খাইবানাই আর শান্তির পরিবেশ এদিসি ফাইকা জেনারেল এরিয়া ত্রিপুরা রাজ্য শান্তিনি পরিবেশ তো মানে মহারাষ্ট্র আবার মেজর সিট 42 বিশিং মেজর সিট ফাই তিনি কবলাইনি দিকে লামাও থাঙ্গি দङ tabo BJP ni phasing tei borok to sai tongo 35 ta seat tubui ekok sarkar গঠন খাইনাই গোবাংমা মিডিয়ার বিসিংতে এক্সিট পোল বা আলাদা প্রাইভেট যে কোম্পানি রক যে এক্সিট পোল অ্যানালাইসিস খাই দংমানি
आरो बिजेपि 20 হইতে 25টা नि बिसिं फाइमाइया प्रामथा 18 नि सिनि 20 आरो न तंनाय तुमुं न आबो हाय जे रेजाल्ट ओंगै दंखांगांखाय इ हास्तेबो हापां थानायनि बागै बबो हायके तिप्रामथानि एक्टिभिटिस नन इनि बबो हाय ताबो वान्स खमो 2 tarik rezel nama pore pahir rezel lang abos pore se wan sujang nai tegaisa kama to ga analysis khai tongo exit pool ba opinion pool amai eng tomani jotono jar jani party no agunani digino nai nai tangka monobol sebai na bagi phan ka tongna bagi jotono to sawo onye party dok sung ekok bai phane ba ekok phane ba asuk phane TRIPURA tawo kem na ka sai ko ja asuk phane jeng saute major seat tui phane ni lama di thang to ta lukuro nai se ida haba haino obastop khai kok sai lab kore jebe lukuro thancha buwaga na se ge pujo chai je no hoka on je se sung kok maso ke যদি ন নং যে সাইজে সময় কে যদি ন ফাইকে কে রেজাল্ট পরে তামনা আবো তো সিনি পার্টি অবশ্যই সিনি মহারাজ তাম সিদ্ধান্ত নে অন যাইছেন কাগে রেজাল্ট ফাইকে তেং রেজাল্ট ফাই তামনা আবো আসুগে সিনি বুবাগারা তাম আসু অন যাই গানে tak paithago kaisa sumung tongnai obahay tumung no je BJP 20 হইতে 25টা ফাইকা মথা 20 হইতে 25টা ফাইকা কেনকে সিঙ্গেল ক্ষমতাও আজুকমায়া ngei tongkhai tabo মহারাজাবো সাবো obahay tumung no tongkhai ngai MLA painai rajmahal khaksa phalipano MLA painai yang BJP ni phasingbo phan phunuk lai abahay mane situation kabangma bisingo environment ngit mane environment mane viral ngi tong aboni ni phiro mungla bahay MLA paini to BJP ro agi onistero nu kama ka paimen no sing khanau bisingo amakenao bonai sokar krino MLA pai oni khanawi ekta sokar samo sing amai munukha itu o jagao chini TRIPURA jo hawa ke kintu au bai mil tong la khema to borok tok sin borok kma pani se sakhayo au agiro pa paimen sing nukha itu ro moharaj family yagulo moharaj thansa khai je mo thanati samani yagulo kebo pajina moton kebo jese pana bosta bai tuni phai phai di kebo pajina moton amai malak teo moto pai manala kma kok sawi sir bono hore ni khai bokhano dubor khai sesa khai কিন্তু মহারাজ না সেগৈ মহারাজ কক খানাওই সিনি বড় যারা তোমাই রক ডিপেন্ডেন্ট ফাইনি রক বড় বখা কারাকিনা কেবে পানি দিকে থাংজাগলা আলু কুরু গাবো নারগলা গতে গেছা মহারাজ পানিনি সামানি আবো তো বড় পানি সেকে মহারাজ সাকাজে পানিনি কে আঙ্গো পাইমানো মহারাজ লাংকমি হানি সামাজ অমাই মহারাজ অমাইয়া যে রাংকরি অমাইয়া ব তাগলে ইলেকশন মানে লুকুরক মহারাজ সুবাখা মহারাজ সমাজে নিজে রাংবাই বক খাইতম মহারাজ যত কিছু খাইতম মহারাজ রাংবাই যত কিছু পার্টি চালাবিত ও জাগো তিবার মতন পাইমান পাইনি মতন অমাহাই তংলাক মহারাজ আগেন শাখা তিবার মতন পাইনি রিজার্ভ বেঙ্ক রাং সাপু যাই তাবু জরা মহারাজ পাইনি কিন্তু আবত বড় এমানু তো এমান হুরা মাংনা থানাই ও আমি যদি না ব টাইম নিতে থাকে বনে টাইম মাংনা থানাই ও এমন ইয়াবই তিনি নু ইয়াবই অন্য লামা থাকে বক সাওয়ান হাইমা তো তাই ও লামা জীবন সাকসেস খাই বনে লামা অলরেডি বর্তমান কারণ কা বড় মুসা খাইমেলিয়া তামনেকে বড় যে কক মানে প্রতিশ্রুতি যে মানে অমতি খাইনাই দশা তিনশো চাকরি নাই অমতি মুংসা খাইমাই কারণ তিনি বড় করে বংলগিং থাকা মুংসা বংলগি বড় ক্রিং থাকা বড়
kok sai sini se borok no but adai khaini abo borok naisi 2018 salo boni kok khawi but do bakya phiaba je asamani mungsa malia abo no takalai borok mukang phirogi bong lagi tai tanglia abo no borok mungsa khaime abagi usluja kha khaya amon rezan lo 2 tarik manai lukorok already this nawi bong lo job nani already di rekha abo sakale jang simi tong so 2 tariko lukorok kok sai de thokai mani abo rezan 2 tarik slai sing lukja tai manai एगारो मंडल कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बीजेपी को तो मैंने नहीं पास है ये 11 नंबर से कॉन्स्टिट्यूएंसी वो पैसे कुछ सेंटर कौन है तो बा आज वो बोगा है के बूट पारन खा उस जगह बूट बड़ा मन खा बड़ा काम के तो मन खा खुम का जतो ना 11 मंडल में जो तो बूटर्स प्लस जरा वेल विशर्स mang khulumai wafro ongkaham 11 mandayo sino jago total budarang kha 47,379 abon bisingo broadcasting kha 40,300 something go jago total casting kha 88.61% তো পিলা দিখলো কয়েকটা জায়গা কিসা ইভিএম নি প্রবলেম নুক দেখা যেমন বুথ নাম্বার 14 26 29 অমতি হাই জায়গাও আর জায়গাও কিছু প্রবলেম নাবো পরে সলভ খাই জায়গা এবং বড় শান্তিপূর্ণভাবে বুথ দেখা অবকাইসা হিস্ট্রি নিমানো যে 80 বছর বুথ ताकलाय 2023 नि जे बूथ माने इलेक्शन नि जे चौमारी माने कोनो जागाओ कोनो गन्डगोल या एवं फ्री एंड फेयर इलेक्शन खा अब सुदा आंया विभिन्न सोशल मीडिया माने पत्र पत्रिका ओजन नुजाक जे ताकलाय नि हाय बूथ कोन दिन याखो अबनो एक्चुअली बीजेपी नि परिवर्तन 2018 जेटा चलो पाल्टाई नीति माने এই পাল্টাই নির্বিসিন্তই পরিবর্তন যেটা বড় নাই মানে শান্তিপ্রিয় পরিবেশ থাঙ্গাই 5 বছর প্লাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খা ইলেকশন ফাইনাল জন্য যাব যে কাইসা আতঙ্ক বা কিরিমা সিনসা হাই পরিবেশ তাকলাই 2023 নি যে 16 তারিখ নি যে ইলেকশন অব টোটালি সুন্দর খা কোনো জায়গা কোনো ঝামেলা করে এবং আর প্রত্যেকটা বড় ভোটার্স তারা এই ত্রিপুরার জন্য গণদেবতারক বড় একদম বুকা খুলবে আং উয়াসি পূর্ব শাখা উৎসবের মেজাজে অর্থাৎ টংথং নির্বিসিন্তই বুধ দলাইখা অবনসন নুকজাব এবং অব কাইসা ইতিহাস 2023 অব ত্রিপুরার জন্য কাইসা ইতিহাস সঙ্গে টঙাই আগামী দিন 2028 ভোটার সংখ্যায় অমন পরে লোকসভা অমন বিসিন্তই লোকসভা বংনাই বা অন্যান্য ইলেকশন জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী চীন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তিনি নেতৃত্বে যে সরকার যেটা ককর মানে যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন এবং নো ভায়োলেন্স জিরো ভায়োলেন্স অবশ্যই নুকজাবি দङ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় মুখা এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে এই যে ইলেকশন 2023 অব সারা ভারতবর্ষ কাইসা নজিরবিহীন মানে और जो त्रिपुरा राज्य में इलेक्शन ना हारी गोबां स्टेट ऑल इंडिया हो ना हारी दङ एवं अब कैसा भारतीय जनता पार्टी नि बा नरेंद्र मोदी सरकार नि बा चीन सरकार नि एवं विशेष खाली चीनी जो इलेक्शन चीनी सेंट्रल एवं स्टेट नि जरा इलेक्शन कमिशनर जरा तंनाय रंग बरं बेलाय हामबाय मारो उन्थाय नायथित कैसा इलेक्शन नमाखै प्लास चीन प्रशासन जरा तंनाय बरबो
yak by yak gomoi suba soroi tini successful tabuk jarate ang onti kono khnaya ko je mane political violence khnaya ko to obono Tripura jon borok nayo obono প্রত্যেকটা অংশ জাতি জনজাতি প্রত্যেকটা অংশ নাই মানে তো অবশ্য সানাই ওভারঅল Tripura যে ইলেকশন 2023 ni যে ইলেকশন अब বেলাইনো কাম ke kurang ke মানে কোনো জায়গাও ভায়োলেন্স ইয়াতেই পারাংখা अब आं মানে শিওর হই সাইমানো Tapi saya mandai konstituensi wo. Nang busuk bot orang mana keplai nai. Hai tu pak keplai yang ke tamu di kau ni keplai yang nai. Aku tam feel ni. কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়াও নখা চিনি মান্দাইও বাঁচানাই দশম 4 জন বিজেপি নিয়ে আং ফরিদ বর্মা মথা নিয়ে স্বপ্না বর্মা বরম গোনাং স্বপ্না দেব বর্মা সিপিআইএম ni engkha borom gonang Radha Charan Dev Burma ব্যক্তিগত কাকা খালাইও এবং দল ngai খরচে বাঁচাকা borom gonang gat bung bung pogoi tongkha to sing 60 জন bisingo ang koekta social media nokha ang bai mathani je candidate je painani bagai লড়াই খাইও আমদিবো খানাখা যে কাইসা সেন্টারে তো খরচ কপ্লাই নাই কিন্তু কোনি কোনি ভাই নাই কম নাগে যতন কপ্লাই নিবাজনো ইলেকশন আর ইলেকশন খাইমানি মেইন উদ্দেশ্য ন খরচ ন কপ্লাইকে চংমাই খনি বিসিংতে কপ্লাই গছিলাইনা বাগে তো যে বরং গনাং বরক আং অর কপ্লাই নিবাগৈ কপ্লাই না বাগৈ ইলেকশন বাঁচাইয়া অকক Tripura joni borok plus বিশেষ করে মান্দাইনি borok abono bahage gosina abo borok no saimanai bo jodi keplaini oro songmari bachaia ngangke tamni bagile bo oro songmari bo bun bun nomination khaba nichoi bun go painani kaisa স্বপ্ন tongo স্বপ্ন kuri ka tor songmari bachano naiya to borok abo bujinai ei je rajnৈতিক যে ভাষা be je bini je kok বরক বুঝি নাই বরক বুঝি নিশ্চয়ই 16 তারিখ বরক 16 তারিখ আগে যেটা বিনি সোশ্যাল বা মিডিয়া ও যে কক সামনে বিশিমতে আং কক সাহার তমতা পাইনা বাবি না যতন হর খরক পাই নাই তো খরচ না পাই নাই এবং বিশেষ করে মনে খাইও ভারতীয় জনতা পার্টি নি শ্রী যশস্বী নরেন্দ্র মোদী জি দিল্লি নিশিনি যে Tripura রাজ্য প্লাস মান্দাইনি প্রত্যন্ত অঞ্চল অর্থাৎ একদম চিনি পাহাড় বিশৃঙ্গ যে বরক দङ বা যে বেনিফিশিয়ারি দङ বড় বাই ডাইরেক্ট কানেকশন এবং সেই কানেকশন কেমনি বিশিংতিয়া কোনো নেতানি বিশিংতিয়া কোনো এমএলএ নি বিশিংতিয়া ডাইরেক্ট बैंक अकाउंटे অর্থাৎ না খাएंगे না खाने देंगे नहीं যে চিনি বরং গনাং যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামনে অবতীর্ণ বরক বিশেষ করে যারা গরিব থানায় 25 বছরও যারা বঞ্চিত তংনাই রক যারা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত খাইজাক আবরক তিনি বুঝিখা যে ডাইরেক্ট দিল্লি ও বুটামটি কাঙাংকে বেনিফিশিয়ারি নাও রাং সক পাই তো অন্তি হাই পরিস্থিতি সারা Tripura যেমন সারা দেশব্যাপী অংখা Tripura জনি বরক চিনি জনজাতি থং বা জাতি থং প্রত্যেকটা বরক রাজনৈতিক বরক কাহামকে বুঝিও বরক বিচক্ষণ বরক কাহাম হামিয়া যতন বুঝিও বরকনি কগনি প্রবচনা বাই অর্থাৎ বিনি যে কক ফেমলং মামন বরক কাহামকে বুঝিও নরেন্দ্র মোদী যিনি যে এই চাইতব্য এবং जों साइमानो जोंनि डेपुटी सीएम अबसंग साका जे Tripura जोंनि बरक रंनि जोंनि बरक फाने जेटा मानथाय अर्थात एडिशनो जेटा मानथाय अब अलरेडी बिल पास होगा जेमन डायरेक्ट फान्डिंग अडिट क्षमता বা বিভিন্ন যেটা जोंनि बरक सामने
দীর্ঘ 35-40 বছর যেটা আঞ্চলিক দল সামনে চিনি নরেন্দ্র মোদীজি চিনি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ইয়াগুলো চিনি দফানে ওয়ানসুবই অদফানে বড় 184 জন রাজানি বংশ বংশনো সম্মান রয়ে गोबां सामुंदांखा आंगोर सालिया महाराजा वीर विक्रम किशोरनि आसामनि साल থেকে শুরু খাই দিনে স্টেডিয়াম থেকে শুরু খাই চিনি ত্রিপুরাসানি হুকুমু মুকুমু থেকে শুরু খাই যতন তাবক চেঞ্জিনি দङ 5 বছরनि बिसिङाव যতন माननाय आबो কোনো সম্ভबिया आबो কোনো জনমিয়া চিনি জনজাতি যারা ইউথ পড়াশোনা খাইজাক বরক কামগুন ছিল বরক নো আগামী দিনও ত্রিপুরা রাজ্য বা ত্রিপুরা রাজ্য গোসখাং বুখাক লাंनाय নরেন্দ্র মোদীनि याग नरमै অবশ্য সম্ভব নাই এবং চিনি যে মানথাই আবো অলরেডি ক্যাবিনেট মানে পার্লামেন্ট আলোচনা চলিত আশা খালাयो আগামী দিন অর্থাৎ 2023 তৎকাল সরকার নাই মানে ইয়াগুলো চিনি দিশি আফাং আবো जों চিনি বিজেপিनि আরন সপাইনাय বরক উন্নয়ন নাই বরক গুণ অধিকার নাই অধিকার বা উন্নয়ন যদি রইমান হন্দাকে তিনি নরেন্দ্র মোদীজি রইমান নাই এবং বিজেপি সরকার রইমান নাই কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা রাজ্য আগামী দিনও এদিশেও চিনি বিজেপি নাই অবশ্যই বিশ্বাস এবং আং খানাকা যে উন্নয়ননি কক সারা থাকতিনি समायमा तांखा একজন এমডিসি বরং গোনাं 10 থেকে 15 বছর এমডিসি চাখা এবং ইউএম বসাখা বন দিনি ককথাই আং খানাকা যে আং समाय तांगो आं कायसा मानदायनि प्रत्येकटा अञ्चलनो उन्नयन खायनो बागै कायसा प्लान खायगा अर्थात मैप खायगा बा कायसा प्लानिंग खायगा आंनि प्रश्न आपनि मिडियानि बिसिंथै এবং শুধু আনিয়া মানদাইনি প্রত্যেকটা বড়নি প্রশ্ন 15 বছর 10 থেকে 15 বছর মিনিমাম এমডিসি চাখা আজ আফরু লে ও প্ল্যানিং দাম গইয়া তিনি সময় টাঙ্গা নাংখা সময় সাবতাং যে বরক কোনদিন যে বরণ বরক বিশ্বাস খায়া বসে সময় মা তাং বরং গোনাं নাং সানাय आं बाय कन्टेस्टेंट যারা খাইনাय समय तांगो যে বরক आ समय 15 বছর सिगां तांखांके তিনি मानदायनि अबस्था खामो जोंनि सरकार थांनानै यागोल मानदाय जों एकलब्य तौखा अ समय যদি आफरो तांखांके 15 বছর सिगां যদি तांखांके अ एकलब्य 5 বছর सिगां सफै खामो এবং आं साकानि कथायो যে আপনি সঙ্গে আশীর্বাদ ভাই হামারি ভাই আপনি সঙ্গে सम्मानी बिसिंथै आं जुदि एमएलए खांके आगामी ताक फाइनाय 5 बছর अर्थात 2023 नि থেকে 28 नि बिसिङाव मानदाय डिग्री कलेज खाइनाय अबारनि समाया मानदायनि बर मुसुमु अ मुसुमु नाहारैनो भरक आनो कप्लाय खालामनाय अबारनि বিশ্বাস youth ताबनाय youth नि गोबां मासाव अनएमप्लयमेंट प्रॉब्लम अब सब सल्व जदि खाइना हांके आमनि जदि समाधान खाइना हांके दिनै रिसोर्स तैरि मा खाइनाय आनि कायसा बखाव मानि तंगो आंनो साइखना हयतो साजालिया जदि आं एमएलए नरक जदि आं एमएलए साम हांके जेमन सुनि अजागाव पाथरनि दामबिं सुनुखा कलेज सुनियो आनि माने आनि सरकार चिनि सरकार आपनार संगे सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र आपनार संगे सरकार और सरकार जुदि खाइजानते आगामी दिन आं हयतो बिगुदास बा मिनि रबिया सद्दा एरियाव कयलानि डाम्पिं खाइना मुसुं जाहाते चिनि youth तंनाय जरा बेकार तंनाय जरा सामुं दाङै चाइमानाय बरक जाहाते सामुं दाङै बरकनि फेमिलि चालांमानाय जात अर्थात अर्थनैतिक उन्नयन खाइयाबो कायसानि मुसुमाने आबो যদি आं आबो साजाया को तीन साय इरखा যদি आपने संगे आसिबो एमएलए थाके आरो कायसा कयलानि डाम्पिं खाइनाय अर्थात बरक कर्मसंस्थाननि कायसा सुजुग माननाय तो अबखानि वानसुमानि आपने संगे सम माने
আপনার সঙ্গে আলোচনা খাইনো ও জিনিস আং আগামী দিনে এখন নাই তামনাই মানে ও প্ল্যান আং সাকসেস খাইनो বাগै আপনার সঙ্গে সহযোগিতা নাंगौ সুতরাং এই যে উন্নয়ন অবশ্যই টানো নাইয়া आं साका जोंनियाव आं हेभिवेट नेता नाइया मानदायनि बर'राव सामुं तांनाय सिनायो सेबक सिनायो नरेन्द्र मोदीनि सेबक तो सुतरां अ सेबक हिसाबै नरकानो जुदि खायगा आंखे प्रत्येकटा बर'नि बागै दगा खोला एवं आं नुखा जे मोबाइल नाम्बार माने आबोत तरक साइनो बो बर' मुंसो मोबाइल नाम्बार या आनि मोबाइल माने आपनि संगे मोबाइल नाम्बार आं तोरिद बर्मा आपने संगे दुआर आं सगिनाय अर्थात मोबाइल नाम्बार खांके कल खाइनाय अबोत कैसा वानसुनायनि ब्यापार आं साका आपने संगे मोबाइल नाम्बार आं अर्थात आपने संगे जखन नांनाय आं आफुरा आंनि संगे बसंगे फाइनाय अबं खांके आनि वानसुमानि एवं अ वानसुमानो माने फुलफिल खाइनो बागै बा आबनो सक्सेस खाइनो बागै आपने संग निश्चय आं बुट रखा आबन बागै आं कपलाय बुट पाइनाय अन्यान्य जरा कैंडिडेट जरा बादायनो बागै और फाया जास्ट नुजानो बागै फाइनाय रक बरनो आं सानो मोसंगो जे तिनि मनोरंजन देबमा सिनि विधायक बा 3 बार विधायक होना कुसंगो बनि टिकेट न सेगै जे बाजा फाइनाय बरक ए बरम गोनां संरक बरक साव कपलायनि बागैया तांनि सिनि मनोरंजन देबमा आनि से अकरा दादा कलाय आं बनो तां टिकेट दिया जगह बरफ बुझिनानै और कैसे दरकार दङ जे बरफ माने रानिंग विधायक बा रानिंग एमएलए हयতো थांनाय 5 বছর 18 सेनखा बाट 15 বছর तो विधायक खाइगले बिनि टिकेट न तानै तिनि और ममा कक सागा अब जनसाधारण कांगन बुझिबो तो सुतरां बरफनि सेवा खाइनायनि फाइनाय रक केबनि टिकेट तानिया तो जों नुभा 2018 जों वीरेन्द्र बर्मा बरं गोनां एमएलए लक्ष्मी रुद्री पालिका अब भारतीय जनता पार्टी सिनि नरेन्द्र मोदी जी सिनि अमित शाह जी सिनि डॉक्टर मानिक शाह जी आं हाय साधारण एकजन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी नि कार्यकर्ता सुजुग रखा अबके सिनि मानसुमानि अबनो बरक बुजियो एवं बरनो फोरोंना नाया सुतरां आनो आं आसा खालायो कपलाइन बागै जतन लड़ाई खायो जरा कपलाइन बागै लड़ाई खाया बरके बुट अर्थात टिकेट तानै बासा माने अब तो आं नंग साइजे गेसाका बरक टिकेट तानै निजिनि पजिशन नारना बागै बरक लड़ाई खायना किन्तु जों थांके बरकनो सेवा खायनानि एवं सेवानि बिसिंतै आगामी दिनाव जाहाथे मानदाय मेथाइ जों सेसा खायनाय नरक साइनो खना आं ससियेल मीडियायाव नखा जे मानदायनि पीएस जोंनि त्रिपुराजों सबसे शांति प्रिय अवार्ड मांखा पीसफुल पुलिस स्टेशन हमने अवार्ड आंगो सोशल मीडिया যদি কোকবিন দংকে চিনি মানদাইনি যারা আগি যারা চিনি উসি থাंनाय বা যারা অ জায়গাও ইনচার্জ থাंनाय বর্ণবা হামবাইমাই আফর বর্তমান তংনাই বর্ণবা হামবাইমাই আফর এবং অ মানদাইনো শুধু পুলিশ স্টেশননি পিসফুল পুলিশ স্টেশনनि अवार्ड दिया आगामी दिनाव माननायनो एक मानदाय श्रेष्ठ मानदाय कायसा मानदाय जतनसाय कपलाय बा जतनसाय डेभलप मानदाय जों खायनो मोसं अबनो बर'नि मोसंमाने तो सुतरां आंनि बिश्वास आंनि बायोडाटा आं साना नाया आंनि बायोडाटा आंखे जनगण आंनि बायोडाटा आंनि गणदेवता जरा बुटार्स बरकसे आंनि बायोडाटा तो सुतरां आंनि फोन नम्बर दरकार नाया फोन नम्बर आं निजेनो तोरि देबमा आमनो प्रत्येकटा फोन नम्बर आस पाइथन बुसखांगो दुइ तारिख मास तो रेजाल्ट नाय जे काउंटिंग रो बीजेपी बदलनि बखाखै बबाहाय प्रिपरेशन ना हाता ए आदिन सालो बिजय मिशन थायनाय बागै बबाहाय वानसो बुंना हाता न बदलनि हम बेलायनो हांकक जेहेतु इलेक्शन 16 तारिख पिसफुल खा काउंटिंग बो पिसफुल नाय तो किछु किछु लागाव हयतो मथानि नाय रक बा
ang bisi salia amti hai borok jara mathao honi matha honi tongnai কিন্তু বুট দেখা আলগা জাগাবো আমতে বড় কিসা প্রবলেম খাইনে নাইনি হ্যাঁ এবং আং সাকা সোশ্যাল মিডিয়া যে 35 এবং 36 পুলিং স্টেশনত সাউজানি ফাইনে হनै যে বড় কথম লামিন আপনি কিছু প্রবলেম বড় খাইনে নাইখা হাইপেন जोंनि প্রশাসন বড় অ্যালার্ট এবং जोंनि ইলেকশন কমিশনার অ্যালার্ট আজাগাও কোনো প্রবলেম নিয়া তো আশা খাইও 2 তারিখ যে কাউন্টিং দিন जोंनि ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে তো পিসফুল এবং অব প্রমাণ যে ত্রিপুরার ইতিহাস 2023 ইলেকশন কোন জায়গায় নিয়ে আগে সন্তোষ মোহন দেব নিবুং ভাই রেগিং মাস্টার কিন্তু আবু রেগিং বড় পগৈ পিসফুল ইলেকশন 2023 মানে বিজেপি নিবুং তংনাই প্রত্যেকটা বড় নম্বর খাওয়া তো সুতরাং কাউন্টিং দিনব जों বিজেপি মানে যারা বা ভারতীয় জনতা পার্টি বা চিনি ইলেকশন কমিশনার এবং প্রশাসন পিসফুল বখাইনাই বড় হয়তো প্ল্যান খাইতো না বন্ধুদ স্বভাব আগে তামং যতন সাইমানো ইলেকশন নি 1 মাসनि सिगांनि सिनि ইলেকশন নি কাউন্টিং 1 মাসनि बिसिङाव বা সরকার গঠন নানি सिगाङाव সারা ত্রিপুরার জন্য সন্ত্রাস বিরোধী যারা তংনাই রক বরক কিরি মকর তঙ্গো কেবনি বসাই করিঙ্গো কেবনি বসা করিঙ্গো কেবনি বতা করিঙ্গো আমতে হাই পরিস্থিতি जों नुबि फैगा जों आं जोबोद 87 नि सिनि आं स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दङ आं आफन जों राजनीति खायो ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে দङ শিলং পড়াশোনা খাইবো आं ছাত্র সংগঠন दङ হ্যাঁ কিন্তু যখন 2014 মানে 2008 नि सिम आं মোটামুটি অঙ্করকা आं যে পার্টিনা হামজাবা পার্টি নিয়ে आं সামং খাইকা কিন্তু যখন নুখা যে 25 বছর বা 35 বছর ওসিনি বড়রক তিনি এডিসি রোস্টার চালু খাইয়ে এডিসি সুদাইনা নাইমানি ও বড়রক তিনি সময় টাঙ্গি দङ সময় আপু টাংহামকে অতি বয় জব যিনি বড়রক ও জাগাও সবাইগুলা খামো তো সুতরাং অবতীর বলাই জন্য সাইমনো এবং এই অবস্থায়ও যখন जों অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদী আগ্রহী ত্রিপুরার জন্য চলো পাল্টাইনি বিষয়টি যখন থুমতু বোকা ত্রিপুরা মানে এগুলো সম্মুখা যে 2023 এই যে ইলেকশন অব পিসফুল ইলেকশন প্রত্যেকটা বরফ আবো বরফ মুখা ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা সাও আবো খাইও প্লাস সায়নি যেটা সাকলাইয়া আমন সেই গোबां মুখাইও অবন 2023 नि ইলেকশননি কাইসা जों नुगमानि এবং প্রত্যেকটা বরফ অব কোন দিন পকমাংলা এবং কাউন্টিং দিন जों পিসফুল কাউন্টিং খাইনাই বরফ হয়তো দেরনান চেষ্টা খাইনাই প্রশাসন দङ আরো চিনি আরো মানে চিনি ইলেকশন কমিশনার সং দङ বরফ আবনি ব্যবস্থা নাই এবং जों কোনো ভায়োলেশন খাইরিয়া এবং খাইনানি চেষ্টা খাইপনো जों আবনি প্রতিরোধ খাইনাই তো সুতরাং কাউন্টিং প্লাস যেটা বিজয়ী মিছিল আবো মানদায় প্লাস সিনিয়াং সম্পূর্ণভাবে আর সংখ্যায় বড় আমনভাবে প্রস্তুত এবং গোबां সাইলেন্ট ভোটার বড় আঙ্গাইতাবু যোগাযোগ খাই दङ বড় সাও जोंनि লগি दङ जों आसिनि मानदायनि उन्नयन नायो दफानि उन्नयन आबो सामुंनि बिसिंथि नंनाय दफानि उन्नयन बागै आलादा কোনো आन्दोलन खायनो नाया दफानि उन्नयन যখন এলাকাनि उन्नयन नाय কাইসা পাড়ানি উন্নয়ন নাই কাইসা এলাকানি উন্নয়ন নাই কাইসা বিধানসভানি যখন উন্নয়ন নাই 60টা বিধানসভানি যখন উন্নয়ন নাই আলটিমেটলি দফানি উন্নয়ন নাই जों অবন চেষ্টা খাইনাই যে আগামী 5 বছর যে জায়গাও চিনি বড় যে জায়গাও দङ
जागाव जों सगैनानै अर्थात सरकार सगैनानै जों कक साया जे थांनाय 5 बोसोराव जों 100% सगैनानै गया किन्तु आगामी 5 बोसोराव जों 100% सगैनानै चेष्टा खायनाय जे जायगायाव कारेन्ट गरी जों आरो सोलार पावारनि बिथिंथि आगामी उन्नयन खायनाय आरो जोंनि जे राइट्स जोंनि दफानि राइट्स अब अलरेडी जोंनि पार्लियामेन्टआव कक सालायजाक जोंनि यशस्वी प्रधानमंत्री आबोनि सोमोन्दै गाहाम मिथिगौ এবং जोंनि अमित शाह जी साइमोन अन्यान्य कैबिनेट मिनिस्टार जो साइमोन आबोनि थै आगामी दिनाव निश्चय खायसे गाहाम खबर सफैनाय आबोनि बागै आंदोलन खायनाय कारण भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में विशेष खाया এবং যারা আগে आंदोलन নাই খুব করে থাকা आंदोलन কক ফাইলিয়া কিন্তু বুঝিখানে आंदोलन में सामने बड़ करे थांगा अर्थात बरं आंदोलन बुंते जरा राजनीति खायखा बरक তিনি साइमानखा जे बंनि अवस्था हामिया आंनि बर पाइना बागै बाजाया आं तैसे रुनाय इनखायरिखौ पाइना बागै बाजाया जाने जा अस्तित्व ना बागै आं अक बुजिखा मिडिया नाय जाने जा अस्तित्व ना बागै अर्थात खरचनि टिकेट न तानै बासाखा अबनो प्रमाण तो सुतरां आं आशा खालायो जोंनि जारा मानदाय बरक सारा त्रिपुरा जोंनि बरक जारा उन्नयन नायनाय जोंनि युथ बरकनां विशेष खालाय सानो मोसङो बे नरेंद्र मोदी सारा विश्वनि खायसा स्टार अब बांला बाहिनो ध्रुव तारा जोंनि ककबरक बायगो दङ अमते हाय स्टार अ स्टार न सिनिया थांके जोंनि दफा खालामनाय এবং जोंनि दफानो कासारना भारतीय जनता पार्टी तक फाइनाल 5 बोसोर ताम खाय अब नरक पिछा नायदी जस्ट इमोशनल राजनीति ताखायदी इमोशनल राजनीति इज फर टाइम बिंग आमर सबसानि बागिछि किन्तु जातिनि दफानि उन्नयननि बागै जेटा नों वान संगो आबो किन्तु फर फ्यूचर अब एबार ग्रीन दंनाय हमते हाय सामुं जों मा थांनाय जों जतनो इमोशनल जिनि दफानो जों आंबो हामजागो आंबो दफानि बागै जोंबो लड़ाई हैगा सासेनो 1987 सन 86 सन 87 सन जोंनि प्रत्येकटा त्रिपुरा जे स्कुल आफुर सिपिएम सरकार ताम खायखा जोंनि बर'नो सारि कानरु क्लास 9 काखांखे सारिमा कानरु आफुर ताबु जोंनि ताखौ प्रशांत देव बर्मा कइखा टीएसएम नि प्रेसिडेंट वो जोंनि टीएलएस स्कूल नि स्टूडेंट आरो माध्यमिक पास खालाम टीएलएस नि स्टूडेंट आरो बखर फाटेरि बुजाबो कांग्रेस नि बरक बाय तो सुतरां दफा नि बागै जोंहा लड़ाई हैगा जोंहा सराय क्लास 6 7 बगो परो आंहा 7 8 परो 87 बगो आं 88 माध्यमिक परीक्षा पहले आं क्लास 9 8 9 परो आपको 9 बते आपको जों आपको जोंनि बर'नो रिगनाय कान्दना बागै स्कुलाव प्रत्येकटा स्कुलाव दफानो मोथांना बागै जों लड़ाई खायखा तो सुतरां अमते हाय लड़ाई खायदि जेरै दफानि गाहाम जों ताम नुजा पिपासा बुलाय लायो रिफिक लायो अब तो दफानि सामुंले दफानि सामुं थांते खरकसा बुजिया बर'नो बुजोबै लामा गाहाम फुनुबि अब से दफानि सामुं youth has a vital role for the development of our society. The youth jara borok jadi lama hanya tangan ke kami dulu sini dafa taibo mana danger solune kirima senja jaga solune to sutrang youth dronang sanai borok qualified, you are an educated, you all are educated person. Education ni dita jenis tongo kaisang kanggo bookish knowledge tai kaisang kang overall semna nangai bookish knowledge about kaisa limited the overall sem jadi sini society no develop khaina hangka sini one sumano tabo karma khaina sini thinking plus sini ideology bo party ni ideology tamo obono nahardi to sutrang आं आशा खालायो youth रक आगामी दिनाव तक फाइनाय सालगो भाइटल रुल खायनाय एवं दफानो टिसना बागै बदल बाय थांगाके
राजनीतिगिता खादि राजनीति बरं सेवा खायनो बागै खादि अब खाने आं बिसास खायनो आने आइडियोलॉजी तो सुतरां निजिनि बिसिङारि फैलायो गलायो अब बलायनो हामिया अब आगि बुनि दफा सोंनो माने दाखिसिनि दफा सों सोंखा kaham jenisnya selama nangnai hanya jenisnya maya karena kesuteran ang obon kok kesanai ani kok ai thangni মানে পাইনানি সেখান যে যারা ইউথ দংনাই যারা পড়াশোনা যারা গোনাं নরক আগবি ফাইদি নরেন্দ্র মোদী সারা ত্রিপুরা জনে তাই কোনো উপায় করে अब কংগ্রেস কত সাইলাখै সুতরাং আগামী দিন फाइनाल सालबाबो नरकनि सहयोगी जानांगौ नरक हाइबरक आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्य नरक लिडारशिप जोंनि दफा थांनांगोन अबनो सोंनायो प्लिज डोंट प्ले इमोशनल पलिटिक्स कापसारिकाबो किन्तु जों जदि दफानि मानसि बांके बे दफानो बहा जायगा थांगे दफा थांजानाय अबनो जों मावान संनाय सुतरां अबनो आं सानो जे नरक वानसुमं बेलायनो गाहाम अबनो गाहाम जागाव खिलायदि गाहाम जागाव असामनो बेरादि गोसो दफा आगौनाय तो सुतरां आं आसा खालायो जे टेस्ट दुइटानि परे गोबां बरक जोंबाय फाइनाल मोजनाय फायदि तांखे दफानि हामगोन बागै दलके जों कगमा सालायनाय जत दल बांनाय नरेंद्र मोदी ततनो हामजानाय तो सुतरां आकगना आंकसार जतनो हामबाय एवं तारिखो जों मिसिल खायनाय अब कप्लाय साबुंया आबैया कप्लाय नरक गानो खायनाय अबनानि विश्वास कारण जों नायो जोंनि दफानि उन्नयन कोनो राजनीतिनि उन्नयन या जोंनि बीजेपीनि उन्नयन आबैया दफानि उन्नयन बरकनि उन्नयन बरकनि मानथाय जुदि रिमाना थांके जोंनि केन्द्र सरकार जेहेतु नरेंद्र मोदी सरकार बन रैमानाय दिनै या ग्रमैनो जों आगामी दिनाव जोंनि जत मानथाय जों माननाय अबसिनि বিশ্বাস दैनो नंथानि आं अबगो फायदि दुइटानि परे बा दुइटानि दिनाव फायबायदि आगामी दिनाव भारतीय जनता पार्टी मतायबो मजबूत खायनाय पाहारो बीजेपी ख्रुइ जगह बाहागे जों दा पाइनायगा 100% जों पाइनाय बीजेपी दंगो किन्तु अब समयनि कारणे हयतो परिस्थितिनि कारणे बरक नासिंगि दङ नाहारै दङ अब प्रमाण दुइटारि गंनाय हामबाय जतनो खुलुमखा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय जतनो हामबाय 10 মজলিসপুরে সিটিএম প্রার্থী হয়ে আপনি কত ব্যবধানে জয়ী হবেন আপনি কি মন্তব্য প্রথমেই মজলিসপুরবাসীকে যারা মানে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পক্ষে বিপক্ষের বড় কথা নয়, এই সন্ত্রাসকে ভেদ করে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং ভোরবেলা থেকে লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনারা আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ আপনাদের ভোট ছিল গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। এই গণতান্ত্রিক অধিকার যারা প্রয়োগ করেছে যে গণদেবতা বা ভোটার, মজলিসপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এমন ভাবে ভোটাররা বাইরে আসবে এটা কল্পনা ছিল না কারণ। বিশেষ করে যারা শাসক দল তারা তো ভাবতেই পারেনি যে এইভাবে 90% মানে ভোটিং টার্নওভারটা হবে। তো এইভাবে যে 90% এর উপর ভোট হয়ে গেল, এর মধ্যে শাসক দল আতঙ্কিত যে এত ভোট এত সন্ত্রাস করলাম, 5টা বছর সন্ত্রাস হলো, ভোটের আগের রাত্র পর্যন্ত বোমা টোমা ফাটানো হলো অসংখ্য। মানে যদি আপনি খবর নিয়ে দেখবেন যে মজলিসপুরের মধ্যে আগের রাত্রে এত বোমা ফেটেছে, মানে কোনোদিন এত বোমার আওয়াজ আমি শুনিনি, এত বোমা ফেটেছে। ভোর 3:30 পর্যন্ত বোমা ফেটেছে।
3:30 পর্যন্ত বোমা ফাটার পরেও 4টা থেকে মানুষ ভোট কেন্দ্রে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, বিশাল লাইন, সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই, একটু জল পর্যন্ত ছিল না সব জায়গাতে, কোন কোন জায়গাতে জলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে আমি ভোটাধিকার, আমার ভোটাধিকার আমি প্রয়োগ করব। খাওয়া দাওয়াকে উপেক্ষা করে এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও সারাদিন দাঁড়িয়ে, যারা সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিল, আমি দেখেছি কোন কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে রাত্র 8:30 9টা পর্যন্ত, এই যে রাত্র পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলো, এর মধ্যে থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শাসক দলের প্রতি মানুষ কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করার জন্য এমন ভাবে উদ্গ্রীব ছিল। কারণ লোকসভা নির্বাচনে যারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, এই যে বাই ইলেকশন গুলি হলো এগুলির মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, তাদের মধ্যে একটা জেদ ছিল যে আমি আমার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করব। নতুন ভোটার, 4 বছর আগে ভোটার হয়েছে, 4 বছর ধরে সে তার গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারেনি, বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, এই প্রথম সে তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করলো। এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, এই ঘটনাগুলির মধ্যে থেকে আমরা মানুষের মধ্যে ছিলাম, মানুষের মধ্যে আছি, তাদের কথাবার্তায়, তাদের যে বক্তব্য, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মজলিশপুর আমরা বিশাল ব্যবধানে আমরা জয়যুক্ত হচ্ছি, বামফ্রন্ট জয়যুক্ত হবে মজলিশপুরের মধ্যে। অনেক বিজেপির বন্ধু যারা আছে তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, কংগ্রেসের বন্ধুরাও সাহায্য করেছেন, যারা কোন দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অনেক মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, তাদের আশীর্বাদ, আর আমাদের দলের যারা সমর্থক দরদি যারা আছে তারা তো সাহায্য করেছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তো এর নিরিখে আমরা বলতে পারি যে বিশাল ব্যবধানে আমরা জয়যুক্ত হচ্ছি। এখানে কি তীব্রমাত্রা কোনো ফ্যাক্টর হতে পারে না, মজলিশপুরে? না, তীব্রমতা ফ্যাক্টর না, তীব্রমতা ফ্যাক্টর হবে কেন? কারণ ওরা একটা রাজনৈতিক দল, আমরা একটা রাজনৈতিক দল, আর বিজেপি আর একটা রাজনৈতিক দল, আর একদিকে তৃণমূল ছিল। তো যার যার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে যে লড়াই করেছে, তীব্রমতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লড়াই করেছে, কিন্তু এই লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি, তীব্রমতার মূল যে বিষয়টা ছিল এটা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই, তাদের লড়াইটা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে, আমরাও লড়াই করেছি বিজেপির বিরুদ্ধে। সুতরাং বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করেছে তীব্রমতা, আমরাও বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করেছি, সুতরাং লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে হয়েছে। সুতরাং ফ্যাক্টর হবে এই কোনো বিষয় না, সবাই লড়াই করেছে বিজেপিকে হারানোর জন্য। কারণ এই অস্বাস্থ্যকর একটা অবস্থা, যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে মানুষ পরিত্রাণ চাইছিল, আর এই পরিত্রাণ চাওয়ার মধ্যে দিয়েই ভোটের ময়দানে ছিল তীব্রমতা, আমরাও ছিলাম। সুতরাং বিজেপিকে হারানোর জন্য লড়াই ছিলাম, লড়াইটা আমরা একা করতাম, আমাদের সঙ্গে তীব্রমতাও লড়াইয়ে সামিল ছিল, সুতরাং মানুষের জয় হবে। আগামী দিনে যে এই যে বিভিন্ন দুর্ঘটনা হয়েছে, তাতে ভোটের দিনে বা আগামী যে 2 তারিখ মার্চ রেজাল্ট হবে, তাতে কোনো মানে অঘটন বা এমন কোনো প্রতিফলিত হবে? দেখুন, ভোটকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাসটা হয়েছে, এটা শুধু ভোটকে কেন্দ্র করে না, বিগত 5 বছর ধরে আমাদের এখানে এই সন্ত্রাসটা হয়েছে, সারা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস হয়েছে, তার মধ্যে মজলিশপুরে একটু বেশি হয়েছে। যে মানুষগুলি আক্রান্ত হয়েছে তারা শুধু বিরোধী দলের না, সিপিআইএম না, যারা বিজেপি করতেন তারাও কিন্তু আক্রান্ত। যে মানুষগুলি সম্মান পায়নি, অনেক মানুষ যারা বিজেপির সমর্থক, বিজেপির হয়ে 2018 সালে পরিবর্তনে তারা সামিল হয়েছিলেন, কিন্তু তারাও তো সম্মান পাননি, এই মানুষগুলিও আক্রান্ত হয়েছে। এই যে আক্রান্ত মানুষগুলি সবাই সংঘবদ্ধ হয়েছেন, যে পরিবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছেন, এবং এই পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকাটা ছিল, প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এতটুকু বলতে পারি এটা পজিটিভ ছিল, এটা পজিটিভ ছিল, একটা পজিটিভ ভূমিকা ছিল। আগামী দিনে এই পজিটিভ ভূমিকাটা থাকতে হবে কাউন্টিং পর্যন্ত। কিন্তু আবার এটাও লক্ষ্য করি যে ভোটের দিন এই মজলিশপুরে বিশেষ করে বিভিন্ন বুথের মধ্যে খুব স্লো ভোটিং হয়েছে, খুব স্লো ভোটিং। আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এবং ভোটিংটা, এই যে স্লো ভোটিং এর জন্য রাত্র পর্যন্ত ভোটটা হয়েছে, রাত্রিবেলা ভোট নিতে হয়েছে। তো রাত্রিবেলা যে ভোট নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি
হওয়ার মতন অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ভোটারদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, বিভিন্ন লাইনে, যদিও নির্বাচন কমিশন পুলিশ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এই যে স্লো ভোটিং এর কারণে মানুষের হয়রানি হতে হয়েছে। কিছু কিছু ভোটার ভোট না দিয়ে বাড়িতে চলে গেছে। ক্ষুদ্র হলেও একটা অংশ তো আছে যে রাত্রে হয়েছে, রাত্রিবেলা এখন কি করে এতক্ষণ থাকবো, এই অবস্থাটা কিছু জায়গাতে ছিল। তো এই ভয় ভীতি, তারপর সন্ধ্যার পর আবার শুরু হয়েছে বোমা ভোট চলছে একদিকে, আর একদিকে বোমা হামলা চলছে। এই ঘটনাও মজলিশপুরের মধ্যে হয়েছে। এই সবকে উপেক্ষা করেই মানুষ যেভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে 8:30 পর্যন্ত রাত্র ভোট দিয়েছে, এটাকে মানে মানুষের জয় ছাড়া, মানুষের জেদ যে তার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না। সুতরাং এর মধ্যে দিয়েই সরকার পরিবর্তন হবে, মজলিশপুরে যেমন পরিবর্তন হবে, সারা রাজ্যে পরিবর্তন হবে। এবং এই পরিবর্তনের পর যে কথাটা আমরা বলতে চাইছি, যে মানুষ রায় দিয়েছে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার জন্য, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছে। যেহেতু মানুষ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, সুতরাং আমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যে এই দলটার প্রতি মানুষের আস্থা যে এটা সন্ত্রাসে তারা বিশ্বাস করে না, তারা শান্তির একটা পরিবেশ তৈরি করবে। সুতরাং শান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমি আমার দলের যারা কর্মী আছে তাদের কাছে যেমন বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, পাশাপাশি সকল অংশের বুদ্ধিজীবী, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন রাখছি, আসুন সবাই মিলেই শান্তিটা আমাদের রক্ষা করতে হবে। অনেক হয়েছে সন্ত্রাস, অনেক হয়েছে অশান্তি, এইগুলি দূর করে একটা শান্ত এবং শান্তির ত্রিপুরা আমরা গড়ি। মজলিশপুরের মধ্যে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করি, রাজ্যের মধ্যে একটা শান্তি পুনরায় আবার, যে শান্তিটা 18 সালে আগ পর্যন্ত ছিল, আমরা একসঙ্গে মিলে ভোট করতাম, এক দল আরেক দলের অফিসে গিয়ে চা খেতাম, এতে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। একসঙ্গে একটা দল মিছিল করে যেত, পাশাপাশি আরেকটা দল মিছিল করতো। এই যে পরিবেশটা, একসঙ্গে মিলে দুইটা পার্টি অফিস একসঙ্গে খোলা থাকতো, এখন পার্টি অফিস করা যায় না। এই যে পরিবেশটা বন্ধ হয়ে গেছে, একসঙ্গে মিলে রাত্রিবেলা চলাফেরা করবো, একসঙ্গে মিলে অনুষ্ঠান করব, এই পরিবেশটাকে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং তা রক্ষা করার জন্য আমরা বলছি যে আগামী 2 তারিখ আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের শান্তিটা বজায় রাখতে হবে। সবাই মিলে আমাদের এই উদ্যোগটা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আমাদের এলাকার যে সুনাম, এই সুনাম, আমার পাড়ার যে সুনাম, সেই সুনাম, আমার রাজ্যের যে সুনাম, সেই সুনাম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। আগামী দিন যাতে সবাই মিলে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে। बुबाग्रा बाय रिंजाक बुबाग्रा तो साख्लायखा त्रिपुरा हास्टेनि चिनि जत सिख्ला रक तार हाव सामुं थाङै दंनाय रक जेखै फानो फायै बुट रेडि आ कक कसार मुंनो खानावै नों बखरकसा बेंगलुरु दङै त्रिपुरा सा रकनि काम हामेना नायखलै दङ बिनि कक खानावै नोंखे फायमानि ना बबा हायके सपायखा बुप्लु सपायखा Ani personally nang jodi sungna thang angke ang to agene wan sukjak finally nei bosor sakang wan sukjak 2023 ni election ang without fail Tripura sokpai nai vote ri nai hene ang agene wan sukjak ani personally do tabok ang aboni badeo sini public je Bangalore hataya tongnai onyo je phatar hasta tongnai rokno bo ang bosor kaise sakang ni simuno information dui tong ba koi tong je 2023 election ni chung just kapon sogaina nang nai because almost main election ni koi tongmani somoy angbo koin tongo to phana borok romni baksaba low wages salary rok mana bagai ba baksaba tabok thangrok rong bagai phaimaya tabok ani je data re to inke tabok Bangalore ni phaga 382 people phaga Bangalore ni simik baksa flight by baksa train ni phaga Hyderabad ni phaga around 70 Kerala ni phaga around 60 Manipur ni botongo around 50-60 rok phaga total calculation to sungba exactly Sudwani yago to Bangalore ni calculation smith tongo Hyderabad ni bo calculation mana na sarik joratui yes bubagra kaisa taisa sigang ta tiklai kang tebo chai thang kamu bo tebo borok saiman khumu bum dike phainai bum dike phaya planning rok tong khamu tai isa tabang ka bubagra kise leri thanga announce khlai tino baire ni phatar hasto je tongnai rok no finally request khlai tino kise leri thangmani bagai borok bo asal planning kriba phatsa phaiman balia tabok finally bagai to kobang ma rok tongo final musunga rok to kobang man tongo baksa ba sanga online the vote ri mano ba o jaga center flight mano am to helmet singe ba tongo because phaime ani por bo saimon and
borok thangdor borok tongo ba rang pujo gyara khoni tongo baksa yang ne arrangement phano klai phaiga phaina musung ma bai ama haike ang o Tripura sarok je father haste tongnai rok no vote na bagai phairanan bagai o t-shirt ama haike phano ang sponsor ri naikha jotono sponsor ri kha ang tabuk jarate 400 ang 100 ta t-shirt rene tongmani total 100 ta siang sponsor khanya tongmani ajang bisingo tebo sannan tongman bagai ang 300 print khlairi dekha 400 t-shirts total ang sponsor khlairi dekha sudu bangalore tongnai simi ya Hyderabad tongnai rona borina naimani but Hyderabad ni team misungi thanga because borok phaimani onek dukjak ngai ba yang bagjak ni bagai rimalia taboke asuk bisi to sana thangia because je phaine rok no at least je phaima jak rok no la ang hambaina ramu sungko at least borok phano जिसके पनो मुचुंगै फाइगा फाइमान का तै बाकी फाइमान खमु फाइमांगा yang la खमु तो बरनि थाने कैपेसिटी गरिने बगे फाइमान लिया फाइना मुचुंगै बखा तंखने फाइमान लिया तो आबरन तो केबन तो फोर्स क्लाइमिया फाइनाने बगे बा वोटर नाने बगे जतरिनो कैसे कैसे तो प्रॉब्लम तंगलाइनो बाक्सो सुति मायाना तो आबरक ताबुक लोकरक बगे साइमन तामगे आस फादर हास्टा कमा बरक तंगै फाइना मुचुंगा बा फाइबिया हानि मान तो गोबांमा तंगमान खिनि बा बाक्सो सुति मानो बाक्सो सुति माया बा बाक्सो रांकरिङै फाइमान omo ageni simik planning tongha to amo khata angaro je tongnai ro sanam sungo ageni simik je bosor kaise ne simik segang planning khlai tongo maso 2000 ba 5000 pano save khlai gang ke tini vote ni somoy aram jiske pano phaiman khamo to phaiman liya amo to kon khlaina gari kha to next time ani asono koimung Tripura sarok je jaga phan tongni so tongbai di जों थानजांना नांगौ थानजांनि आंखायसनि बरक रक अमसकेने जों गोलगै तंनाय जों जेमन फादार हास्टो सामुखलाय तंनाय रखनो हेल्प खालाय मानसक जे खालाय मानसक जतनो बेतन गोनां जतनो मुटामुटि ले मानो 5000 10000 जिसपर मानि तंगो आमसो बयफानो जों जेसुक सुबाय मानलाय मानि जों गिसिं जों सुबाय तंलाय नालाय आसुनो के किसा सोंनं थांनाय बिसिराव गाहाय केबा आबहाय जिनि त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सरक फादार हाव जे सामुं ताङै तंनाय रो गोबांमा साक बेराम ngै थैयो हाय केबा कतक सरि रक थै अमाके उराम उराम थैमाने नुकजाका आ जागावनि नि एक्टिविटीज नों जे आबहाय के बररकनो सुबाय तंमानि आबहाय मांक्लि कासाजाक तामनि बागै आबहाय खना ए बिसिक थामनि यागुलो खरक बसक थैका नों तो जेहेतु आरो त्रिपुरा साबल कायसा नों दैदुलै तंमानि फादार हास्टेव चिनि बररकनो थानाय बोसोरनि डेटाव 2022 नि डेटाव टोटल थैका 14 जना आमो अलमोस्ट लाइक एवरी मंथ खरज थैमा हाइसिं थांसुबो बाक्सा मंथ दुइटा डक्टर दुइजना रक थैथाव थानाय बोसोर 14 पीपल थैका ताकलाय बोसोर 2023 वो फर्स्ट डेव सिमनो खरज थैका तालानि खलायै ताक सेकेंड डेव ओंखाय लास्ट वीक थैका ताय गैसा हा माराक को मक खरज थैका खरग नै थाका 2023 नो खरग नै थाका ताबो को जगाव तामगै थैयिनि जदि नो क्वेश्चन खलायगा तो सुबो एक्जेक्टली आंसर रिमिया तामनि के बाक्सा बा एक्सीडेंट नगे थैका कयेकजना कटक सरि थैका कयेकजना सरि हामियाङै थैका ताबो थैमानि तो साबो केबो गनिमाया जे बदिनो साबो तामंनि थां बदिनो साबो तामो थै थैमानि तो त्रिपुराबो थै दं बनि अन्य जागाबो थै दं तबो के बेंगलोर ताक थैमानि खबर मानमानि कारण के जों ताव बुसकांगो फायगा जों बुसकांगो फाय साबो खलाय दं त्रिपुरा सरनि बागै अमनि yang tisi norok tabuk je Tripura tongna rok khobor mane saiman khaje amti party mung party thanga bom tike borok thui thanga ni chungbo update ri tonga bai ta joto lukurok na sung saiman ri man kha tike borok thika ni tabong ka yes sung je baire tongna rok baksa maximum cases tabuk accident case kotok sore thimane to khorok nei ingkhana case tai baki 2-3 jona accident case tai baki रुगिंगे थैबाय माने केस ताक बरंनो सानामु जोंनो इ जों फादार हास्टेव तंगै दं बाट नरक इसा हुसके तंगैना नांनाय सरि हामियां खागाबा डॉक्टर दाति इमिडिएटली नायना नांनाय लास्ट मोमेंट थाङै इंटरनल ऑर्गन फेलियर माने परे डॉक्टर थाङै तो कोन लाभ करिनि जागाव जों नरक एंड मोमेंट थाङै तो डॉक्टर को बास रिनारागे माया एमन बतंगो सिचुएशन जे जों गोथैनि गोथांगा बर हमन दङ आमदै हायमान गोथैनि गोथां हरिमान का तामनि के कमाव कलाय दंमोन न जों बर नायमां 2 मास 3 मास नायमां पाए आमदै के पर हामरे दो हरिमान तामनि के बिन थाने
dongko jodi bobo last stage ok lai khaga bono basiri mangla khamo ama haikena tai baki je tongla rok no rok huske tongna nangnai accident ng mani rok to lama cross klai pruo ba bathroom phan thaga ba je jang phan dongno thik ke tongna nangnai jemon accident rok no avoid klai manani tui abo suicide case to sum ke no ku hnui mai because sabni mentality tamo tong am to sai mai like last week ni story ni sai kana resi uno je mok kaise thimani bobo to internal organ failure ngai thiyo tamni ke bani kaise titi 3 mas ka accident mani po bike accident mani kaise titi ru thimo bini side effect ngai titinus ni injection by bini internal organs liver by lungs damage ngai thaka boni alada bo tonga bani bagi beri opposite reaction ngai damage ngai thaka to waka bini case of belai na borok dati in decision nai khiga decision nai borok aran sogi khiga jeng ang se thuiba sa yakho borok ano horo sahaka ang di pore thuiba sa asini se borok sogi paikane khanaka to amti rok tanglai jete takho boku song rok jodi thui tong ha bajes pan kha nasing ni chungno kisa na khai 12 hours ma nasing ne but nasing di taki jeng sport to sokai mani pore ta mo khlaine khlai decision nai mane jeng compensation buri mane ti family no paithago kaisa sungmung tongsinai nang je tabuk nang bo constituency ni work lai bo jagani voter klai nang mandai ni klayo ang to mandai area ni no klayo ani parangkai mandai nepal mura mandai constituency ni klayo tam singa mung tosil ti ni to vote na nang wajak so ang abone bagana especially vote na bagai simuna ang tabuk meya phaiga khana sone gane phiro ke thangonai voter khane vote to riya kho samoi to line kolong mani bagai vote maria kho ba ri thanai ang sarik jora phan nasinge to vote ri thanai paithago kasamung tamo tongnai nang to phatar hasteo tongo sin borok baksaba samungni bagai thango baksaba buchia tongnamu chungi ngai thango abo hairok je chini borok phatar hawa tongnai rok no bo bhai kobok tongnai okay father how tongnai rok baksaba bujiya ngai thango ba baksa nogo walai thango ba baksaba yang samoi maya ngai thango samoi maya ngai thangbana norok je samung khlanya thangnai rok norok one suk di samung khlanya thango masa 10,000 15,000 man phano or rang je man mani no completely subai takhi baidi tini chuak nangani tini cigarette nangani tini tam khlaini abo to khlaidi kebna mana khlaimaya but khlaidi a khlaiman yagolo phano motamuti save khlaidi nogo rang rohna ni chai tokli jese nogo rang rohmana asung nogo rang rohna chai tokli amoni bagai sini ni moto hatar hasno thangai samung khlaini so abono motive kahbe tondi TRIPURA sarok me kerengi tongdi je jaga phano tongni kaisa TRIPURA sane team sramai kerengi tonglai di so kerengi tongma kaise aham hami angai je phano jengjalangi bono help manane tui ba help aiman lani tui abono asungni koimuk je jotono thansa tongnani chai tongni TRIPURA sarok je jaga phano tongni norok father haste phano tongni TRIPURA phano tongni ba thansa tongnani chai tongni asung TRIPURA motha 20টা ST সিটো TRIPURA motha tai BJP kaibusuk sit manno TRIPURA motha itu BJP nina analysis bai STC 20টা ni bisinga hungkai ang je bujimani TRIPURA motha na BJP ni hile kabang mannai amti hine ang wansugo tan hingkai sini borok ni sentiment by emotion no sung prozarok age 1967 ni simi tujes klaipano chini borok kurungsa jaga tubi malia jeta bubagra hinai chung jeta himaba bubagra ni proti borok rok ni TRIPURA sarok ni at least hamjak mung tongo engkawabani bagai rajnitigoto babe convince ungsu ya phana borok TRIPURA land ba greater TRIPURA land ni pare convince ungsu ya phana borok rok bubagra na hamjagai bubagra ne kok thaina khanawai chung tabo bubagra na naharai na TRIPURA mathana budi nai candidate te naharaiya hinai hinmani jora tan engke je candidate reject nei borok समाज by acceptance borok khub kom sei TRIPURA mathao haifano jesuk borok chaya ungno bubagra na nahawai abo TRIPURA
sini TRIPURA sarok ST sito hungkai bud dikha abo badibo je jagao sini borok kebang ba sini borok factor number kebang SC by UR sito general sito o jagao sini borok rok TRIPURA mathana bud dikha jodibo MLA man gelap কিন্তু ও জাগাবো চিনি ত্রিপুরাসা প্লাস থ্রুকসাবো কিসা পার্ট কারণ থ্রুকসারা হুঙ্কাই বিজেপি নে সাজা গিয়া কারণ RSS বাই গদালজাক বিজেপি থ্রুকসারক ন খুব বেশি কাহামকল বেন্ডু গিয়া কাছে সেন্টিমেন্ট দং গাউন বাগাই থ্রুকসারক ত্রিপুরা মথানো কিসা রেখা গেজে বড় বিক্ষুব্ধ বিজেপি ওয়ানসানি বিসিং ভানা বরাবর ত্রিপুরা মথানো বুদ্ধিখা আপনি বাগৈ প্রত্যেকটা SC বাই UR সিটে ভানো ST সিট বাদে যে জায়গাও ত্রিপুরা মথানি ক্যান্ডিডেট দিখা ও জায়গাও ত্রিপুরা মথারক CPM ni hles বুট বানান হাই মা তংমাংখাই কারণ CPM রক যে ফার্স্ট জেনারেশন যেটা CPM ও আবরক CPM no রেখা কমিটেড CPM রক কিন্তু যে CPM ni বসারক হুঙ্কাই আবো ত্রিপুরা মথাও ন রেখা যে ত্রিপুরা মথানি যে সরাই রক ইয়াং স্টেজ তাকলাই বুট কাসা দরক রক জীবন তাবো 2 বর্ষ বুট মারিখো আমতি বড় রক হুঙ্কাই যে মোবাইল তুই যাক বড় রক চালাই চালাই তাবো তুই যে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ বাই তংনাই হুঙ্কাই ম্যাক্সিমাম ত্রিপুরা মথানো বুট দিখা आउन बागै आं जे बुजिबानि ST सीट तो हुंकाय BJP नि hele se ত্রিপুরা মথানি তাইসা MLA বাঙ্গানো হায় আং মাতং যদি BJP সরকার গঠন খাইনাই হাইফানো ত্রিপুরা মথা কাহাম নাম্বার মাননাই আভাই আং কাইসা আশা হরো তান বাগै হিংকাय TUS আসাই ফুরনি সিমিনো সিনি যে 20টা আগে তো 17টা উলো 2000 উনকনি সিমিও 88 নি উলো হুনকাইন 20টা সিট উনখা গাফুরনি সিমি নংনানি 10টা কোনো মতেই রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি লাইয়াখো জুত সরকার ফুরুব 10টা লাইয়া হুনকাই চিনি উনকো ফুরুব IPF বাই BJP এলাই ফুরুব 2000 চিনি 18 আপুরুব 9টা বছর 8টা মানো হুনকাই চিনি 2003 সং কংগ্রেস বাই INPT অ্যালায়েন্স ভানা সং আপুর 6টা বানো যদি 18টা সিট দিখা উনকো 2003 কংগ্রেস র ST সিট দুইজন সে বসাবো কংগ্রেস নি তা 18টা সিট দিখা INPT ন হাইপান আপরু 6 জন সে MLA মান কে তাকলাই হিংকাই যে ত্রিপুরা মথানি বিসিং তুই আও কাইসা লাইবুমা উন্নয়ন হায়াং মাতঙ্গ যে 20টা ST সিট নি বিসিং তাকলাই 10 কোঠা মানে 10 পার নাই 10 পার উঙ্গই যে বিজেপি ন্যাশনাল পার্টি ST সিটো যেসু কন্টেস্ট খেলেকা বিনিলে কাইসা সিট ফানো ত্রিপুরা মাথা মানন হায় মাতংতা কারণ তান বাগে হিংকাই কক কুবুই সানানি আবো নং যেকুনো বদলে ফানো তংদি নং নিনি বদলে কক বাসাও হাইফানো নিনি কক কুবুইনো নং খলবই নারক মাইয়া গে তাকলাইনি যে 2023 ni বিধানসভা ইলেকশন হুঙ্কাই পাহাড় CPM বাই কংগ্রেস ni কোনো ফ্যাক্টরিয়া সিনি ABCB সিং বিশেষ করে ভিলেজ কমিটি কাভারিং এরিয়া রগখাই সিনি তাকলাই ত্রিপুরা মাথানে ফ্যাক্টর তো ইয়ং তুই কন্টিনিউ তংথং আং মুসুমো তান বাগে হিংকাই কিন্তু আরো বড় কাইসা দাউদ তঙ্গো 4টা পলিটিক্যাল পার্টি তা ত্রিপুরা লেন সানাই তঙ্গো কে থানচা হিংকাই আবো যতন শুক্রু বই দে কাইসা খেলেকে দে চা কারণ ত্রিপুরা লেন স্টেট পার্টি ত্রিপুরা মথা IPFT ত্রিপুরা হা IPFT ত্রিপুরা লেন সান্নাই আবো যত হংকাই আরো বুই পাজলুং আবনি বাগৈ না যে জায়গাও INPT সবাই ফাইকা বা বিভিন্ন চিকন চিকন পার্টি সবাই ফাইকা বা কাগই ফাইকা ও
o jagao kaisa ungkhakai unique ungkhakai chao karon norok tamo san hingkai janjani mathe san tongkha jotono Tripura land jotono bukun bararok I hawo tongoi I hawo na sung lahana tingkha abni muktini kok jotono sao কিন্তু বড় abo কেবেং lai boro speed breaker ung lai sum bai sum walai bulai untong abo bura buri suruk sama hai kumra upar da porle kumra kata jai da upra kumra ko porlewo kumra kata jai ngetawo hingkai kumra asar khale kumra phaita jai mahise blabo hingkai Tripura sale aro tamo bulai walai ang tinimo jibi thang nayo chorilam bidan sabha kendra ni रतन थुइकाहिनै Tripura माथारा बुगै खिगलेक लांमानि बेबा सरी हामिया खाखलाब्रक साजाक अमति रक्ताका आउन बागे फाइदै सालो Tripura माथा उंथं बा IPF ति उंथं जेते रिजनल पॉलिटिकल पार्टी कैसा कै कराक तंगना जेमन साउथ इंडिया रगो नेशनल पार्टी हाबै माइया ना कांग्रेस हाबै मानो ना बीजेपी हाबै मानो केके डीएमके DMK Telangana Rango Andhra Pradesh Rango Autum Mahai Tongsu Makasa regional political party Kintu Tongmaya Pratek regional political party Bisiktam Bisikburi Hinkena Abo Gari slow Ongui Tango Bisiktam Bisikburi Hinkena Isuni skip Untango Omtere Hakai Chaya Hinke Tabuk Angje Nungman Hinkai Bubagra Jehetu lead Khai Tongba Bose Paithakba Gang Barbar no Sao Tripura Raja Tabuk Bukung barani Tripura sarangni hamkrai chakrai ni baga hingkai kunu isenata kunu baritai neta kri abo botau ras poribar ni BJP hingkai chini tabuk to chini deputy CM Jishnu Devarma hingkai mothau hingkai to bubagra ras poribar ni borok kunu ni na borok ni upore nirbhor khlaiye Tripura sarangni tamu ungane ungya ke BJP ke kotor kai Jishnu Devarma Tripura mathani kotor hangkai bubagra ngabong ni bising mo no tung ko ka hangkai ras poribar babro bong ni bising tin thik hangkai sao kintu CPM Congress age o poribar na tei thunga CPM na tabu thungui tongo ante kiriu tan bage hangkai Anil Sarkar ni bosala se Tripura mathani candidate hangkai ba bo jaga thang sabai na abo bono sinai tabuk puskani 2023 ni January 2 tarikh result nai aboni bisingo exact ni analysis o ST seat Tripura mata koita seat mannai BJP koita seat mannai clear ni point busuk ungnai busuk mannai to abo ang clear sawi ang abo solid babe ang joto analysis khlaije kho কিন্তু আমি যে সেন্সাস হিমানি হিংকাই যেসা খ্লাইপানা Tripura মাথা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি ক্যান্ডিডেট ইসলে Tripura মাথা সিট কবাং মাননাই আমতে হিনে ওয়ানসুগাং হাপাং খাতিনিও তাবু কবাংমা এক্সাম্পল অংখরকা আবন বিসিংগো বিজেপি 25 হইতে 20 হইতে 25 নি বিসি লাইয়া Tripura মাথা 18 হইতে 20 আমাই সিট মাননাই Engke tabuk hai kok asai tongo BJP habang khanani phano Tripura mothano kai habang khaimaya abo hai nangle bo hai ke muchung je Tripura mothano kari kunu alka political party habang khaita manthun abo da nai bo hai ni analysis calculation bahai ni abo to kok kutu ang BJP tangma ba bibinno analysis ang de khanamani nubmani hingkai BJP simino 35 tani upor MLA mannai aboni bisinggoibo chini Tripura sa MLA jonojati morcha de hingkai khoso mannai hingkai SC bai iwaro hingkai kebang mannai abai khlaipana 35 ta ba 35 tani upor অবদিকলাই এমএলএ মাননাই বিজেপি সরকার গঠন খাইনাই আবখাইমখা বিভিন্ন ইন্টেলেকচুয়াল বিভিন্ন
kok salaiman ni intellectual ni kok কিন্তু ani personal musulman kata walada আবার 2018 ফারে যে বিজেপি আইপিএফটি ছাড়া সরকার থাকবে আবার চাখামু 2018 তানি ভাই এনকাই বিজেপি 37টা মাংখা আইপিএফটি 8টা মানে টোটাল 44টা তুই 2018 ও 37টা মান হইছে বিজেপি বেলে কোন সুকমা হে আনুগুতা তাকলাইব ত্রিপুরা মথারক এনালাইসিস খাইকা আইপিএফটি 2018 সরকার থানফন বরক সামুং খাইমালিয়া হিংকাই বংনি কম্ব খনারি জাগলিয়া কাউনি বাগিন ত্রিপুরা মথা তাইসা চাঙ্গই খাওয়াই বসামা হাইনু কাউনি বিসিঙ্গ প্রেজেন্ট কন্ডিশন হুংকাই ত্রিপুরা মথা সারা বিজেপি সরকার থাংমাই হিংকে চিতাম চাবলা কারণ তান বাগে হিংকা ত্রিপুরা মথা সিপিএম কংগ্রেস বাই কোনদিন সরকার খাইমাংলাক খাকা হাঙ্গাইব আরো কংগ্রেস বাই সিপিএম কোনদিন খুতুং তুংসাপানো রিউইমেয়া ত্রিপুরা মথা যেহেতু সানো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সানমানি জায়গা বুবাগ্রানো যদি সাংবাদিক সুংকা হাঙ্গাই অনেক জায়গা আং নুখা যে গ্রেটার ত্রিপুরা কি আবার সম্ভব দে মাদে মানো আবার নকশা বিয়াংতে হিংসুকা হাঙ্গাই ঠিক আছে নুং গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দিয়া পারে নুং তামরি নাই নুং বিজেপি বকু খুলো গ্রানাবা নুং তামরি মান নুং কি ইউনিয়ন টেরিটরি দেরি নাই নাকি এডিসি তেগো বারে নাই সিট না বিধানসভা সিট বারে নাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম দেরি নাই রেভিনিউ পাওয়ার মান দেরি নাই নুং তামো অফার খাইনা নাই বা বিজেপি হিনে বিজেপি নব তাইসা খুমতাং কানিমাহে আংনুগুবলে তাইসা বিজেপি নো টুপি ঠুকলুবরিমাহে আংনুবলে তার মানে ব গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাইয়া ফানো আও নিনি নুং সানাবে হাই জং রিখা হিনি ফানো রিখাkai চাখামুং আং বিজেপি তংইবো আং সাকা বিজেপি জনজাতি মোর্চারক বিজেপি নি কার্যকরী বৈঠক এক্সিকিউটিভ কমিটি ও বিভিন্ন জায়গাও আবার এপ্রুভ উংখা তামো যে চিনি এডিসিও এম্পাওয়ারমেন্ট খাইদা নাংনাই এডিসিও চিনি সিট গোबां প্লাংনা নাংনাই 50টা সিট রহনা নাংনাই ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম রহনা নাংনাই রেভিনিউ নি এম্পাওয়ারমেন্ট নিনা নাংনাই হিনেনা 50টা সিট দিনাই হিনাই বিজেপি অলরেডি এপ্রুভ উংজাক সুং আবো এডিসি হিয়াওয়াই এডিসি তো হুংকা একটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সে তংনা अब तो 8टा डिस्ट्रिक्ट तंगाई टीएडीसी नि नोमेनक्लेचर चेंज खाय अब न टेरिटोरियल काउंसिल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल हिन्नानि हिंगा ओ जागावो त्रिपुरा ल्যান্ড सानो हिंदाय आईपीएफ ति त्रिपुरा ल्যান্ড साना त्रिपुरा मथो त्रिपुरा ल्যান্ড सानो हिंनाय वैसा आं जे डेपुटी सीएम न आरो कैबिनेट पास खालायका हिनि सामानि खानाका जे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल जेहेतु त्रिपुरा ल्যান্ড नि गमाबा ओ त्रिपुरा हेव त्रिपुरा फानो हिंसने हिनै अब सालायजाबले गाबोन बागैनो ताबो ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড एरिया फानो जेकुनु रिवै फानो सिनि स्टेप बाय स्टेप जों आगो थांका हंकाय चायांगला गाबो बीजेपी नि सुप्रीमो बाय त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो हातिन बा सिमी गिलामा तंगाय गुवाहाटीओ तंगाय दिल्लीओ तंगाय फाइलायो सालायो त्रिपुरा मथानि बरक थांगो सालायो ब जागाबा बखा मिली लाइलिया उंगाय आबो उनको लिया किंतु आंगनु माने हिंकाय आबो तालफानो त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी पॉलिटिकली मॉरली आबो हाकसाल जागिया हाइनुगोता कारण कोनो दिन सीपीएम बाय कांग्रेस नि नगो थांगियले त्रिपुरा मथानि नेतारा बीजेपी नि नग बीजेपी पार्टी
BJP ni neta BJP ni mantri jodibo BJP ni mantri abo Bharat Sarkar ni mantri se hisal ke Hemanta Biswa Sharma phan BJP ni blai Amit Shah phan BJP ni blai Narendra Modi ji BJP ni blai JP Nadda malai BJP blai even RSS ni kotor oro rajbari phai malai phayo mane abo kurumja khai angnu guta awon bagaina age Samasaran Tripura Thija langkha bosama hai closes de umna naitang tam ang to buji ang tong ta tabuk ni phirok mungke Tripura hapang khanan ke ke BJP by alliance kana Tripura hapang khai mano ke Maharaja to sai tong so na opposition tong nai MLA ni sung government no phom khaya sung opposition no asogai tong nai jodi ni sini man thai constitutional solution manjan ke abo ke BJP no phiro bung roi tong tabuk BJP borok tabuk BJP single ক্ষমতাও আচুকিটা মান্য আমি তো পয়লা বসাকা যে IPF ছাড়া বিজেপি 2018 থাংয়াকাই চাকামু তালব ত্রিপুরা মথা ছাড়া বিজেপি থাং মাইয়া ক্ষমতাও হিংকাইছে বিজেপি নি ধানি সান্দানি বলে जोंनो हाइरेडि जों नरबाय थांनाय हिनाय ताबु बीजेपी सिमिसे 31 टा 32 टा फाइबे खेके तो नांगले बलेताय ताबु आसल हंकाय त्रिपुरा मथा सारा बीजेपी सरकार थांमाय हंगासे आसल खेलांनाय बले नु कारेन्ट बिल लिना थांपुरु 100 टाका नांगौ अ जागाव 99 टाका दङ ताय खक्सा आफ्रिसे भेल्यू खक्सानि बगे जेफुर 100 टाका काया आफुर से 1 टाका नि भेल्यू आफुर कायु 99 टाका नेखलेबो ओ 1 टाका से भेल्यू उमफिनाय आबो तो 2018 नि सिमिनो त्रिपुरा सारक नाय मान बिले 2023 ओं खकाय खदिताम्बा आदि दुइटार गो रिजल्ट होनाय आदिनो नाव सायमानाय त्रिपुरा बोसोरनाय गोब्रायनाय दाबो जों जे साना थायो जे जों अमसु नाम्बार माननाय अमसु जाहाथे जों मैक्सिमाम कि मिनिमाम माननाय जों साना थाया तावहाय जों पजिटिव कन्फिडेंट दङ जों गाहामाजिनो जों माननाय बहाय वानसुमु Tripura single da hapang khai manno bawai analysis je tabuk je Tripura nong to kabama jaga campaign thangka bawai public ni bisingonor ni analysis ba nari taklai ni je elections among khabelai ke unique ni mano even je exit poll je kleiner professional je tonero abro fano abno study खाइनानै research खाइनानै केसा कठिन नङा ताउन बागै हिंके ताक्लाय अबाय के त्रिपुरा एसेम्बली इलेक्शन अबाय के कुनु समय पानो कुनु जरा पानो अबाय के नियाखौ ताक्लायनो पुइला वन रवान सुनायनि अ जागाव निनि सिपिएम कांग्रेस सीट शेयरिंग जा ताबो बीजेपी दङ ताय ताबो जों त्रिपुरा माथा दङ अ जागाव आं सुनायदि सीपीएम बाय कांग्रेस नि जे जागाव जे ओरिजिनल कांग्रेस खाय फायने जे आने एनालिसिस बर जे जागाव सीपीएम बासाव हातना जागाव बरक सीपीएम नो बुरनानै आबो किसा डिफिकाल्ट ता कैसे नों जे जागाव कांग्रेस बासाव सीपीएम जे आरो कांग्रेस होनानै आबो किसा डिफिकाल्टिस दं ताबो बीजेपी हापा 5 बोसोर बर खलायखे किन्तु 5 बोसोर बर कोनो अचिभमेन्ट खालामबाय उल्टा बर देबो
মানে ত্রিপুরা হাসতেও जों जालतेबो तुजा आबरनो नायै তিনি যে ত্রিপুরা মথা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড বুবাগ্রাম যে নাহারমানি আবনো সাকসেস খাইনাन बागै सिनि ত্রিপুরা सानाक डू और डाई आबन बागै बोस्रां आवलायजाक बोस्रां आवलायजाक थानायाव ताबो नों नायनायदि जों एसटि सिटिनि 20 दं ताई बाकियावबो जों ताई 22 जों रोखा एसटिनि बिसय जों मानो जतन कन्फिडेंट बाक्सा साव जे जागायाव एसटि दं 38 दं केवल 30 दं आरो न बाकी कन्फिडेंट दं आ जागायाव जों माबोनो कन्फिडेंट जुदि न वानजि बसंसं किबाथाय थ्रुसा बसंसं रोखाखाय थ्रुसा बसंथरनाय जुदि वानजि बसंसं आरो 1000 to 1500 आबाके जुदि बुट कलाय खेंखाखाय सिउ आजे बुइवानसो तमनि आजागा सिनि परसेंटेज कम आजागाबो जों सक्सेस होननाय आबो कायसे जे आंनि पर्सनल एनालिसिसआव साव ताबो अनेक जागायाव नाहारनाय खेंखाखाय ताकलिनि जे इलेक्शननि जे ट्रेड आमो पूरा डिफरेंट तान बागै डिफरेंट होनखाय सिनि यंगर जनरेशन वो अनेक बागो ओल्डर जनरेशन से सिनि यंगर जनरेशन बागो ओ यंगर जनरेशन जे थिंकिंग बरो बेलेके पॉजिटिव आबन बागै बरंनि ताई आलका जुदा पार्टीनि आ जागायाव सिनि बुट खालायनायनि आबो माने पसिबिलिटी गरै कारण तान बागै होनखाय जतन सिनि ত্রিপুরা मथावनो बनि 100% कमिटमेंट ताई डेडिकेटेड आबन बागै जों आरो खूब कन्फिडेंट दं ताबो दुइटानो साराय सायमान कारण आगिनि आहाय होनखाय जों सायमान बाहायके सायमान नाय पटिटि पुलिंग सेन्टाराव आ जागायाव calculate खाई साराय के सायमान ত্রিপুরা मथा बुसुक फायनाय बुइनि आजागा बुसुक थानो आबरक आबो जे सिनि जे कैंडिडेट जे पुलिंग एजेंट जे दं आरो डिफरेंट कन्स्टिट्यूशन आन्डाराव बर आबो calculate बाक्सा खायखा बाक्सा जागायाव आसो इनफरमेशन नाय मे एग्जैक्ट बाक्सा जागायाव पुलिंग एजेंट किसा कताल नगर बाक्सा सायमे आरो बुङो आबनो calculation खायनाय खेंखाखाय जों जे पुलिंग सेन्टार नि जे मुताबिक जों खूब कन्फिडेंट दं ताइसिनि पजिटिव नोट आबन बागा जागायाव तावनि बीजेपी इनटु सीपीएम कांग्रेस इनटु बरबो मा सावजे ত্রিপুরা मथा बर बिसिनो मानाय ओंखाय आबन बागैनो अजराव जे साक एनालिसिस खायमोन के ত্রিপুরা मथा सो एनालिसिस खायमोन आबनो ताबो साया तखैनो जानाय कारण जों दुइटा सामबाय दङ जों दुइटाखौ सायमाननाय ओंखाय एग्जिट पोल आब्रबो मोस्ट प्रबाबली 27 दङ अंकन विभिन्न एजेंसी खाय दङ गा जागाव जों ताबो नुबुय दङ बुजे साव बीजेपी कॉन्फिडेंट बर 42 मानाय सीपीएम कॉन्फिडेंट बर मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म खायनाय गा जुदि बर कॉन्फिडेंट होनो गागाय गाय बाकी तंनाय ত্রিপুরা मथा कोन ख बन मते गाखाय माने बुन माइन कक साबा एकलाय गाबन बागैनो ताबो फानो बनाबो इ मेच्योरिटी खौ जे साबला सानो मुसो आं हारिनाय केबा कम माननाय आबो केबो सायो तमके जतन सायबो ত্রিপুরা हास्टनि तामो वानजि ता मुस्लिम ता मनपुरी
যতন সাইমানো যে তাকলাইনি ও বুথ elections বেলাকে ডিফারেন্ট ওখানে যতন থানো একটা বিলিভ কিংবা ফেথ ওয়ানসুক তং যে তিরপা মতনো কিং মেকার নাই তাকে সাং আনে যে সাক সাক যে ওয়ানসুক গায় जों किं खांखाबाव साव पजिटिभ जों किं इंगिया फानो किं मेकार का आबो बसिन तेम प्लस पॉइंट कारण जों जेसिनि डिमांड जेसिनि वानसुकमानि जों जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया न जों जे डिमांड खाय सानतोमनि abono borok fulfill ma khaine abon bagino belaki important belaki crucial time if government of India jodi no borok power শাসন খাইথানা gakai abo particularly borok sini o issue no borok solution matum nai solution to bi gakai sara तो इंडिया हो चीनो जागन इश्यू रिफ्लेक्ट उन्हें जब तो रिफ्लेक्ट मो आज राव होगा एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज नहीं था नहीं 2024 होगा कारण त्रिपुरा है जगह केवल नॉर्थ ईस्ट है जगह पर पहले इम्पोर्टेंट तावरों में मेघालय हो नागालैंड हो आदुता नंबर किंतु आ दुईटा निसाय इम्पोर्टेंट के त्रिपुरा जतो से इम्पोर्टेंट को कारण त्रिपुरा ता बांग इम्पोर्टेंट त्रिपुरा का कैसा नारे बुइहुन मानु ना तो दुईटा लोकसभा सीट कैसा रहे सब ता इम्पोर्टेंट होना है किंतु त्रिपुरा नाहना था का अबो निनी दुईटा सीट अबोया मेन का निनी जतो कॉरिडोर ऑफ ट्रेड abon thane se belaki important Tripura maru government of India tamo BJP tamo nini CPM tamo Congress borok auno borok saimano jeta Tripura is a corridor business corridor nini trade that trade no nahare se Tripura becomes very important National Party wo Tripura bagus important dong kento. Gaban bagino je indigenous issue Tripura song issue no सब खाया का सॉल्यूशन तू रिमेन का आज ट्रेड जे बिजनेस पूरा एशिया लेवल साउथ एशिया लेवल काने खाइने नहीं अब इम्पॉसिबल हो था कारण इन स्टेट इंडिजिनस Tripura song सॉल्यूशन चमाया का Tripura song rest के तोला होना so Tripura will be unrest in terms of nini asserting demand nini right nini political right nini economic social cultural right amuti nung jiri covid thanai amuto bathai gya even buba garabon saja until and unless Tripura song constitution solution minus ani soba solid thanai okay abu baru saiman corridor to Tripura ekta corridor entry point ajagan ni trade no expand khaithana connect khaithana pura Asian country gakai abo bahika possible nai abon bagino Tripura sarona solution nani borok baido mangne compel mangne amang kan kaisa believe tong thang tan bagin gakai free trade agreement nini Again, X policy, UPA government approved, the BJP government 5 million look is policy in Kirka. That's in Borok to look is policy tamo. Abo box majority is Haiman and 90% is Haiman. Can don't look is policy is very vital, very important in connection to election. Then Tripura election hundi, nini tabu.
सेंट्रल हुंदी लोकसभा इलेक्शन हुंदी अब पूरा रिफ्लेक्ट नहीं आमन बागिनो खा खाओ जैसे त्रिपुरा मथा वो कहा नो रिजल्ट तो नहीं ते सक्सेस कहा नो खाने तब बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाक्तै तब बीजेपी एबा बीजेपी जनजाति मोर्चानि बखाक्तै 20टा एसटी सीटआव त्रिपुरा मथानो गोबां माननाय आबाइके कक्तमा थुनारनि सुमुं बरकनि फिरक मुंनि सिगनेल आबो तब त्रिपुरा मथा बोसोर सीटआव माननाय बर आबो खुलुबिसाया बहाय फिरक मुं तंनाय त्रिपुरा मथानि फासमन्टु स्पोकपारसन ना अब तो कॉमन आंसर नो जे जतन साइमन जे 20 एस्ट रिजर्व सीटो त्रिपुरा मथानो मानना होने अब साइमन अब बो पार्टी सारनाय बसं आरो मांगला खने अब तो कॉमन बरक कॉमन पीपल नो नुगुइ तो इवन जे मीडिया रो नुगुइ तो इवन बीजेपी नि लीडर सेंट्रल लीडर रो नुगुइ तो कैसा मुइतो तो जों रायमा बेलिवो महाराज थालायपुरु हेमन्त विश्व शर्मा एयरपोर्ट मालय सावजे रायमा बेलि जों फायनाय आसे केजुअल जों एयरपोर्ट हाबलायपुरु नु आके साइड खारबो आस जे जों मालय आबन साजा जों थाङै फैजा दैसा माव ओंखाय बो एंगते बो जे आरो फायनाय नि साका वानसुमानिया लोगो जों थांका आदिनो जों थांखानाका 1500 बर गेदारन खाना पुरा नगर तंग बेन बोलन बर ओंखाय जगते जों थांनो सौइखारो पुइलानो बुद्ध मन्दिर मालाना सिगां सिमिन रिसेप्शन फैगा बोलन आपर बुद्ध मन्दिर फ्ला कांफोर तिसांनो थांका जों आरो नुखा इट्स मोर देन 8 to माने 9000 to 10000 होनबाय बरक आसके बरक बांखा ओंखाय जों आरो सिजागो जे बरक जे कक ताताल खपिरै बरन कन्फ्यूजन खायनो नायमोनि आजागनो सिजागो गाबोन बागैनो बरकले बागे साराक सिनाय जे बरक आरो बिसिं मानाय जों कम माननाय किबा बरक आरो मेजरिटी बरक माननाय जों मानला आ बरक साराय गैया गाबोन तो कमन सेन बेका बरक साराय अब तो जों जतन सायमन इवन एसटीसी थाराबो जोंनि जेनेरेल सीट दं आजागारावबो जों assumption जे जोंनि जे एनालिसिस आगिनि सिमि जे दंमोन आबरबो खाखा पजिटिभ नङै बायरनि फायनो तब गोबां एजेन्सि रो एग्जिट पोल्स नामै दं बीजेपी साव 35 ता फायनाय किन्तु एग्जिट पोल जे त्रिपुरा मथानि फासे जे एग्जिट पोल रो मानिबो त्रिपुरा मथा 18 থেকে 20 ता बीजेपी 20 হইতে 25 तानि बिसिं फाया ओ एग्जिट पोल टमुनो उंगै दंखाय त्रिपुरा मथा बीजेपी बाय हापांगो खानानि बा ग्रेटर त्रिपुरा लेनि डिमान्ड खालायनायनि फासिबो बबहाय सिनारियो उंगै मान आजागाव गभर्नमेन्ट खानानि फासि नाय जुदिनो बीजेपी रो बर गभर्नमेन्ट खानानो सो सिनि प्रायोरिटी तो गभर्नमेन्ट खानानि प्रायोरिटी सिनि फर्स्ट प्रायोरिटी इनकाके जों बाहायके कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन माननाय अब सिनि फर्स्ट प्रायोरिटी जे ग्रेटर त्रिपुरा जुदिनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो टर्मिनोलॉजी बर साजे के हंगाके बर आलगा बुंफानो रिमा आ कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों माना बागै बर सनो जुदिनो रुसिनाय हंगाके इन रिटन फॉर्म बर मारना आगे बुंग्रा साइट आ रिटन फॉर्म सुदु रिटन फॉर्म सिमिया कारण जों नुगु आईपीएफ नो रिटन फॉर्म रुजा टीएनबी नो रिटन फॉर्म रुजा एटीटीएम नो रिटन फॉर्म रुजा निनी एनएलपी नो
written form rijak je agreement khaipru je nom tamti rilai can khorsa one can ask the questions tamne bagai o agreement implementing ya kaisa na karana re implementing ya a document na legal binding khaije gya first second hingka kai bini time period abo mention khaije gya je legal binding bufuro jodi no ara time frame rakha within 3 months of this agreement implementation process shuru nai if implementation apno shuru khai hingka kai bini legal action najangnai abo haike jodi no gori hingka kai abo bage no implementation khaije gya ngai tabu at the end of the day wo agreement no implement khaina thaka kai that time frame legal binding tong nangnai abni yaglo hingka kai bumo gala agi saw we are ready to join with any government ta CPM to rimeya ta CPM to central government central government to tabu tong sabo BJP tabu judi BJP besen alliance in peaceful alliance in government khana thanga kai tabu 2024 to Lok Sabha election okay within say tabu March no 2 tarikh result ka within first week of March ni bisingo agreement judi nang thanga kai say March ngai April May June within June month je sini agreement na implement ma khaina constitution solution ma nai ngai judi nang thanga kai yes abo ka chatriba ma tha join khaina abo go buba gara sara sira kana sa जे ताबो आबुनि फाचिंगो पब्लिक नि थिनो सयके पब्लिक रकनो साइमान नामनि फाचिंग थांका नांगै इजे माने कोर्ट नि जेटा बाइंडिंग आ सिस्टेमो माख्लायनाय इनके अलो थिनांगो इमप्लिमेंट खातिनि बा आबुनि को केस खायमानो आमहाय মানে এই গভর্নর সরকার সাজা শুধু কেস খাইমানো কেস খাইমানো করে খাইদি কেস নি থানায় আজাগা ফাইনে আবো আইয়া তাবনু রমদি এনএলএফটি টিএনবি এটিটিএফ যতন খাইকে বলে কেন আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইছে আইপিএফটি রব বড় কমন ওয়েল কো আবো বড় ডেভেলপমেন্ট কোন বাকি বড় খালাইজাকা কেন আবো কোনো written tongka ken kun agreement kari tabuni ni bor agreement khajak bona territorial council form finance ka bona implementing yang tong o jaga obo ahai nang na nangnai je lok sabha election se saka government of India ab BJP baya government of India se a agreement no side ma khaine jeta within this period of time constitution solution rojanani abo rojanai abo not beyond 3 months 3 months earlier hani ka case khaiman abo baya ar sarkar tongna bonon case khaine abo ai khaine ar sarkar tongne abo bai boy breaking thana a position ma faine nang 3 mas bagai tan government khaina bagai tan koboring ya nang to 5 bosor government bahai khaithana nang chai tongna gabo bono mawan so thekle abun bagai na illegal binding abo strong na tongna once nang legal binding khaika nang tabun break khaike to ni feet pura India was as a feet abo by thanks in kai bini the government of India ke BJP ni kun jaga fact tongla abun an sabla 2024 abo fact ni nai abun bagin bora abuno ma khaine abo kok sa
Tabuk Nagaland bo song bari ngai tong Meghalaya ngai tong Tripura to paikha. Tabuk Nagaland no je Home Minister Amit Shah thangai je saka election ni campaign no saka je Eastern Nagaland borongni demand Eastern Nagaland sanai tongmani. A Eastern Nagaland renani gosika ne je potro potrika ro kokha. Je campaign no saka Awo khani camping no saklai man abro no paper no publish khan abro puita tasani. Nadi 2018 ni je camping oro Narendra Modi phaifru bo sable je chungno board rui pass khai ro kang ka kai sung Bangladesh illegal final no sung rukla ro bai ne ako bu sakam even silsaro camping khai ro ko bu sakam so a camping khai ro go kok samani abro no bilip di puito trasadi abro ke just for the sake je boot sanan bagi prasar khai a kok samase so these are false statements abu judu no unko thaga kai abun bagam to no puja sasa abu to boro bi nadi agar un issue since mane right from the beginning borni chaba khai phi asu bosono ka taman khabo at least sung TNB accord khai phi sung tinta sit man ka the land restriction man ka bor tala kun phan maya Goborno Naga framework bor by agreement khai ka moi ba japru peace process tai bor international meeting khai international worldwide no boni issue no sai man ka habun bor ta phan success ya tar mane u jang sam time frame tai legal binding karin bagi oma heke cholte thako ma ko ga hita aba ke khai ja to mota gobor judu no bor ni right number fight khai demand khai thana khai bon actually easy si tam kai na bon government tong bon movement tong jot ko su bon so it is feasible bon te chin se kalai je mana ne কিন্তু ng article bo 371 above the earth below the earth it belongs to naga mane har saka te har bisi naga ronin to amon bag bor ara win siro jese gas thok khunan thangpan bo khuni me an bonu khosar tam minister monumukhi kon bo sumre baksa human rights khaite tino kase case khai win siro no manipti azara kento bor joto kusu talano renka apro case khai pro win si ara petrol tlang malia so azagano no জাগুজে বন থানি much more stronger law tomo jeta Indian constitution safeguard borno khaija abo kaisa bolto gatabu borno runani kiba borno tamun demand abo gakai borno success na ka borno time frame tomo langna abon bagino na Meghalaya ron to takuno issue to korea to kono issue kori on to everything run bon administration boroban run executive legislature abu boroban run so there is no issue the issue is Tripura Shasan main na Tripura tam bang important na ka waktan saman je nini lugis policy ne gateway corridor abon bang bela important busak 11 mandai constituency wa busak margin kabang bai nang keplai no ni analysis aw trong hoi to lakhya tab to result ni din no to no nasing laja pas tong na no busak margin gang kai
আরো 15 থেকে 20 আমাকে ওয়ানশপ বানি দङ 15 থেকে 20 মার্জিন মানে মার্জিন বলতে ব্যবধানে তারপর সিপিএম বা বিজেপি উঠুন 15 হইতে 20 নি ব্যবধানে পাস খালাयनायनि आसा खाय मार्जिन गायत सगुनाय 25 হইতে 26 सगुन तब अब के चौंबरीनि सालो सिपिएमनि फाइजोंथै ककसिल चामुं तिसाका बरकनि बुथ सेन्टार 13 जरा गाहाय बुथ सेन्टारखौ सिपिएमनि एजेन्ट पुलिं एजेन्ट जे बुथ एजेन्ट रनो तन्डजागलिया सकलाय तिख्लाय हरजाका अब हाय पार्टीमुं गोदान खाहे कबा अब तामनि बागै आम हायरकनखा আমাহাই তো কোনো রিপোর্ট করে তাম হিমালে যারা সিপিএম খালাयनाय পর্যন্ত তাকলাইলে সিপিএম নো বুট ডিফান্সে পাস ইয়াঙ্গা হংকাই তাবলে রাজানো ওয়াসা নাই নাইলাইনা হিনি সিরি মারক আমাহাই কে রিলাयो फुनुक सिरिलायो আমাহাই কে রক বাক্সা सालायका তাকলাই সিপিএম नि बुट गलायखा हिनि सि सालायो আমাহাই কে তো কোন জায়গা গুণগল মানি করে একমাত্র কিছা প্রবলেম আছাইখা ও ইভিএম নষ্ট মার লেওই बुट मारि मारो बाक्सा फिरक थां मारो अमाहाय रक दा बयस्क बररो अबनि सिमिसि किसा प्रॉब्लम आजायो ताके साकाकाय ताके सांगाय 11-8 नंबर अबं गांगाय राजीव गांधी हाई स्कूल और गांगाय चिनि तिप्रा मथानि हिंगांगाय अनारस कोगिया और वंगा ब्लैक सुदु ब्लैक कोगो कोन आरो कोनो एकटा तामनानि आरो सीरियल नंबर कोगिया अमाहाय आपने बागे आर किछा प्रॉब्लेम लायलायखा अमसिनि आसक्सि ताय कुन प्रॉब्लेम आजायाता बरक जे ककसिल चाव गांका तो बंगनि जे तामनानि बुट तो बरक मानलिया न तायसे बरक फेलिंग नै सेमेन दंगो अमाहाय प्रॉब्लेम सिलचामन चायाता अब हाके बसखां 2002 तारिख मार्च तो रिजाल्ट नाय लोकरंनि फाइसिं बबाहाय कबं मुं तंनाय नों जे खोप्लायनाय आबहाय वानसु मुगोन हारि कबं मुं तंग औ बुट तो पाइखा बुट तो रिलायखा जतन आनो नासिगिया बुबाग्रान नासिगि जतन बुट रिलायखा जतन न पाइप्ले हामजा माते जबन सिबाया पारो नरकनि बुट दिमा बायनो तब बसखांनि 2 तारिखो हात जित दंगो कप्लायनाय नंनि फान बायनो ताम हिमाले अरो सुदु बुट सिमि बाया गोबां माबरो फान बाय या क्वार बाय खाबाय परिश्रम बाय जतन सुबालायखा जे चुबानाय रकनो आं पाइप्ले हामजाकमा ते जबन सिबाया पारो ताम हंगाय नंनि फान नंनि हामजाकमा जतनी हामजाकमा खाकुआर याकुआर खायरि माने बिसिंतै ताय बुट दिरि माने बिसिंतै खलायनो दिनै आं कप्लाय नाय आं खाथने ककसायमाका आबो जतन नंनि फान जतनी फान और थानचानि मारि ताय बुबाग्रानि हामजाकमा बुबाग्रानि थानचानि मारि ono जतन नासिगि बुबाग्रा नासिगि अमाहाय के बुट लायका ताय चुबालायखा अमाहाय ब्रंगा बेलायके पाइप्ले हामजामा ताय जबन सिबाया पारो बेलायके हामबाय माया पारो तो चौंबरी तो तिप्रा मथानि फाइसिंतै कायबसक सीट माननो बबाहाय नि पॉलिटिकल एनालिसिस नि बिसिं बबाहाय के कायबसक सीट माननो सिगां तो आं मीडिया रगो नमा साका अब हंगाय 25-26 रक फाया नहीं वन सुगलाय माने तब तैसा वन सुगलाय एनालाइज खायनायका तब हंगाय 32 से फायनाय जों तिप्रा मथाराव गभर्नमेन्ट थां दं हनैनाय जों जतन आसायनाय एनालाइज खायनाय आसादा गभर्नमेन्ट थांनाय 32 सीट कप्लायनाय एसटी सीट कायबसक मानो जनरल सीट कायबसक मानो तिप्रा मथा तो टोटल 42 constituency एसटी सीट तो 20 ता कोगनाय
তাই 32 টাকা বে তাই 20 টা নি তাই 12টা जों माने yang general bongkorne amahay tam ka general boro kicha bagi ma pasung romdi te 1000 bagai 500 ni bagai amahay ke general bongkorne STO bokase kucho amahay dong nai general bongmahay nai tar mane जों 32 টা মানে সরকার গঠন খাইতে अब जत्तनो बुबाग्रान हामजाक बानि बिसिंते और रेजल नखरने 2 तारिख मार्च जे चंबरी लेखां रेजल्टनि सालाव आ दिननि कप्लाइंनानि नों तो सावै दं मानदे कन्स्टिट्युएन्सि कप्लाइंनाय बहाय प्रिपारेसन हाका आ दिनो जे 2 तारिख मार्च रेजल्टनि दिनो बहाय के कप्लाइनि तंथमु बहायनि प्रिपारेसन हारका अब तो जागा जागा तो tongthok ni bising din kok salai to layo omhai ngnai tongthok lainai gilama borok no salai ja haipeno 2 tarikh ba जों ar to counting se ma hapnai counting hapnai जों arbo 8 table tai candidate tai oro election agent tongo abo kinto 10 ta Nggak tahu kan jeng tetini asuk lai kya or sini sodor district asuk ke sini pulis prosason dong asuk lai kya ar SDPO sini ar sini pulis prosason থেকে sini ar Ajoy Kumar Das bini netrite asuk lai ya koi ar to counting ko ni revealing lai nai gono aro gono golongnani chance kri amor salaikya mato borok protection nai tai counting bisingo bo protection nai aro kono gono golongnani chance kri ama haike bel telang mangla kono kolom khata telang mangla tui telang mangla aro kolom khata tui bebak no manai chamung rok manai ama haike rogo salai sajak tamhungkai tongkusang ni baginai omhaike salai mani ar pulai toklai mungsangla ar jodi pulai toklai hangkai bungni ani পদক্ষেপ borok na hanai omhaike rogo sajak ar jungno sai rohoro janjani jara agent to bunai rono norobo phurung to budi jahate or gunogol system yate khlai ni salai ja abono tongkusang tongnani no dorkar har jit to tongnai no jiti naiba tongthongnai hari kisale bkhang nai abo to ঠিক tongo जों election 5 বছর অন্তর নির্বাচন পাইও তাকলাই তো ত্রিপুরা মথানি বেলাইকে কাহাম আপনি বাকি ত্রিপুরা মথা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ন আমো তংথক লাইনাই আপ তো তংথক নাই ন পাচিং হুঙ্গাইবা হাইপেনো অবখাই जों बुबाग्रानो मानासिगु तंथंना तंथगिया सिगांगोबो एडिसि ओ जखन जिडिपुरु आरो तो बिजय मिছিল टाखायदिनि जों बिजय मिছিল माखला लाइलिया na takle buda bubagra biji misil टाखायदिनि दङ apa kisah manasing ni bubagra to amahaya bubagra मानसि मते किसा जुदा दे बुबाग्रा जदि बिजय मिছিল टाखायदिनि तो जों खायरागला ठीक न वाक तो पुन खातिले दंखा बिजय मिছিল चालायनाय नै गारि गुरा थिखला लायजा अमहायके माला थिखलाय लायजा अमहायके थांलायनाय नै हायपेनो बुबाग्रा बाय जों मिटिं दङ बुबाग्रा फायके जों मिटिं लायनाय 26 तारिखो जों मिटिं मानको आसुया को जदि बुबाग्रा तामसा तसे 2 तारिखो रेजाल्टनि परे बुबाग्रा तामसा अब मानाय जदि अब बिजय मिছিল टाखलाय दिया तर साखांगबा खलाय जागला आरो वालाय बुलाय सकलाय तो बुबाग्रा फोरोंगिया बुबाग्रा हामजांनाय नंफ्रोंगो आरो वालायना बुलायनाय बुबाग्रा फोरोंगिया बुबाग्रानि हामजांमानि बिसिंतै ताबो बेलायकै खाकसांमा ताय बेलायकै हामजाकमा बरकनि बिसिंगो अमहायके नुगो ताय चुबालाय माने बुबाग्रानि बिसिंतै अब सम्भवगो बेलायकै चिन बर रक्ताबो हामजांमा दंगो ताय चुबामानि दंगो आपनि बागै मुंसां गलाक देरा मुं फाइगला जुदि ত্রিপুরা মথা জিটি ফানো ত্রিপুরা মথা পাই ফানো কপ্লাইং ফানো और वो कोनो अगतन गति गलाक वालाय बुलाय दंगला 2 तारिखनि सालाव
nini constituency ni busuk borak to phaine counting go obo to ang to musuk tui phaine ni saime a first phaine haisi ta phaine pansi phaine accounting dino phaine borok no kebno kasui tam kai joton khabuja ja khasrang ja tongthogai ja tabuk purom de strong room to jeng borok thebai ma torika tam hai strong room merengnani baginai merengnani baginai ang nung phaide hin sanane nangya borok no phailayo haisi oro merengnani bagai ko tin bo 4 jon phailaija kumpro 3 jona kumpro 2 jona ama haike borok no chance kle phailayo salo tomai dolsa horo tomai dolsa apun select khanya nangya nung phaide select khanya nangya borong phailayo haisi gai 2 tarik to result chingai to fan phaine result pro abo ang nung phaide musugari to hin sana nangla borong bangnai borong ba media apun look nai busuk bang ama hai kabu strong room ni constituency ni phasing tei je murugnai tonai ro bo bahai ke tonjak borok no aro bomti bo raida tei borok bahai ke tong abang pas mana halagya pas sarar mahadia খুব কড়াকড়ি ইনকাই আং নিজেসে ক্যান্ডিডেট ফানসে হাবনানি খুব কড়াকড়ি খাইজা কুমপ্রকা ক্যান্ডিডেট মা হাবিয়া আর ইলেকশন এজেন্সি মা হাবনাই ইনকাই সাবসা ব অফিসার সা নি সঙ্গই আকো করা নিজেবো কড়াকড়ি ইংই মা হাবাইছে ইনকাই হাইঙ্গ খুব কড়াকড়ি খাইতারিব ইনকাই আরো তো সিসি ক্যামেরা রিজা সিসি ক্যামেরা রুই নাই কাইসা और टीवी तिखलाई रिजा बाहिर सीसी क्यामेरा रिउइ थ्यापा उयाको नुगुइ दङ निनि नाम्बार मान्दाइनिखे मान्दाइनि अब जत मजिलिसपुर अब खयरपुर अब बेबाके सि थां रिजा सिमनाके सिजा दा नों नुगुइ दङ दागदा निनि अब बुइखु खुलुगदा मान खुदा खुलो ग्या नों नाइ दङ नाइ दारो गारो तो अमहाय खुलुगलाई चेन्स बेला बाक्सरावनो चेन्स खाने कुनो और उसको करी खूब करा करी निजेबो करा करी खेन मरगि मा तंलायो अब कुनो और अब कारचुपि खलायनानि कुनो को करिता उसको करी अमहाय के स्ट्रंग रूम मरग तंलायजा तिप्रामोटा निगे 17 गुलागाति त नों कैंडिडेट होनखा ओमके इलेक्शन नि दिनाव जेखौ इबे मिसिन प्रफाया अपत किसा जंजाल रखुनखा बो बाहाय के आबना काहका नों abangke 1750 abo wan bari SBC aga abo Bambusko dan bazar ojangni center puning center जों ससमा जगाजग खाइथाङो जारा लकेल जारा पुलिंगेर दंरबाय जों जतन कायसा वान सुबजा सिनि बुट लुकुलाव दमानि न सेफ्टि तंना बागै इबिएम न जों लगिरुय उस्ट्रं रुमा फायासा जों तुनि फायनानि आगे जों सालायजों बिसिंगो नुखा आफुरो जतन रेडि गारि बाइक नावै सिनि जारा तंनायरक सापर्ट बरक रेडि तखा जे जों नामलो गरि खालाम तुलिरिनाय बरक आफु गछिजा ठीक আছে जों तुलिरिनाय लामा खायखाय आं पमनगतिके फाय जमैदला तुनिर फायनाय आफु बरक आदमसा गारि स्पिड दुइ बरक आयं बिसागति थानायनि आदमसा सागलै थागो आफुनो बरक कायसा सन्देह नखा तांगै यांतै थाना कक दंमनि बिसागति थानाय गा आफुरो सिनि बरक तो जतन अलर्ट लुकरक थामजांजाक वान सुका इबिएम न कुनो कायसा मुसा खायनि गनानै थांगै लुकरक थांगै कासुइ तनखा आमन परे लुकरक कायसा वान जाका तांगै आगिन तांगानाय गा आफुरो कासुलाई आफुरके तुबुइ उस्तं रुम दा गा हाकानो नुकजाका जे जारा बेहेजन अफिसार तंनाय दं बंनि गाबुलति सिमलुखा गाबरंनो हयचयिं लाइका अंको लाइका अंको लास्ट के संग अपनो चेक टेक खाइ कोनो मुसार खाइमे कनाइ उस्तं
lukurok thanja tongbai je hamya wansne rokno khaini naimano khaimalia ni saiman gom haino lukurok thanja tongmani bagi ang buno belai ke hambalo ela tongma bagi bishas kai 17 je 50 wanambari school ana to Don Bosco hai ke dewan bazar no wo lukurok na belai ke hamla no musun je pura azke ela tongni pura kam ke tuni phega kita beskan যে এই জংবারে 2023 ni 2 tarik Mars boni result ongkhornai aboni bisingo busak margin kabangbai nang keplaing no hai ba keplaing yan ke tamni bagi bo karone keplaing yang no kiro ba lukurok no nukmani lukurok jebebe nakhorka ছাত্র সমাজ হিন্দি শিগলা সেলাই হিন্দি তিনি যারা বয়স্ক হিন্দি বুড়া বুড়ি যেভাবে লোকরং নখরে শুধু বংনি ওয়ান সুমুং বুবাগারা সিনি মহারাজ থামসা খাই সিনি ওয়ান লাস্ট ফাইট সিনি অচংমারি ন जों কবলাই মা খাইনে হিন্দি যেভাবে নখকা যারা তংনাই সিনি বরক সিমিয়া যারা মুসলিম সম্প্রদায় তংনাই বরক নখকা মহারাজ নিয়াও কখনাউই যারা মণিপুরি সম্প্রদায় বং নখকা abon poro jara tongnai kobuni topani boro sini edise area wa kishon sotongo tai bare botongo wandi bosong boro bo moras ni o wasung no loge ruwi jebe no khonu mani oro to tai kono sondeho tongna ko gya oro ti promotha sotonong laga to kengma bud bai keblai nai mane lukulok jebe no khmani to sijago je kebang ma bebang tongnai hini khawsam But je casting money, but je casting ka. Female busu casting ka, ke male female busu casting ka kunai mili hui. Nini je sotra golagati constituency ho. Oro total 17 golagati butar stongo, প্রায় 42,000 বুতার অবিসিংহ 37,972টা কাস্টিং খা অবিসিংহ মেল খা প্রায় 19,212টা তাই ফিমেল 18,760টা মাকে কাস্টিং খা সাইমানো জাগাও প্রায় 90% গোলাগাতিও কাস্টিং খা মানে কাহামো কাস্টিং খা কতা মকে আং প্রত্যেক বুথ পুলিং স্টেশন থাংনাই जेबे लाइन कबां का उत्साह खाई बुद लाइका तंथ लाये गा आबैनो पार्सेन्टेज गोबां खाना के काहामनो कास्टिं खा ओदा को सोनन गलागाति Tabo 2 tarik Mars result ni saw no ki bobo hai preparation na haka je strong room thangai je result kaham khai lukurok jebabe nono khatung khaja tongthok ni bisingte je board rumani adin 2 tarik Mars ni salo counting bobo hai ke preparation na haka preparation to na ta tamasi ngolati preparation na ja strong room sang nakulima tongo kama rago aibong tongo strong room অনেক কিছু ইবিএম no খাইমানো দেরারি মানো হনে ka sing warriors no sang abono naikuna bagi ruja korok duitang ni bagai already ready tongo thangai hom dong ka thangai maharaj ni je keblai mani no o sal 2 tarik ekala bunga sijang na bagai o lai bunga lamsung bagai joto loko thangai abono lamsunga ni ba hom dong ke tongthana bagai ready tong layo khako ya loko jata na meni omai jangan tabo all Tripura o ije 2023 January Tripura mothani phasing tei je 42 seat je candidate rumani 20 ST seat ge tai general 22 apni bisingo general no 20 ST seat no je Tripura kai bisuk seat manoni ni analysis bahai
আবো তো শুধু রিজার্ভ সিট যে 20টা তোমানি ওরা তো কোনো দাওয়াত করে ওরা তো 20টা মিশিং 20টা কবলাইগানি গতম তাকে রিজার্ভ সিট সিনি বড় থানচা তাই বুনি বড় থানচা সাইজং সাকা 20টা সিট তো কবলাইগাই নো অবর বিসিং এসি রিজার্ভ সিট দङ angke যেমন সুরমা जों किसान बाय इलेक्शन चेनखा तामुनि बाय इलेक्शन बाय तामुनि इलेक्शन 2023 কিন্তু এসা আলাদা ও জায়গাও সুরমা হাই জায়গা এসিসি জায়গা কবলাই নানি দিকে থাং দङ তাই জেনারেল জায়গাও দङ কংমা অরব কিন্তু কবলাই দিকে থাঙ্গি দङ তাই কে কংমা জেনারেল সিট এসিসি তো সিন বনি বুত দङ তাই গুবুন দফানো বড় একটা ওয়ান সমু রিজার্ভ সিট তো তাই ওয়ানালিয়া তাই রিজার্ভ সিট আইপিএফটি বিজেপি সরকার ফাইমেন ইয়াগুলো যে রিজার্ভ সিট দমানি সিন বড় বুতাস দমানি বড় ওয়ান সুকা যে নুমানি বড় দিল্লি ওয়াল বুলাই অশান্তি মানে সিংচা নকনি বড় সাধারণ বড় নকরিমিয়া তামনি কারণ কে দিল্লি ওয়াল বুলাই হাইঙ্গই দমানি বুয়াগারা থানচা খাইমেন ইয়াগুলো এডিসি চক্রেও বেলেগ কষ্ট অংখা লুকো যারা লিজার্স ఇంకా আবন নুখাজে এডিসি চংমারি ওংখা কবলাই ওংখা তিপ্রামথা বুবাগানো যত নাসিকি এডিসি প্রশাসন ইয়াফাটা লুকুর আবন ইয়াগুলো হঠাৎ কে যে চেঞ্জ থাকা যে একটা ওয়ালে মুখ করে একটা শান্তির পরিবেশ কি ফাইবেনি আবন ওয়ানসুকিনো তিনি অসংমারিও 2023 ওয়ানসুকা এডিসি এরিয়াও আতমসা যে শান্তির পরিবেশ ফ্যামিলি ওয়ালে বুলাই ক্রিম মানি আবনো তিনি জেনারেল এরিয়া বড় গুবুন দফান বড় ওয়ানসুকা মহারাজ সিমিনো একটা ত্রিপুরাবাসীনি বড় ত্রিপুরানি যে জনগণ জনসাধারণ একটা শান্তির পরিবেশ দিই মানে ত্রিপুরা ও একটা শান্তির পরিবেশ তুই দুর্নীতি মুক্ত সরকার খাই মানে হিনি ওয়ানসুকিনো এ সিরিজ তো তাই সানালি আপনি যে 20টা সিট নো কবলাই নাই অবশ্যই যে জেনারেল বা এসিসি দমনি আরো কবলাই দিকে থামি দङ আবো লুকুর যে সাব অরতি প্রমথন তাকলাই নাইসিনাই লুকুর তামকে দুর্নীতি মুক্ত মহারাজ খাইবানাই আর শান্তির পরিবেশ এডিসি ফাইকা জেনারেল এরিয়া ত্রিপুরা রাজ্য শান্তিনি পরিবেশ তোমানে মহারাজ আবগিনো মেজর সিট 42 বিসিং মেজর সিট ফাই তিনি কবলাইনি দিকে লামাও থাঙি দङ তাবো বিজেপি नि फासिंगै बरक तो साइ दङ 35টা সিট টুবুই একক সরকার গঠন খাইনাय गोबांमा মিডিয়া বিসিংতে এক্সিট পুল বা আলাদা প্রাইভেট যে কোম্পানি রক যে এক্সিট পুল অ্যানালাইসিস খাই দমানি আরো বিজেপি 20 থেকে 25টা नि बिसिं फाइमाइया जे प्रामथा 18 निसिनि 20 आरोनो तंनाय तुमुंनो आबो हाय जे रेजाल्ट ओंगै तंखांगांकाय इ हास्तेबो हापां खानायनि बागै बबो हायके ते प्रामथानि एक्टिभिटिस नन इनि बबो हाय ताबो ওয়ান্স কুমু 2 তারিখ রেজাল্ট পরে বাহির রেজাল্ট আবস পরে সে ওয়ান সুযোগ নাই তেগাইসা কমা তো অ্যানালাইসিস খাই দङ এক্সিট পুল বা ওপিনিয়ন পুল আমায় এং দমানি যতন জানি পার্টি ন নানি দিগিনো নাইনাই তাকে মনোবল সবাইনি বাকি ফানকাখা তংনা বাকি যতন তো সাও অন্য পার্টি রক जों একবাই ফাইনাই বা ফাইনাই বা আসক ফাইনাই কিন্তু প্রমথা তাও কেমন একটা সাইকেল যে আসক ফাইনাই जों সাউতে মেজর সিট ফাইনানি লামা দিকে থাংতো তাকে লুকুরও নাইছে কিন্তু হাবা হাইনো অবাস্তব খাই কক সাই লাভ করে যেবে লুকুরও থানচা বুবাগা নাইছে কে পুজো চাই যে নহকা অন যেছে जों কক মাসো ओके যদিন নং যে সাইজং সমায়কে যদিন ফাইকে রেজাল্ট পরে তামনে আবত সিনি পার্টি অবশ্যই সিনি মহারাজ তাম সিদ্ধান্তনে অন যেছেন কাগে রেজাল্ট ফাইকে তেং রেজাল্ট ফাই তামনে আব আসুগৈ সিনি বুবাগারা তাম আসু অন যে নানে
tak paithago kaisa sumung tongnai obahai tumung no je BJP 20-25 টা ফাইকা মথা 20-25 টা ফাইকা কেন সিঙ্গেল ক্ষমতাwa achukmaya ngei tongkhai tabo মহারাজাবো সাবো আবহাই tumung nong tongkhang kai MLA painai rajmahal khaksa phalipano MLA painai yang BJP ni phasing bo phan phunu lai abahai mane situation kabangma bisingo environment ngit mane environment mane viral ngei tong aboni ni phiro mongla bahai MLA ini to BJP lo agi onestero nu kama ka payment no sen khnau khnau bisingo omakino boni sokar krino MLA pai oni khnaui ekta sokar samo sen omai nukha itu o jago chini TRIPURA jo hawa ke kintu au bai mil tong la khai ma to bolo to sin bolo kma payment se sakhayo au agiro pa payment sen nukha itu ro moharaj family yagulo মহারাজ থানসা খাই যে মথানো সেমানে ইয়াগুলো কেবল পাজিনা মতন কেবল যেসে পানো বস্তা পাই তুনি ফাইন ফাইদি কেবল পাজিনা মতন অমাই তংলা তেও মত পাই মাংলা মা কক সাউই সিরবনো হরে নেখাই বখানো দুবর খাই চেষ্টা খাই কিন্তু মহারাজ নাসে গই মহারাজ কক খানাওই সেনি বড় যারা তংলাই রক ডিপেন্ডেন্ট ফাইনি রক বড় বখা কারাখিনা কেবে পানি দিকে থাংজাগলা alu kuru gabung narla gate kaisa moharas painin samani abo to borok painin saka moharas saka je painin ke ango paimano moharas lang komi ani samase omahai moharas omahai aje lang kri omahai bo tagale election mani lukurok moharas subaka moharas samase dijin rangbai bo khaitong মরা যত কিছু খাইতে মহারা রাংবাই যত কিছু পার্টি চালাবি ও জাগো তিবার মতন পাইমান পাইনানি মতন অমাহাই তংলা মরা আগেন সাকা তিবার মতন পাইনানি রিজার্ভ বেঙ্ক রাং সাপু যাই তাবু যারা মরা পাইনানি কিন্তু আবো তো বড় এমান তখ এমান হুরা মাংনা থানাই ও এমন যদি না ব টাইম নি তখকে বনে টাইম মাংনা থানাই ও এমন ইয়াবই তিনি nuyawi on lama thanga bok sawan hai maton tak o lama jibo sakis khagi bono lama olodi bodoman karon ka boro musa khaimelia ta nenke borok je kog mane podisutu je mane omti khainai dosa tisen do sakenai omti mungsa khaiman karon no tini borok kri bong login thaga mungsa bong lagi borok kering thaka borok kok size ni se borok no but adai khani ni abo borok naisi 2018 salo bone kok khawai but do bakya phiaba je asamani mungsa malia abano takalai borok mukang phirogi bong lagi tai tonglia aboina borok mungsa khaime abagi usluja ga kha khaya amon rezan lo 2 tarik manai lukorok already this nawi bong na job nani already di rikha abo sakale jana simi tong so 2 tariko lukorok kok side thokai mani abon rezan 2 tarik slai sing luk janai tai manai एगारो मंडल कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बीजेपी को तो मैंने पास है ये 11 नंबर जे कॉन्स्टिट्यूएंसी वो पैटपुर सेंटर कौन है कि बा आज वो बको है के वोट पारन खा उस जगह वोट बरमान बर काम के दम खुम का दोनो 11 मंडल में जो तो वोटर्स प्लस जरा वेल विशर्स बंगा खुम या Kongkaham 11 Mandayo Sinajago total budaran kha 47,379 abon bisingo
boot casting ha 40,300 something draw jagawo total casting ha 88.61%. তো পিলা দিখলো কয়েকটা জায়গাও কিসা ইভিএম নি প্রবলেম নুন জাখা যেমন বুট নাম্বার 14 26 29 অমতি হাই জাগাও আ জাগাও কিছু প্রবলেম নাবো পরে সলভ খাই জাখা এবং বড় শান্তিপূর্ণভাবে বুট রাখা অবকাইসা হিস্ট্রি নিমানো 80 বছর বুট ঘা টাকলাই 2023 ni je বুথ মানে ইলেকশন ni je চৌমারি মানে কোন জায়গাও কোনো গন্ডগোল নিয়া এবং ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ঘা অব শুধু আংয়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া মানে পত্র পত্রিকা ওয়াজন নুমজাক যে টাকলাই ni হাই বুট কোন দিন রাখো অবনো অ্যাকচুয়ালি বিজেপি নি পরিবর্তন 2018 যেটা চলো পাল্টাই হইতো মানে এই পাল্টাই নির্বিসিন্তই পরিবর্তন যেটা বড় নাই মানে শান্তিপ্রিয় পরিবেশ থানায় 5 বছর প্লাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খা ইলেকশন ফাইনাল জন্য যাব যে কাইসা আতঙ্ক বা কিরিমা সিনসা হাই পরিবেশ টাকলাই 2023 নিজে 16 তারিখ নিজে ইলেকশন অব টোটালি কোনো জায়গা কোনো ঝামেলা করে এবং ওরা প্রত্যেকটা বড় যারা ভোটার্স তারা এই ত্রিপুরার জন্য গণদেবতার বড় একদম বুকা খোলবে আং এসে পড়বো শাখা উৎসবের মেজাজে অর্থাৎ টংথং নির্বিসিন্তই বুট দলাইখা অবনশন মুখ যাব এবং অব কাছে ইতিহাস 2023 অব ত্রিপুরার জন্য কাইসা ইতিহাস সঙ্গে টঙাই আগামী দিন 2028 বোতাই ফোনাই অমন পরের লোকসভা অমন বিশিংতি লোকসভা বংনাই বা অন্যান্য ইলেকশনซึ่งভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী চীনী যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তিনি নেতৃত্বে যে সরকার যেটা কক মানে যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন এবং নো ভায়োলেন্স জিরো ভায়োলেন্স অবশ্যই নুকজাবি দङ এবং সারা ত্রিপুরার জন্য বড় মুখা এবং সারা ত্রিপুরার জন্য যে এই যে ইলেকশন 2023 অব সারা ভারতবর্ষ কাইসা নজিরবিহীন মানে और जो त्रिपुरा राज्य में इलेक्शन में नाहारी गोबां स्टेट ऑल इंडिया हो नाहारी दङ এবং अब কাইসা ভারতীয় জনতা পার্টি নি বা নরেন্দ্র মোদী সরকার নি বা চীনী সরকার নি এবং বিশেষ করে চীনী যে ইলেকশন তিনি সেন্ট্রাল এবং স্টেট নি যারা ইলেকশন কমিশনার যারা তাওনাই রং বেলায় হামবাইবারো উন্ধাই নাইথিত কাইসা ইলেকশন নামাকে প্লাস চীন প্রশাসন যারা তংনাই বড় ইয়াক বাই ইয়াক রঙই সুবা সরুই তিনি সাকসেসফুল তাও জরাতেই আং অন্তি কোনো খানায়াকো যে মানে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স খানায়াকো তো অবনো ত্রিপুরা জন বড় নাইও অবনো প্রত্যেকটা অংশ জাতি জনজাতি প্রত্যেকটা অংশ নাই মানে তো অবনো সানাই ওভারঅল ত্রিপুরা জন যে ইলেকশন 2023 ইলেকশন বেলাইন কাম के মানে কোনো জায়গায় ভায়োলেন্স ইয়াতে পারাংখা হব মানে শিওর হই মানো एगारो मानदाय कन्स्टिट्युएन्सि नों बुसुर बोर्ड सोरां माने कप्लाय नाय हैबा कप्लाय यांके ताम कारणे कप्लाय यांनाय अब ताम फेव गुनि কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়াও নখা চিনি মানদায় বাঁচানায় দশজন 7 জন বিজেপি নিয়ে আং ফরিদ দেববর্মা মথানি স্বপ্না দেববর্মা বরম গোনাं স্বপ্না দেববর্মা সিপিআইএম নি ओंखा बरम गोनां आदाचरण देबबर्मा एमनि व्यक्तिगत काका खालायो এবং দল খরচা বাঁচাকা বরম গোনাं जाक बुं पगै दंखा तो जों 7 जन
साइडजन बिसिंग आं कयेकटा ससियेल मिडियायाव नुखा आं बिसोर आं बाय मथानि जे कैंडिडेट जे पाइनायनि बागै लड़ाई खायो हमदिबो खानाखा जे कायसा सेंटर तो खरसन को पाइनाय किंतु कोनी कोनी भाइनाय कम नांगे जतनो कप्लाई बागनो और इलेक्शन खाइनानि मेन उद्देश्य न खरसन कप्लाई के चंगमाय खनि बिसिंतै कप्लाई गसिलायना बागै तो जे बरं गोनां बरक आं और कप्लाइनि बागै कप्लाइना बागै और इलेक्शन बासाया अकक त्रिपुरा जनि बरक प्लस विशेष खाय मानदायनि बरक आबनो बहायगे गसिना आबो बरंनो सायमानाय बो जुदि कप्लाइनि और चंगमाय बासाया आंके तामनि बागैले बो और चंगमाय बुं मेसेनो खाबा निश्चय बुनि पाइनायनि कैसा स्वप्न दङ स्वप्न करिगा तर चंगमाय बासाना नाया बरक आबो बुजिनाय जे राजनीतिक जे बासा बे जे बिनि जे कक बरक बुजिनाय बरक बुझि निश्चय 16 तारिख बरक 16 तारिख आगे जेटा बिनि ससियेल बा मीडिया जे कक सामने बिसिंतै आं कक साहर दंता पाइना बागैनो जतन और खरक पाइनाय तो खरकसन पाइनाय एवं विशेष खाय आं मने खायो भारतीय जनता पार्टी में जोंनि यशस्वी नरेंद्र मोदी जी दिल्ली सिमी जे त्रिपुरा राज्य प्लस मानदायनि प्रत्यंत अंचल अर्थात एकदम जोंनि पाहाड़ बिसिंग जे बरक दङ बा जे बेनिफिशियारि दङ बरक डायरेक्ट कानेक्शन এবং সেই কানেকশন কেমনি বিসিংতিয়া কোনো নেতানি বিসিংতিয়া কোনো এমএলএ नि বিসিংতিয়া डायरेक्ट बैंक अकाउंट अर्थात ना खाएंगे ना खाने देंगे बरम गोनां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने अवतीर्णय जोंनि बरक विशेष कर जरा गरीब थांनाय 25 बोसोराव जरा वंचित तंनाय रक जरा विभिन्न भावे वंचित खाइजाक आबरक तिनि बुझिखा जे डायरेक्ट दिल्ली बुटाम तीव्र खांगांके बेनिफिशियरी नारो रां सक तो अमतिहाय परिस्थिति सारा त्रिपुरा राज्य এবং सारा देशव्यापी अंखा त्रिपुरा राज्यनि बरक जोंनि जनजाति थों बा जाति थों प्रत्येकटा बरक राजनैतिक बरक काहामखौ बुजियो बरक बिचक्षण बरक काहाम हामिया जतन बुजियो बरकनि ककनि प्रवचनाबाय अर्थात बिनि जे कक फेमलंमामनो बरक काहामखौ बुजियो नरेंद्र मोदी जी नि जे चाइतों एवं जों साइमनो जोंनि डेपुटी सीएम अबसंनो साका जे त्रिपुरा जोंनि बरक दंनि जोंनि बरक दफानि जेटा मानथाय अर्थात एडीसी नथियै जेटा मानथाय आबो अलरेडी बी पास जेमन डायरेक्ट फान्डिं अधिक क्षमता बा বিভিন্ন जेटा जोंनि बरक साननाय दीर्घ 35-40 বছর जेटा आंचलिक दल साननाय जोंनि नरेंद्र मोदी जी जोंनि भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइनानि गुलो जोंनि दफानि 102 और दफानि बरक 184 जना राजानि वंश और वंशनो सम्मान होयै गोबां सामुंदांखा आंगर सालिया महाराजा वीर विक्रम किशोरनि आसामनि साल থেকে শুরু খাই बिनि स्टेडियाम থেকে শুরু খাই जोंनि त्रिपुरासानि हुकुमो मुकुमो থেকে শুরু খাই যতन तबक चेंजिंग दङ 5 বছरनि बिसिङाव जतन माननाय आबो कोनो सम्भव गैया आबो कोनो देनिया जोंनि जनजाति जारा यूथ पढ़ाशोना खाइजाक बरक कामगोन छियो बरक नो आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्य बा त्रिपुरा राज्यनो गोसखां बुखारलांनाय नरेंद्र मोदीनि याग्न रमै अब सम्भव नाय एवं जोंनि जे मानथाय अब अलरेडी कैबिनेट माने पार्लियामेंट आलोचना चलि दङ आशा खालामो आगामी दिन अर्थात 2023 तो कताल सरकार नाय माने यागोलो जोंनि डिसि आफां आबो जों जोंनि बीजेपी आरन सपायनाय बरक उन्नयन नाय बरक बिनि अधिकार बा उन्नयन जुदि रैमान होनांके जोंनि नरेंद्र मोदी जी रैमाननाय एवं बीजेपी सरकार रैमाननाय केंद्र एवं त्रिपुरा राज्य
আগামী দিনও এডিসিও जोंनि बिजेपिनि अननाय अबश्यनि বিশ্বাস এবং आं खानाखा जे उन्नयननि कक सारा थांखिनि समायमा तांखा एकजन एमडिसि गरम गोनां 10 থেকে 15 বছর এমডিসি চাখা এবং ইউএম বসাখা বনবিনি ককথাই आं खानाखा जे आं समाय तांगो आं कायसा मानदायनि प्रत्येकटा अनसलनो उन्नयन खायनो बागै कायसा प्लान खायगा अर्थात मेप खायगा बा कायसा प्लानिंग खायगा आंनि प्रश्न आपनि संगे मिडियानि बिसिंथै এবং শুধু আনিয়া মানদাইনি প্রত্যেকটা বড়নি প্রশ্ন 15 বছর 10 থেকে 15 বছর মিনিমাম এমডিসি চাখা আজ আফ্রু প্লে ও প্ল্যানিং দাম গইয়া তিনি সময় টাঙ্গা নাংখা সময় সাবতাং যে বরক কোনদিন যে বরণ বরক বিশ্বাস খায়া বসে সময় মা তামু বরং গোনাं आं सानाय आं बाय कन्टेस्टेंट जारा खायनाय समय तांगो जे बरक आ समय 15 বছর सिगां तांखांखे तिनि मानदायनि अबस्था खामो जोंनि सरकार फाइमानि यागोल' मानदाय जों एकलब्य तौखा अ समय जुदि आफ्रु तांखांखे 15 বছর सिगां जुदि तांखांखे अ एकलब्य 5 বছর सिगां सफैखामो এবং आं साकानि ककथायो जे आपनि संनि आशीर्वाद बाय हामारि बाय आपनि संनि मुसुमानि बिसिंथै आं जुदि एमएलए खांखे आगामी ताक फाइनाय 5 বছর अर्थात 2023 नि থেকে 28 नि बिसिङाव मानदाय डिग्री कलेज खायनाय अबानि समाया मानदायनि बरं मुसुमु अ मुसुमु नाहारैनो बरक आनो कप्लाय खालामनाय अबानि বিশ্বাস youth ताबनाय youth नि गोबां मासाव अनएमप्लयमेंट प्रॉब्लम अब सब सल्व जदि खायनो हांखे आमनि जदि समाधान खायनो हांखे बिनि रिसोर्स तोरि मा खायनाय आनि कैसा बखाव मुसुमानि आंनो साइकेल हयतो आजालिया যদি आं एमएलए नरक যদি आं एमएलए सामखांखे যেমন जोंनि जायगायाव पाथरनि दामबुं सुमुखा कलेज सुमुनियो आनि मुसुमानि आनि सरकार चीनी सरकार आपनि संनि सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्रआव आपनि संनि सरकार अ सरकार যদি सुबासो खायगांखे आगामी दिनाव आं हयतो बिगुदास बा मिनि रबिया सद्दार एरियाव कयल डाम्पिंग खायनाय सम जाहाथे चीनी youth तंनाय जरा बेकार तंनाय जरा सामुंदाङै चायमानाय बरक जाहाथे सामुंदाङै बरकनि फेमिलि चालांमानाय जात अर्थात अर्थनैतिक उन्नयन खायाबो कायसानि मुसुमानि आबो যদিও आं आबो साजायाखौ तिन सायाव लिखा যদি आपनि संनि आशीर्वाद एमएलए खांखे आरो कायसा कयलानि डाम्पिंग खायनाय अर्थात बरक कर्मसंस्थाननि कायसा सुजुग माननाय तो अबखानि वानसुमानि आपनि संनि सम माने आपनि संबाय आलोचना खायनो अ जिनिस आं आगामी दिन याखं गनाय तामनाय माने अ प्लान आं सक्सेस खायनो बागै आपनि संनि सहयोगिता नांगौ तो सुतरां बेबिजे उन्नयन अबश्य समाय तांनो नाया आं साका जोंनि आरो आं हेभिवेट नेता नाया मानदायनि बरक सामुं तांनाय सिनायो सेबक सिनायो नरेन्द्र मोदीनि सेबक तो सुतरां अ सेबक हिसाबै नरक आनो যদি খাইगा हांखे प्रत्येकटा बरनि बागै दगा खोला এবং खा जे मोबाइल नंबर माने अब तो तरक साइमनो बरक मुसुनो मोबाइल नंबर आं मोबाइल नंबर या आनि मोबाइल माने आपनि संगे मोबाइल नंबर आं तोरे दबरमा आपनि संगे दुआर आं सगिनाय अर्थात मोबाइल नंबर खांखे कल खायनाय अब तो कायसा वानसुनायनि ब्यापार आं थाका आपनि संगे मोबाइल नंबर आं अर्थात आपनि संगे जखन नांनाय आं आफ्रो आंनि संगे फाइनाय अबं थांखे आनि वानसुमानि एवं अवान सुमानो माने फुलफिल खायनो बागै बा आबनो सक्सेस खायनो बागै आपनि सं निश्चय आनो बुट रखा आबन बागै आं कप्लाय बुट पाइनाय अन्नान्य जारा कैंडिडेट जारा बादायनो बागै आरो फाया जास्ट मुजाना बागै फाइनाय रक बरनो आं सानो मुसुंगो
যে তিনি মনোরঞ্জন দেব বর্মা যিনি বিধায়ক বা 3বার বিধায়ক होना সম্ভবত বনি টিকেট না সেগে যে বাজা ফাইনাই বরক বরং गोनां संरक borok sao kaplai ni bagia tangi sini मनोरंजन देब बर्मा आन से अकरा दादा कलेवां bono tangi tiket dia o jaga borok bujinani or kaisa দরকার সমো যে borok মানে রানিং বিধায়ক বা রানিং এমএলএ হয়তো থাকলে 5 বছর 18 বছর সেনখা বাট 15 বছর তো বিধায়ক গেলে বিনি টিকেট ন তানে তিনি আর মংমা কক ছাকা আবার জনসাধারণ কাহামজন বুঝিব তো সুতরাং বরকনি সেবা খাইনানি ফাইনাই রক কেবনি টিকেট টানিয়া তো जों नुभा 2018 जों जोंनि वीरेन्द्र देब बर्मा बरं गोनां एमएलए ल जों गुड रिपारिखा दाबो भारतीय जनता पार्टी जोंनि नरेन्द्र मोदी जी जोंनि अमित शाह जी जोंनि डक्टर मानिक शाह जी आंहाय साधारण एकजन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्तानो सुजुग रखा अबखे जोंनि मानसुमानि अबनो बरक बुजियो एबं बरनो जों फोरोंनानै तो सुतरां आनो आं आसा खालायो कपलाइन बागी जतन लड़ाई खायो जरा कपलाइन बागी लड़ाई खाया बरके बुट हठात टिकेट तानै बासा माने अब तो आं सैजे गेसाका बरक टिकेट तानै निजिनि पजिशन नांना बागै बरक लड़ाई खायगोना किन्तु जों के बरकनो सेवा खायनानै एबं सेवानि बिसिंखै आगामी दिन जाहाथे मानदाय मेथाइ जों सेसा खायनानै नरक साइमखना आं ससियेल मिडियायाव नखा जे मानदायनि पीएस जोंनि त्रिपुरा जों सबसे शांति प्रिय अवार्ड मांखा पीसफुल पुलिस स्टेशन अमने अवार्ड आंनो ससियल मिडियायाव যদি कोकबोरिं दंके जोंनि मानदायनि जारा आगि जारा जोंनि उसी थांनाय बा जारा अ जागायाव इनचार्ज थांनाय बनो हामबायमायफोर बर्तमान थांनाय बनो हामबायमायफोर एबं अ मानदायनो शुधु पुलिस स्टेशननि पीसफुल पुलिस स्टेशन अवार्ड आगामी दिनाव माननायनो एक मानदाय श्रेष्ठ मानदाय कायसा मानदाय जतनसाय कपलाय बा जतनसाय माने डेभलप मानदाय जों खायनो मोसं अबनो बरनि मोसंमाने तो सुतरां आंनि बिश्वास आंनि बायोडाटा आं साना नाया आंनि बायोडाटा आंखे जनरबान आंनि बायोडाटा आंनि बनदेबता जारा बुट बरक से आंनि बायोडाटा तो सुतरां आंनि फोन नम्बर दरकार नाया फोन नम्बर आंनि जेनो तोरि देबमा आबनो प्रत्येकटा गंनि फोन नम्बर आस पाइथन बुसखांगो 2 तारिख मार्च तो रेजाल्ट होनाय जे काउंटिंग रवा नों बीजेपी बदलनि बखाखै बबाहाय प्रिपारेशन हाता ए आदिन सालो बिजय मिसल थायनाय बागै बबाहाय वानसो बुंनो हाता न बदलनि हम बेनो हांकक जेहेतु इलेक्शन 16 तारिख पीसफुल खा काउंटिंग बो पीसफुल नाय तब किछु किछु लागावो হয়তো মথানি নাইরক বা आं मुसी छालिया आमते हाइबरक जरा मथाओ हनि मथा हनि तंनाय किन्तु बुद रेखा अलगा जागावो आमते हाइबरक किसा प्रॉब्लेम खायनो नायनि हां এবং आं साका सोशल मीडिया बो जे 35 এবং 36 पुलिस स्टेशन सावजानि फाइनो हनै जे बरक कोथुमलामोना किसा प्रॉब्लेम बरक खायनो नायखा हायफोनो जोंनि प्रशासन बरक अलर्ट एवं जोंनि इलेक्शन कमिशनर अलर्ट आ जागाव कोनो प्रॉब्लेम गैया तो आशा खालायो 2 तारिख काउंटिंग नि दिनाव जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকে तो जों पीसफुल महबो प्रमाण जे त्रिपुरानि इतिहास 2023 इलेक्शन कोनो जागा गैयाखौ आदि देवनि बुंफायो रेगिं मास्टार किन्तु तब और रेगिंग में बरक पगै पीसफुल इलेक्शन 2023 नों बीजेपी नि बुं तंनाय प्रत्येकटा बरक नि बखाव तो सुतरां काउंटिंग नि दिनबो जों बीजेपी नि जारा बा भारतीय जनता पार्टी बा जोंनि इलेक्शन कमिशनार एवं प्रशासन पीसफुल बखायनाय बरक हयतो
প্ল্যান খাইতো না বন্ধু তো স্বভাব আগেও তামং যতন সাইমানো ইলেকশন ni 1 মাসनि सिगांनि सिनि इलेक्शन ni काउंटिंग ni 1 मासनि बिसिङाव बा सरकार गठन होनायनि सिगाङाव सारा त्रिपुरायाव जोङो सन्त्रास बिरोधि जाना दंनाय बरक किरि नखरा नै दंगो केबनि बसाय करिङो केबनि बसा करिङो केबनि बता करिङो अमते हाय परिस्थिति जोंनि बिफाया आं जोबोद 87 नि सिमनि आं स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दङ आं आफुनसिम राजनीति खायो ছাত্র সংগঠনের বিषय दङ शिलंआव পড়াশোনা খাইफोरबो आं ছাত্র সংগঠনে दङ কিন্তু যখন 2014 মানে 2008 नि सिमनि आं মোটামুটি অংশটা आं যে পার্টি না হামজাবো পার্টি নিয়ে आं সামং খাইকা কিন্তু যখন নুখা যে 25 বছর বা 35 বছর পশ্চিনী বড়রক তিনি এডিসি রোস্টার চালু খাইয়ে এডিসিनि सुबायना नायनानै अ बड़रक তিনি समाय दाङो दङ समाय आफु तांहांके त्रिपुरा जगो जोंनि बड़रक अ जागाव सफायग्रा खामो तो सुतरां अब त्रिपुरा जगो साइमोन এবং এই অবস্থায় যখন जों অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর আগ্রহই त्रिपुराর জন্য চলো পাল্টানি বিষয়টি যখন তুমি বোকা त्रिपुरा মানে এগুলো সম্মুখা যে 2023 এই যে ইলেকশন অব পিসফুল ইলেকশন প্রত্যেকটা বরক আবরক মুখা ভারতীয় জনতা পার্টি যেটা খাও আবো খায়ো প্লাস সায়নি যেটা সাকলায়া আমন সেই গোबां খায়ো অবনো 2023 नि ইলেকশনে কাইসা जों नुगमाने এবং প্রত্যেকটা বরক অব কোনে দিনে পকমাংলা এবং কাউন্টিং जों पिसफुल काउंटिंग खायनाय बरक हयतो देरनानै चेष्टा खायनाय प्रसेसन दङ आरो सिनि आरो माने सिनि इलेक्शन कमिशनार सं दङ बरक आबोनि व्यवस्था नाय এবং जों কোনো ভায়োলেশন खारिया এবং खायनायनि चेष्टा खायफोनो जों आबोनि प्रतिरोध खायनाय तो सुतरां काउंटिं प्लास जेरै बिजय मिছিল abo mandayo plus siniyang sampurnogari aro खायनाय borok amon bagai प्रस्तुत এবং गोबां साइलेंट भोटार borok आंगै tabuk जगाजग खाय दङ borok सावो जोंनि लगै दङ जों आसिनि मान्दायनि उन्नयन नायो दफानि उन्नयन abo सामुंनि बिसिंथि नंनाय दफानि उन्नयननि बागै आलादा কোনো आन्दोलन खायनाया दफानि उन्नयन যখন এলাকাनि उन्नयन नाय কাইসা পাড়ানি উন্নয়ন নাই কাইসা এলাকানি উন্নয়ন নাই কাইসা বিধানসভানি যখন উন্নয়ন নাই 60টা বিধানসভানি যখন উন্নয়ন নাই আলটিমেটলি দফানি উন্নয়ন নাই जों অবনো চেষ্টা খাইনাই যে আগামী 5 বছর যে জায়গায় চিনি বড় যে জায়গায় দङ आ জায়গায় जों সগৈনানি অর্থাৎ সরকার সগৈনানি जों কক্সায়া थांनाय 5 বছর जों 100% সগৈনানি গিয়া কিন্তু আগামী 5 বছর जों 100% সগৈনানি চেষ্টা খাইনাই যে জায়গায় কারণ করি जों আরো সলার পাওয়ানি বিসিংতি আগামী উন্নয়ন খাইনাই আর চিনি যে রাইটস চিনি দফানি রাইটস আবো অলরেডি চিনি পার্লামেন্ট কক্সলাইজার চিনি যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আবনি সম্বন্ধে খামবনি সিও এবং চিনি ছাজি সাইমনো অন্যান্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার গঠন সাইমনো আবনিতেই আগামী দিন নিশ্চয়ই কাছে কাহাম খবর সকালে আবনি আন্দোলন খাইনানে কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি আন্দোলন বিশ্বাস খায়া এবং যারা আগে আন্দোলন নাই আবার খুব পরে থাকা আন্দোলন কক খাইলিয়া কিন্তু বংখানে আন্দোলন নই সামানে বড় করে থাকা অর্থাৎ বরং আন্দোলননি বুনতেই যারা রাজনীতি খাইকা বড় তিনি সাইমাংখা যে বংনি অবস্থা হামিয়া আমি বড় পাইনা বাগै বাঁচাইয়া আনতাইছে রুমাই খাই দিও পাইনা বাগै বাঁচাইয়া জানি যা অস্তিত্ব না বাগै आं बुझिखा मिडिया नाय जानि जा अस्तित्व ना बागै
অর্থাৎ খরচের টিকে টানে বাসা খা অবন্য প্রমাণ। তো সুতরাং আং আশা খালাयो जोंनि যারা মান্দাইনি বড়রক সারা ত্রিপুরায় जोंनि বড়রক যারা উন্নয়ন নাইনাই जोंनि ইউথ বড় আं বিশেষ করে সারা মসম এবে নরেন্দ্র মোদী সারা বিশ্ব নিকাইসা স্টার ও বাংলা বাহিনী ধ্রুব তারা হ্যাঁ जोंनि ককবরক বাইব অমতে হাই স্টার ও স্টার ন চিনি আং হাंके চিনি দফা খাलामनाय এবং চিনি দফানো কাছার বাগে ভারতীয় জনতা পার্টি তাক ফাইনাই 5 বছর কাম খায় অবনর পিছা নাইবি ইমোশনাল রাজনীতি তাখাইদি ইমোশনাল রাজনীতি ফর টাইম বিং আমার সবসানি বাগিছি কিন্তু জাতিনি দফানি উন্নয়নি বাগি যেটা নং ওয়ান সঙ্গ আবো কিন্তু ফর ফিউচার আবো এবার গ্রিন দংনাय हमते हाय सामुं जों मा थांनाय जों जतनो इमोशनल जिनि दफानो जों आंबो हामजागो आंबो दफानि बागै जोंबो लड़ाई हैगा ताक किसा सासेनो 1987 सनो 86 सन नगो 87 सन नगो जोंनि प्रत्येकटा त्रिपुरा जे स्कुलाव आफुर सिपिएम सरकार ताम हैगा जोंनि बर'नो सारि गानो क्लास 9 दाखांखे सारि मा गानो आफुर ताबो जोंनि ताखौ प्रशांत बर्मा करिखा टीएसएल नि प्रेसिडेंट वो जोंनि टीएलएस स्कूल आं टीएलएस स्कूल नि स्टूडेंट आरो नि माध्यमिक पास खायो आं टीएलएस नि स्टूडेंट आरो बखर फाटेरि बुजाबो कांग्रेस नि बररक बाय तो सुतरां दफा नि बागै जों आफुर लड़ाई हैगा जों आफुर सराय क्लास 6 7 बगो परो आं आफुर 7 8 परो 87 बगो आं 88 माध्यमिक परीक्षा पहले आं क्लास 9 8 9 परो आफुर आपरो जों आपरो जोंनि बर'नो दिगनाय कान्दना बागै स्कुल प्रत्येकटा स्कुल दफानो थांना बागै जों लड़ाई खायखा तो सुतरां अमति है लड़ाई खायदि जों दफानि गाहाम जों दा मुजा टिपासा बुलाय लायो रिफिक लायो अब तो दफानि सामुंले दफानि सामुं थांके खरकसा बुजिया बर'नो बुजोबै लामा गाहाम फुनबि lama kaham funubi abse dafane samung youth has a vital role for the development of our society the youth jara borok jodi lama hamiya thangake agami dino chini dafa taibo mane danger solune kirima senja jaga solune to sutrang youth dronang sanai more qualified you are an educated you all are educated person education ni duita jinis tongo kaisa angko bookish knowledge tai kaisa angko overall sonna nangai bookish knowledge abo kaisa limited the overall som jodi chini society no develop khaina hangka chini one sumano tabo karma khainai chini thinking chini ideology bo party ni ideology tamo অবনন হারবে তো সুতরাং আং আশা খালাयो ইউথ রক আগামী দিনে তাক ফাইনাই সালগ ভাইটাল রুল খাইনাই এবং দফানো টিশনা বাগৈ দল বাই থাঙাকে রাজনীতি বাগৈ তাখাদি রাজনীতি বরং সেবা খাইনো বাগৈ খাদি আবো খা আং বিশ্বাস খাইনো আনি আইডিयोलॉजी তো সুতরাং নিজনি বিসিমরি ফিলাयो গলাयो আবো বলাইনি হামলা আবো আগে বুনি দফা माने ताके चिनि दफा जों सोलोंखा गाहाम जिनिसनो सोलोंना नांनाय हामिया जिनिसनो माया खारनाय तो सुतरां आं अबन कक गोसानाय आंनि कक आइटामनि माने बायनायनि सिगां जे যারা ইউথ দंनाय যারা পড়াশোনা যারা गोनां नरक आगुबै फायदि नरेंद्र मोदी सारा त्रिपुरा जने ताई कुनु उपाय गैयै अब कांग्रेस नि कक तो साइलाक खै सुतरां आगामी दिन जों ताक फाइनाय सालबाबो नरक नि सहजी जाना नरक हाय बरक आगामी दिन त्रिपुरा राज्य ओ नरक लिडारशिप तै दफा थांनां जाथों अबनो जोंनायो प्लीज डोंट प्ले इमोशनल पॉलिटिक्स सबसे गगै किंतु जों जदि दफानि मानसि बांके दफा बहुत जगह थांगे दफा
थांजोबनाय आबोनो जोंनाव अनसुंनाय तो सुतरां आबोनो आं सानाय जे नरक अनसुमुं बेलायनो गाहाम आबोनो गाहाम जागायाव खिलायदि गाहाम जागायाव असामुंनो बेरादि आगौनाय तो सुतरां आं आसा खालायो जे टेस्ट दुइटानि परे गोबां बरक जोंबाय फायनो मोजोंनाय फायदि तांखे दफानि हामग्रानि बागै दलके जों कगमा सालायनाय जत दल बांनाय नरेन्द्र मोदी जी ततनो हामजांनाय तो सुतरां आकगना आं गोसार जतनो हामबाय एवं 2 तारिखो जों मिছিল खायनाय अब कप्लाय साबो आबैया कप्लाय मरक गानो खायनाय अबनानि विश्वास कारण जों नायो जोंनि दफानि उन्नयन कोनो राजनीतिनि उन्नयन या जोंनि बीजेपीनि उन्नयन आबैया दफानि उन्नयन बरकनि मानथाय जुदि रिमाना थांखे जोंनि केन्द्र सरकार जेहेतु नरेन्द्र मोदी सरकार बन रिमानाय बिनि या ग्रमैनो जों आगामीबो जोंनि जत मानथाय जों माननाय अबसिनि विश्वास शास्त्रीनो नंथानि आं गावबागाव फायदि 2 तारिखनि परे बा 2 तारिखनि दिनाव फायदि आगामी दिनाव भारतीय जनता पार्टी मतायबो मजबूत खायनाय पाहारो बीजेपी ख्रुइ जगह बाहागे जों दा पायनायगा 100% जों पायनाय बीजेपी दंगो किन्तु अब समयनि कारणे हयतो अपरिस्थितिनि कारणे बरक नासिंगि दङ अब प्रमाण 2 तारिखआवहाय हामबाय जतनो खुलुमखा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय जतनो हामबाय 10 মজলিসপুরে সিটিএম প্রার্থী হয়ে আপনি কত ব্যবধানে জয়ী হবেন আপনি কি মন্তব্য প্রথমেই মজলিশপুরবাসীকে যারা মানে গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পক্ষে বিপক্ষের বড় কথা নয়, এই সন্ত্রাসকে ভেদ করে যারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন এবং ভোরবেলা থেকে লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনারা আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন, তার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কারণ আপনাদের ভোট ছিল গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য। এই গণতান্ত্রিক অধিকার যারা প্রয়োগ করেছে, যে গণদেবতা বা ভোটার, মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে এমন ভোটাররা বাইরে আসবে এটা কল্পনা ছিল না কারণ। বিশেষ করে যারা শাসক দল তারা তো ভাবতেই পারেনি যে এইভাবে 90% মানে ভোটিং টার্নওভারটা হবে। তো এইভাবে যে 90% উপর ভোট হয়ে গেল, এর মধ্যে শাসক দল আতঙ্কিত যে এত ভোট, এত সন্ত্রাস করলাম, 5টা বছর সন্ত্রাস হলো, ভোটের আগের রাত্র পর্যন্ত বোমা টোমা ফাটানো হলো অসংখ্য। মানে যদি আপনি খবর নিয়ে দেখবেন যে মজলিশপুরের মধ্যে আগের রাত্রে এত বোমা ফেটেছে, মানে কোনোদিন এত বোমার আওয়াজ আমি শুনিনি, এত বোমা ফেটেছে। ভোর 3:30 পর্যন্ত বোমা ফেটেছে। 3:30 পর্যন্ত বোমা ফাটার পরেও 4টা থেকে মানুষ ভোট কেন্দ্রে সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে গেল, বিশাল লাইন। সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই, একটু জল পর্যন্ত ছিল না সব জায়গাতে, কোন জায়গাতে জলের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু মানুষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে আমি আমার ভোটাধিকার আমি প্রয়োগ করব। খাওয়া দাওয়াকে উপেক্ষা করে এই প্রখর রোদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়েও সারাদিন দাঁড়িয়ে, যারা সকাল থেকে দাঁড়িয়েছিল আমি দেখেছি কোন ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে রাত্র 8:30 9টা পর্যন্ত। এই যে রাত্র পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করলো, এর মধ্যে থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে শাসক দলের প্রতি মানুষ কতটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করার জন্য এমন ভাবে উদ্গ্রীব ছিল। কারণ লোকসভা নির্বাচনে যারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, এই যে বাই ইলেকশন গুলি হলো এগুলির মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি, তাদের মধ্যে একটা জেদ ছিল যে আমি আমার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করব। নতুন ভোটার, 4 বছর আগে ভোটার হয়েছে, 4 বছর ধরে সে তার গণতান্ত্রিক অধিকারটা প্রয়োগ করতে পারেনি, বারবার বাধাপ্রাপ্ত
হয়েছে, এই প্রথম সে তার ভোটাধিকারটা প্রয়োগ করলো। এই যে ঘটনাগুলি ঘটেছে, ঘটনাগুলির মধ্যে থেকে আমরা মানুষের মধ্যে ছিলাম, মানুষের মধ্যে আছি, তাদের কথাবার্তায়, তাদের যে বক্তব্য, এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মজলিশপুর আমরা বিশাল ব্যবধানে আমরা জয়যুক্ত হচ্ছি। বামফ্রন্ট জয়যুক্ত হবে মজলিশপুরের মধ্যে। অনেক বিজেপির বন্ধু যারা আছে তারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, কংগ্রেসের বন্ধুরাও সাহায্য করেছেন, যারা কোন দলের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন অনেক মানুষ আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন। তাদের আশীর্বাদ আর আমাদের দলের যারা সমর্থক দরদি যারা আছে তারা সাহায্য করেছেন, ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। তো এর নিরিখে আমরা বলতে পারি যে বিশাল ব্যবধানে আমরা জয়যুক্ত হচ্ছি। এখানে কি তীব্রমাত্রা কোনো ফ্যাক্টর হতে পারে না, মজলিশপুরে? না, তীব্রমতা ফ্যাক্টর না। তীব্রমতা ফ্যাক্টর হবে কেন? কারণ ওরা একটা রাজনৈতিক দল, আমরা একটা রাজনৈতিক দল, আর বিজেপি আর একটা রাজনৈতিক দল, আর একদিকে তৃণমূল ছিল। তো যার যার দৃষ্টিভঙ্গিতে যে যে লড়াই করেছে, তীব্রমতা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লড়াই করেছে। কিন্তু এই লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি, তীব্রমতার মূল যে বিষয়টা ছিল, এটা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে তাদের লড়াই। তাদের লড়াইটা ছিল বিজেপির বিরুদ্ধে, আমরাও লড়াই করেছি বিজেপির বিরুদ্ধে। সুতরাং বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করেছে তীব্রমতা, আমরাও বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষকে সংগঠিত করেছি। সুতরাং লড়াইটা বিজেপির বিরুদ্ধে হয়েছে। সুতরাং ফ্যাক্টর হবে এই কোনো বিষয় না, সবাই লড়াই করেছে বিজেপিকে হারানোর জন্য। কারণ এই অস্বাস্থ্যকর একটা অবস্থা, যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা থেকে মানুষ পরিত্রাণ চাইছিল, আর এই পরিত্রাণ চাওয়ার মধ্যে দিয়েই ভোটের ময়দানে ছিল তীব্রমতা, আমরাও ছিলাম। সুতরাং বিজেপিকে হারানোর জন্য লড়াইয়ে ছিলাম। লড়াইটা আমরা একা করতাম, আমাদের সঙ্গে তীব্রমতাও লড়াইয়ে সামিল ছিল। সুতরাং মানুষের জয় হবে। আগামী দিনে যে বিভিন্ন দুর্ঘটনা হয়েছে, তাতে ভোটের দিনে বা আগামী যে 2 তারিখ মার্চ রেজাল্ট হবে, তাতে কোনো মানে অঘটন বা এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত হবে? দেখুন, ভোটকে কেন্দ্র করে যে সন্ত্রাসটা হয়েছে, এটা শুধু ভোটকে কেন্দ্র করে না, বিগত 5 বছর ধরে আমাদের এখানে এই সন্ত্রাসটা হয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে সন্ত্রাস হয়েছে, তার মধ্যে মজলিশপুরে একটু বেশি হয়েছে। যে মানুষগুলি আক্রান্ত হয়েছে তারা শুধু বিরোধী দলের না, সিপিআইএমের না, যারা বিজেপি করতেন তারাও কিন্তু আক্রান্ত। যে মানুষগুলি সম্মান পায়নি, অনেক মানুষ যারা বিজেপির সমর্থক, বিজেপির হয়ে 2018 সালে পরিবর্তনে তারা সামিল হয়েছিলেন, কিন্তু তারাও তো সম্মান পাননি। এই মানুষগুলিও আক্রান্ত হয়েছে। এই যে আক্রান্ত মানুষগুলি সবাই সংঘবদ্ধ হয়েছেন, যে পরিবর্তনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছেন, এবং এই পরিবর্তনের জন্য নির্বাচন কমিশন যে ভূমিকাটা ছিল, প্রাথমিক অবস্থায় আমরা এতটুকু বলতে পারি এটা পজিটিভ ছিল, একটা পজিটিভ ভূমিকা ছিল। আগামী দিনে এই পজিটিভ ভূমিকাটা থাকতে হবে কাউন্টিং পর্যন্ত। কিন্তু আবার এটাও লক্ষ্য করি যে ভোটের দিন এই মজলিশপুরে বিশেষ করে বিভিন্ন বুথের মধ্যে খুব স্লো ভোটিং হয়েছে, খুব স্লো ভোটিং। আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এবং ভোটিংটা এই যে স্লো ভোটিং এর জন্য রাত্র পর্যন্ত ভোটটা হয়েছে, রাত্রিবেলা ভোট নিতে হয়েছে। তো রাত্রিবেলা যে ভোটটা নেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার মতন অবস্থা তৈরি হয়েছিল। ভোটারদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা বিভিন্ন লাইনে, যদিও নির্বাচন কমিশন পুলিশ ভূমিকা গ্রহণ করেছে, এই যে স্লো ভোটিং এর কারণে মানুষের হয়রানি হতে হয়েছে। কিছু কিছু ভোটার ভোট না দিয়ে বাড়িতে চলে গেছে। ক্ষুদ্র হলেও একটা অংশ তো আছে যে রাত্র হয়ে গেছে, রাত্রিবেলা এখন কি করে এতক্ষণ থাকবো, এই অবস্থাটা কিছু জায়গাতে ছিল। তো এই ভয় ভীতি, তারপর সন্ধ্যার পর আবার শুরু হয়েছে বোমা, ভোট চলছে একদিকে, আর একদিকে বোমা হামলা চলছে। এই ঘটনাও মজলিশপুরের মধ্যে হয়েছে। এই সবকে উপেক্ষা করেই মানুষ যেভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে 8:30 পর্যন্ত রাত্র ভোট দিয়েছে, এটাকে মানে মানুষের জয় ছাড়া, মানুষের যে তার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছু না। সুতরাং এর মধ্যে দিয়েই সরকার পরিবর্তন হবে, মজলিশপুরে যেমন পরিবর্তন হবে, সারা রাজ্যে পরিবর্তন হবে। এবং এই পরিবর্তনের পর যে কথাটা আমরা বলতে চাইছি, যে মানুষ রায় দিয়েছে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার জন্য, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষ রায়টা দিয়েছে। যেহেতু মানুষ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, সুতরাং আমাদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস যে এই দলটার প্রতি মানুষের আস্থা
যে এটা সন্ত্রাসে তারা বিশ্বাস করে না, তারা শান্তির একটা পরিবেশ তৈরি করবে। সুতরাং শান্তির পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমি আমার দলের যারা কর্মী আছে তাদের কাছে যেমন বিনীতভাবে অনুরোধ করছি, পাশাপাশি সকল অংশের বুদ্ধিজীবী শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন রাখছি, আসুন সবাই মিলেই শান্তিটা আমাদের রক্ষা করতে হবে। অনেক হয়েছে সন্ত্রাস, অনেক হয়েছে অশান্তি, এইগুলি দূর করে একটা শান্ত এবং শান্তির ত্রিপুরা আমরা গড়ি। মজলিশপুরের মধ্যে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করি, রাজ্যের মধ্যে একটা শান্তি পুনরায় আবার যে শান্তিটা 18 সালে আগ পর্যন্ত ছিল, আমরা একসঙ্গে মিলে ভোট করতাম, এক দল আরেক দলের অফিসে গিয়ে চা খেতাম, এতে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। একসঙ্গে একটা দল মিছিল করে যেত, পাশাপাশি আরেকটা দল মিছিল করত। এই যে পরিবেশটা, একসঙ্গে মিলে দুইটা পার্টি একসঙ্গে খোলা থাকতো, এখন পার্টি বিশ করা যায় না। এই যে পরিবেশটা বন্ধ হয়ে গেছে, একসঙ্গে মিলে রাত্রিবেলা চলাফেরা করবো, একসঙ্গে মিলে অনুষ্ঠান করব, এই পরিবেশটাকে আমাদের আনতে হবে। এবং তা রক্ষা করার জন্য আমরা বলছি যে আগামী 2 তারিখ আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, আমাদের শান্তিটা বজায় রাখতে হবে। সবাই মিলে আমাদের এই উদ্যোগটা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আমাদের এলাকার যে সুনাম, এই সুনাম আমার পাড়ার সুনাম, সেই সুনাম আমার রাজ্যের যে সুনাম, সেই সুনাম যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়। আগামী দিন যাতে সবাই মিলে একসঙ্গে বসবাস করতে পারে। Ready? গ্রাবাই রিংজাক বুবাগ্রাটো সাকলাইকা ত্রিপুরা হাস্তেনি চিনি যত সিকলারক ফাতার হাওয়া সামুং थाङै दंनायरक जेखै फानो फायै बुट रेडि आ कक कचार मुंनो खनावै नों बखरकसा बेंगलुरु दङै त्रिपुरा सारकनि गाहाम हामना नायगलै दङ बिनि कक खनावै नोंखै फायमानि ना बबो हायके सपायका बुप्लु सपायका Ani personally nang jodi sungna thang angke ang to agine wan sukjak haina ne bosor sekang na wan sukjak 2023 ni election o ang without fail Tripura sokpai nai vote ri nai hene ang agine wan sukjak ani personally do tabok ang aboni bade ni public je Bangalore hataya tongnai onyo je phatar hasta tongnai rokno bo ang bosor kaisa sekang ni sibu information dui tong ba koi tong je 2023 election ni chung je kon sogaina nangnai because almost main election hoi koi tongmani somoy angbo koin tongo to phana borok romni baksaba low wages salary rok manaman ba baksaba tabok thangrok rok bage phaimaya tabok ani je datare to inke tabok Bangalore ni phaiga 382 people phaiga Bangalore ni simik baksa flight by baksa train ni phaiga Hyderabad ni phaiga around 70 Kerala ni phaiga around 60 Manipur ni botongo around 50-60 rok phaikana total calculation to sungbo exactly saimia sudwani yago to Bangalore ni calculation smik tongo Hyderabad ni bo calculation mana na sarik joratoi yes bubagra kaisa taisa siga ta diklai kange tebo chai thangkamu bo tebo borok saiman khumu bumdike phainai bumdike phaya planning rok tong khamu taisa tabangka bubagra kise leri thanga announce khlaitino baire ni phatar hasto je tongnai rokno फाइनली रिक्वेस्ट खाइतिनो किसा लेरी थांगमानि बागै बररक बो आसा प्लानिंग खरिबा फाचा फाइमान बालिया तबको फाइनली बागै तो गोबां मा बररक दंगो फाइना मुसुनाय रक गोबां मान दंगो बासा संगा ऑनलाइन द वोट रि मानो बाव जगह सेंटर खाइदे मानो आम थांनो सिङे दंगो बिकज फाइमे आनि बो साइमन borok thangdor borok tongo ba rang pujo gyara khoni tongo baksa yang ne arrangement phana klai phaiga phaina musung ma bai ama haike ang o Tripura sarok je phatar haste tongnai rok no vote na bagai phairenan bagai o t-shirt ama haike phana ang sponsor ri nai kha jotono sponsor ri kha ang taung jorate 400 ang 100 ta t-shirt ne tongmani total 100 ta se ang sponsor khanya tongmani ajang bisingo tebo sannan tongman bagai ang 300 print clary देखा 400 t-shirts total ang sponsor clary देखा सुधु Bangalore tongnai simi gya Hyderabad tongnai rona borina nai mani but Hyderabad ni team misingi thanga because borok phaimani onek dagjak ngai ba yang bagjak ni bagai rimalia taboke asuk bisu to sana thangia because je phaine rokno at least je phaiman jak rokno la ang hambaina ramu sungko at least borok phano jeske phano musungoi phaiga phaiman kha tai baki phaiman khamu phaiman yang la khamu to borok खाने कैपेसिटी गरी ने बगे फाइमान लिया फाइना मुसुंगै बखा दंखने फाइमान लिया तो
aborno to kemno to force claimia finance bagai ba voter na ne bagai jotorino kaise to problem tonglai no baksa suti maya na so aborok tabuk lupurok baksa saimono tamgai asa father hasta kma borok tongai finance mu sungja ba phaibe hani man tabuk kabangma tongman khini ba baksa suti mano baksa suti maya ba baksa rangkring phaiman liya omo agini simik planning dong to among kata angaro je tongna no sanam sungo agini simik je bosor kaise ne simik sekarang planning khlai tong maso 2000 ba 5000 pano save khlai gang ke tini vote ni somoy aram se jiske pano phaiman kamo to phaiman liya am to kon khlaina gerikha to next time sono koimung Tripura sarok je jaga phan tongni thanso tongbaidi जों थानजांना नांगौ थानजांनि आंखायसिनि बरक अमसखेने जों गोलगै तंनाय जों जेमन फादार हास्तो सामुं खलाय तंनाय रखनो हेल्प खलायले मानसक जे खलाय मानसक जतनो बेतन गोनां जतनो मोटा मोटिले मानो 5000 10000 जिसबार मानि तंगो आमसो बयफानो जों सुबाय मानलाय मानि जों गिसे जों जुबाय तंबाय ना नालाय आसुनो तो के किसा सोंनं थांनाय बिसिराव गाहाय केबा आबहाय जिनि त्रिपुरा हासनि त्रिपुरा सरक फातार हाव जे सामुं ताङै जंनायरो गोबां मा साग बेराम ngै थैयो हाय केबा कतक सरि रक थै अमाके उराम उराम न थै माने नुकजाका आ जागाव निनि एक्टिविटीज नों जे आबहाय के बरक न सुबाय तंग माने आबहाय मांप्लि कासाजाक तामनि बागै आबहाय खना ए बिसिक नै थामनि यागुलो खरक बसक थैका तो जेहेतु आरक Tripura sabol kaisa nang peiduli tongmani fatar hasio chini borok rokno थानाय बोसोरनि डेटाव 2022 नि डेटाव टोटल थैका 14 जना आमो अलमोस्ट लाइक एवरी मंथ खर्च थैमा हाइसिं थांसो बाक्सा मंथ दुइटा रक्त दुइजना रक्त थैथाव थानाय बोसोराव 14 people थैका ताकलाय बोसोर 2023 वो फर्स्ट डे सिमनो खर्च थैका थांनानै खलायै ताक सेकेंड डे ओंखाय लास्ट वीक थैका ताय गैसा हा माराक को मक खरच थैका तो खरक नै थाका 2023 नो खरक नै थाका ताबो को जगाव तामगै थैनि जदि न क्वेश्चन खलायका तो सबो एक्जेक्टली आंसर रिमिया ताम नै बाक्सा बा एक्सीडेंट नै थैका कयेकजना कटक सरी थैका कयेकजना सरी हामियाङै थैका ताबो थैमानि तो साबो केबो गनिमाया जे दिन साबो तामौ थां बदिनो साबो तामौ थै थां थैमाने तो त्रिपुराबो थै दं बयनि अन्य जागाबो थै दं तब अंके बेंगलोर ताक थैमाने खबर मानमानि कारण के जों ताव बसकांगो फायगा जों बसकांगो फाय साबो खलाय दं त्रिपुरा सरनि बागै मनि यां तिसि नरक ताबो जे त्रिपुरा तंनार खबर माने सायमान खाजे अमति पार्टी मु पार्टी थांगा बमति के बरक थै थांगा ने जोंबो अपडेट रि दंगा बाय ताक जतो लुकुरकनो जों सायमान रि मान खा अमति के बरक थैगा ने तब अंके यस जों जे बायरे तंनार बाक्सा मैक्सिमम cases abok accident case kotok sore thimane to khorok nei ingkhana case tai baki 2-3 jona accident case tai baki rugi nge thimane mani case tak borong lo sanamu sungono जों father hasteo tongoi tong but norok isa huske tongmai na nangnai sorry hami ang khaga ba doctor dati immediately naina nangnai last moment thangai internal organ failure mani pore doctor thangai to kun lab kari ni jagao जों norok end moment thangai to डॉक्टर को बास रिना रगे मैया एमन बो तंगो सिचुएशन जे जों गथैनि गथांगा बर हमन तंग आमदै हायमान गथैनि गथां हरिमान का तामनि के कोमाव कलाय तंगमनि न जों बर नायमां 2 मास 3 मास नायमां पाय आमदै के बार हामरे हरिमान तामनि के बिन थाने समय तंगखौ जदि बो लास्ट स्टेज अफ लाइक बनो बास रिमां लाखामो अमा हायगना ताय बाकी जे तंगना रक न रक हुसके तंगना नांनाय एक्सीडेंट माने डॉक्टर लामा क्रॉस खलायफ्रुओ बा बाथरूम फान थागा जे जा फान दंनो ठीक के तंगना नांनाय जेमन एक्सीडेंट रक न अवॉइड खालायमाना अब सुसाइड केस तो सुन क्या बनो को नहीं मैं बिकॉज़ साउंड मेंटालिटी ता मो तंग आम तो साइमे लाइक लास्ट वीक नि स्टोरी साइकन आरो सिवनो जे मक कैसे थि माने बो तो इंटरनल ऑर्गन फेलियर ने थियो तामने के बनी कैसे टीटी 3 मास गाय एक्सीडेंट माने बाइक एक्सीडेंट माने कैसे टीटी रे थिनि बिनि साइड इफेक्ट नgai टाइटेनस नि इंजेक्शन बाय बिनि इंटरनल ऑर्गन्स लिवर बाय लंग्स डैमेज नgai थाका बोनी आलादा बो तंगा बन बगे बेरि अपोजिट रिएक्शन नgai डैमेज थाका तो वखबिनि केस ऑफ बेलाइन बर दाटी डिसीजन नायखिगा डिसीजन नाय बर कारण सयखिगा जों आं से थुइबा जायाखौ बर गानो हर साहका आं दिपरे थुइबा जायासिनि से
borok sokoi paikani khanaka to amti rok tanglai jete tako boku songnarok jodi thui tongkha bajis pano kha nasing ni chungno kisa nakai 12 hours ma nasing ne but nasing di taki chung sport to sokai mani pore tamo khlainai khlaya decision lai mane chung compensation buri mane ti family no paithago kaisa mong tong sinai nang je tabuk nang bo constituency ni work lai bo jagani voter klai nang mandai ni klayo ang to mandai area ni no klayo ani parangkai mandai Nepal mura mandai constituency no klayo tamsing mong tosil ti to board na nang wajak so ang abo na bagana especially board na bagai simino ang tabuk meya phaiga khana sone gane phiro ke thangonai voter khane board to riya kho samoi line kolong mane bagai board maria kho but ri thanai ang sarik jorphan nasinge to board ri thanai paithago kesar mong tamo tong nai nang to phatar haste o tong sin borok baksaba samungni bagai thango baksaba buchia tongnamu chungi angai thango abo hairok je chini borok phatar hawo tong nai rok no bo bhai kobok tong nai okay father how tongnai rok baksa ba buji angai baksa nogo walai thango ba baksa ba yang samung maya angai thango samung maya angai thangbana norok je samung khlanya thangnai rok norok one suk di samung khlanya thango masa 10,000 15,000 man phono or rang je man mani no completely subai takhi bai di tini chuak nangani tini cigarette nangani tini tam khlanya ni abo to khlaidi kebna mana khlaimaya but khlaidi a khlaiman yagolo phono motamuti save khlaidi nogo rang rohna ni chaitokdi jese nogo rang rohmon asung nogo rang rohna chaitokdi amoni bagai sene ni moto phatar thangai samung khlanya ni so abono motive kahbe tondi tibra sarok be ni tongdi je jaga pha tongni kaisa tibra sane team sramai kurungi tonglai di so kurungi tongma khaise kaham hamiangai je kono jengjalangai bonorok help manane tui ba help aiman lanya ni tui abono asungni koimuk je jotono thansa tongnani chaitokdi tibra sarok je jaga phan tongni norok phatar haste phan tongni tripura phan tongni ba tongani chai asung tipramotha 20টা এসটি সিট টিপ্রামথা তাই বিজেপি কাইবসক সিট মান্য টিপ্রামথা এটা বিজেপি নিন অ্যানালাইসিস বাই STC 20টা ni bisingo hungkai ang je bujmani tipramathana BJP ni hile kabang mannai amti hine ang wansugo tan bage hingkai chini borok ni sentiment by emotion no chung projarok age 1967 ni simi tuje khlaipano chini borok kurungsa jaga tubi malia jeta bubagra hinai chung jeta himaba bubagra ni proti borok rok ni tiprasarok ni at least hamjak mung tongo engkawabni bagai রাজনীতিগতভাবে কনভিন্স উংসুয়া ফানা বরক টিপ্রালেন বা টিপ্রালেন ni ব্যাপারে কনভিন্স উংসুয়া ফানা বরক বুবাগ্রানা হামজাগৈ বুবাগ্রানে কক থাইনে খানাবৈ जों ताबो बुबाग्राना नाहारैना टिप्रामा थाना बुदिनाय कैंडिडेट ने नाहारैया हिनै हिनमानि जरा तान बागे हेंके जे कैंडिडेट रिजार्ट नै बरक समाज बाय एक्सेप्टेंस बरक खूब कम से टिप्रामा थाओ हाइफानो जेसु बरक चाया उंफानो बुबाग्राना नाहावै आबो टिप्रामा थाना न चिनि प्रसारक एसटीसी तो हुंकाय बुद्धिका आबो बादिबो जे जागावो चिनि बरक गोबां बा चिनि बरक फैक्टर नम्बर गोबां एससी बाय यूआर सीटो जनरल सीटो ओ जागावो चिनि बरक रक टिप्रामा थाना बुद्धिका जदिबो एमएलए मान गला किंतु ओ जागावो चिनि टिप्रासा प्लस थ्रुकसा किसा पार्ट कारण थ्रुकसा हुंकाय बीजेपी ने साजा गया कारण आरएसएस बाय गदालजाक बीजेपी थ्रुकसा रकन बेसी काहामखल बेन्दुक यने कैसे सेंटिमेंट दं गाउन बगे थ्रुकसा र टिप्रामा थाना किसा दिखा गेजे बर बिखुब बीजेपी वानसानि बिसिं भना बर टिप्रामा थाना न बुद्धिखा आबनि बगै प्रत्येकटा
SC by UR সিটে ফানো ST সিট বাদে যে জায়গাও ত্রিপুরা মাথানি ক্যান্ডিডেট দিখা ও জায়গাও ত্রিপুরা মাথারক CPM ni hles but banan hai mata mangkai karon CPM rok je first generation jete CPM o aborok CPM no rikha committed CPM rok kintu je CPM ni basa rok hangkai abot Tripura matha no rikha je Tripura matha ni je serai rok young stage takle but kasa dorok rok ba jibono tabe 2 bar se but mari ko amti borok rok hangkai mobile tuijak borok rok chari charai tabu tuya je social media Facebook WhatsApp bai tongnai hangkai maximum Tripura matha no but dikha awni bagai ang je bujibani ST seat to hangkai BJP ni hile se Tripura matha ni taisa MLA bangan hayang matong jadi bo BJP সরকার গঠন খাইনাই হাইফানো ত্রিপুরা মাথা কাহাম নাম্বার মাননাই আভাই কাইসা আশা হরো তান বাগে হিংকাই টিউজেস আসাই ভ্রুনি সিমিন সিনি যে 20টা আগে তো 17টা উলো 2000 उनकोनी सिमिवो 88 ni ulo hungkaino 20টা সিট উনখা গাফরুনি সিমি নংমানি 10টা কোন মতেই রিজিওনাল পলিটিক্যাল পার্টি লাইয়াখো জুত সরকার ফুরুব 10টা লাইয়া হংকাই চিনি উনকো ফুরুব IPFT বাই বিজেপি এলাইন্স ফুরুব 2000 চিনি 18 আফরুব 9টা বছর 8টা মানো hingkai chini 2003 bo sung congress by INPT alliance sung phana sung apro 6 ta bano jodi bo 18 ta seat dikha unko na 2003 congress ro ST seat duijon se bosabo congress ni ta 18 ta seat dikha INPT no haipan apro 6 jon se MLA mano ke taklai hingkai je Tripura mathani bisingtui abo kaisa laibuma unnano haya matongo je 20টা ST seat ni bising taklai 10 kutha mane 10 par nai 10 par ungai je BJP national party ST seat je contest leka bini le kaisa seat phano Tripura matho manan hai matong ta karon tan bagai hingkai kok kubui sanani abo nung jekuni bodolo phan tongdi nini bodol ni kok basao haifana nini kok kubina kholobaina maya ge taklai ni je 2023 ni বিধানসভা ইলেকশন গাই পাহাড় CPM বাই কংগ্রেস ni কোনো ফ্যাক্টরিয়া সিনি ADCB সিং বিশেষ করে ভিলেজ কমিটি কাভারিং এরিয়া রগো খাই সিনি তাকলাই Tripura মাথানে ফ্যাক্টর তো ইয়ং তুই কন্টিনিউ তংথং ang musungo tan bagai hingkai kintu oro boro kaisa daud tongo 4ta political party ta Tripura len sanai tongo ke thancha hingkai abo jotono sukru boide kaisa khleke de cha karon Tripura len state party Tripura matha IPFT Tripura ha hingkai IPFT Tripura len sanai abo jot hingkai aro bui pazulung abo ni bagai na যে জায়গাও INPT সবাই ফাইকা বা বিভিন্ন চিকন চিকন পার্টি সবাই ফাইকা বা কাগই ফাইকা ও জায়গাও কাইসা উনখাকাই ইউনিক উনখাকাই চাও কারণ নরতামো সান গাই জানজানি মাথে সান তংখা যতন Tripura ল্যান্ড যতন বুকুন বারারক ই হাও তংগই ই হাও না সুং লাহানাতি উনখা আবনি মুক্তিনি কক যতন সাও কিন্তু বড় আব boro bo speed breaker ulai sung bai sung walai bulai untong abo bura buri suruk sama hai kumra upor da porle kumra kata jai da upor kumra ko porle wo kumra kata jai ke tawo hingkai kumra asar khele kumra phaita jai mahai siblabo hingkai Tripura sale aro tamo bulai walai
ang tinimo jibi thang nayo Chorilam Vidansabha Kendra ni Ratanna kahinai Tripura mathara bugoi khik lek langmani beba sorry hamia khakla blok sajak amti roktaka aun bagen phaidai chalo Tripura matha ungthong ba IPF ti ungthong jete regional political party kaisa kai karak tongna nango যেমন সাউথ ইন্ডিয়া রগ ন্যাশনাল পার্টি হাবি মাইয়া না কংগ্রেস হাবি মানো না বিজেপি হাবি মানো কেউকে ডিএমকে ডিএমকে তেলেঙ্গানা রঙ্গ অন্ধ্রপ্রদেশ রগ অমতুম নাহাই তংসুং মাকাছে রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি কিন্তু তংনিয়া প্রত্যেক রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি বিসিকতাম বিসিকবুরি কেন আবো গাড়ি স্লো অঙ্গই থাঙ্গো বিসিকতাম বিসিকবুরি কেন ইস্যুনি স্কিপ থাঙ্গো অন্তরে খাই চাইয়া তাবুক আং যে নংমান হিংকাই বুবাগরা যেহেতু লিড খাই তংবা বসে পাই থাকবা গাং বারবার নসাও ত্রিপুরা রাজ্য তাবুক বুকুম বারানি ত্রিপুরা সারংনি হামক্রাই চাকরাইনি বাগে হিংকাই কোন নেতা কোন বাড়ি তাই নেতা করে আবু তাও রাজ পরিবার নি বিজেপি হুমকাই চিনি তাবুক তো চিনি ডেপুটি সিএম জিষ্ণু দেববর্মা হিংকাই মাথাও হংকাই তো বুবাগরা রাজ পরিবার নি বরক কোন নি না বরক নি উপরে নির্ভর খাইয়া ত্রিপুরা সারক নি তামু নিয়া বিজেপি কে কতর খাই জিষ্ণু দেববর্মা ত্রিপুরা মাথানি কতর হংকাই বুবাগরা বংনি বিসিং মন তুম কো খা হংকাই রাজ পরিবার বা ব্রক বংনি বিসিং তেন ঠিক হংকাই সাও কিন্তু সিপিএম কংগ্রেস আগেও অপরিবার ন তুই থুঙ্গা সিপিএম ন তাও থুঙ্গই তঙ্গ आंत किरियो तान बगे हिंकाय अनिल सरकार नि बसाला से त्रिपुरा माथानि कैंडिडेट हिंकायबा बो जगा थांग सबैन आबो बनो सिनाय ताबुक पुस्कंनि चंबारी 2023 नि चंबारी 2 तारिखो राजालनाय आबुनि बिसिंगो एक्जेक्ट नि एनालाइसिस एसटी सीट त्रिपुरा माथा कयटा सीट माननाय बीजेपी कयटा सीट माननाय क्लियर Nini point busuk ungnai busuk mannai to abo ang clear sawi ang abo solid babe ang joto analysis khlaije kho kintu ani je sense simani hinkai je khlaipada Tripura matha BJP jonojati morchani candidate isle Tripura matha rok seat kabang nai amte hine wansugang hapa खातिनिगो ताबु कबांबा एग्जाम्पल अंखरका आबन बिसिंगो बीजेपी 25 हइते 20 हइते 25 बिसि लाया त्रिपुरा माथा 18 हइते 20 आमाय सीट माननाय ओंके ताबु आबहाय को आसाय दङ बीजेपी हाबां खानानि फानो त्रिपुरा माथानो गारै हाबां खायमाया आबहाय नंले बहाय के मुचुं जे त्रिपुरा माथानो गारै कुनु आलका पॉलिटिकल पार्टी हाबां खायतामानथों आबोदा नाय बहायनि एनालाइसिस कैलकुलेशन बाहायनि अब तो ककुटु आं बीजेपी तंगमाबा विभिन्न एनालाइसिस आं दे खानामानि नुगमानि हिंकाय बीजेपी सिमिनो 35 टानि ऊपर एमएलए माननाय आबनि बिसिंगैबो जोंनि त्रिपुरा सा एमएलए जनजाति मोर्चा दे हिंके खसमान नाय हिंके एससी बाय इवारो हिंकाय गोबां नाय अबहाय खलायफाना 35 टा बा 35 टानि ऊपर अमति खलाय एमएलए माननाय बीजेपी सरकार गठन खलायनाय अबखायमखा विभिन्न इंटेलेक्चुअल विभिन्न कक सालायमानावनि इंटेलेक्चुअल कक किंतु आनि पर्सनल मुसुमा हिंके दावालादा 2018 फारल जे बीजेपी आईपीएफ टी छाड़ा सरकार थांगमाय हिंकाय आब्रुपा साखामु 2018 बो तानि बाय हिंकाय बीजेपी 36 टा मांखा ती आईपीएफ टी 8 टा मानाय टोटल 44 टा तुय 2018 बो और 36 टा मा वैसे बीजेपी बेले कुम सुगमा है अनुबता
त्रिपुरा माथार एनालाइसिस खालायका IPFT 2018 o सरकार थान फनो borok samung khlaiman liya hingkai bongni kombo khnari jaglia kauni bagino Tripura motha taisa changori khawai bosama haingnu kauni bisingo present condition hingkai Tripura motha sara BJP सरकार thangmai hingkai chitap sablai karon tan bage hingkai Tripura motha CPM Congress bai kuno din सरकार खाइमां लाग खाका हंगै बो आरो कांग्रेस बै CPM कुनो दिन खुतुम तुंसापानो रिवै मैया Tripura मथा जेहेतु सानो ग्रेटर Tripura लैंड सानमानि जागा बुरानो जदि सांबादिक रक सुंका हंगाय अनेक जागा आं नुखा जे ग्रेटर Tripura लैंड अब सम्भव दे मादे मानो abani noksa biang tu hisung ka hangkai ठीक আছে नुं ग्रेटर Tripura लैंड या बारा नुं तामरि नाय नुं BJP बुको खुलो ग्राना बा नुं तामरि मान नुं की यूनियन टेरिटरी दरि नाय नाकी एडीसी तितेबो बारे नाय सीट ना विधानसभा दे सीट बारे नाय डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम दरि नाय रेवेन्यू पावर मान दरि नाय नुं तामो ऑफर खैना नाय बा BJP हिने BJP नो बो तैसा खुमत्रांग कानिमा है नुगुबले तैसा BJP ने तुपी ठुकलु रिमाहाय आंगनुबले कतार मने बो ग्रेटर Tripura लैंड मैया फानो आओ निनी सानाबे हाय जों रिखा हिनि फानो रिखा कै चाखामु आं BJP तंगैबो आं साका BJP जनजाति मोर्चार BJP नि कार्यकरिनि बैठक एक्जिक्युटिभ कमिटि ओ विभिन्न जागाओ अब एप्रुभ उखा तामो चिनी एडीसीओ एम्पावरमेंट खालायना नांनाय एडीसीओ चिनी सीट गोबां प्लांना नांनाय 50 सीट रहना नांनाय डायरेक्ट फंडिंग सिस्टम रहना नांनाय रेवेन्यू नि एम्पावरमेंट हिना नांनाय हिनेना 50 सीट हिनाय BJP अलरेडी एप्रुभ बुंजा जों अब एडीसी हियावय एडीसी तो हंकाय एकटा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर से तंगना नांगो अब तो 8टा डिस्ट्रिक्ट on तंगाय एडीसी नि नोमेनक्लेचर चेंज खलाय आबनो टेरिटोरियल काउन्सिल हिन्नानि हिंगा ओ जागावो Tripura लैंड सानो हिदाय IPFT बो Tripura लैंड सानो Tripura मथो बो Tripura लैंड सानो हिनाय वैसा आं जे डेपुटी CM न आरो कैबिनेट पास खलायमानि पास खलायका हिनि सामानि खनाका जे Tripura टेरिटोरियल काउन्सिल जेहेतु Tripura लैंड नि गमाबा ओ Tripura हेमो Tripura फानो हिंसने हिनै अब सालाय जबले काउनि बागैनो ताबो ग्रेटर Tripura लैंड या फानो जेकुनु रिवै फानो चिनि स्टेप बाय स्टेप जों आगो थांका हंकाय चायांगला गाबो BJP नि सुप्रीमो बाय Tripura मथानि सुप्रीमो हाती बा सिमी गिलामा तंगाय गुवाहाटीबो तंगाय दिल्लीबो तंगाय थांगो फाइलायो सालायो Tripura मथानि बरक थांगो सालायो बजागाबा बखा मिलि लाइलिया उंगाय आबो उंको लिया किन्तु आंनुं माने हिंकाय आबो ताल फानो Tripura मथा बाय BJP politically morally अब हाकसाल जागिया हाय नुगो कारण कुनो दिन CPM बाय कांग्रेस नि नगो थांगियले Tripura मथानि नेतारा BJP नि नगो BJP पार्टी BJP नि नेता BJP नि मंत्री जदिबो BJP नि मंत्री अब भारत सरकार नि मंत्री से हिसाब के हेमंत बिश्व शर्मा पनि BJP नि बिलाय अमित शाह पनि BJP नि बिलाय नरेंद्र मोदी जी वो BJP नि बिलाय JP नड्डा मलाई BJP बिलाय एवं RSS नि कतर और राजबारी फाइ मलाई फायो माने अब कुरुमजा खाय आंनुगुता आउन बागैनो आगे समाचार Tripura थैजालांखा बसामाहाय क्लोजेस दे उन्ना नाइतंग ताम आं तो बुजियां तंगता tabuk ni firok mungke
त्रिपुरा मथा हाबं खानान के हेकेबा बीजेपी बाय सिकना त्रिपुरा मथा हाबं खाइमानो के महाराजा तो साइड दङ जो ना अपोजिसन पाउनाय एमएलए नि गभर्नमेन्ट फर्म खाया जों अपोजिसन आजगै दंनाय जुदि नसिनि मानथाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन मानजान के अब हेके बीजेपी नो फिर बुंदै दं ताबो बीजेपी बरक ताबो बीजेपी सिंगल क्षमताव आजगै मान्न आं तो पहिला बसाका जे आईपीएफ ती छारा बीजेपी 2018 थांयाखै चाखामु ताबो त्रिपुरा मथा सारा बीजेपी थां माइया क्षमताव हिंकाइसे बीजेपी नि थानी साननानि बेला जोंनो हाइरेदि जों नरबाय दंनाय हिनाय ताबु बीजेपी सिमिसे 31 ता 32 ता फाइपे खेखे तो नांगले बेताय ताबु आसल हिंकाय त्रिपुरा मथा सारा बीजेपी सरकार थांमाया हिंकासे आसल खेलांनाय बेला नों कारेन्ट बिल लिना थांपुरु 100 टाका नांगौ अ जागाव 99 टाका दङ ताय खक्सा आफ्रिसे भेल्यु खक्सा मगे जेफ्रु 100 टाका काया आफ्रिसे 1 टाका नि भेल्यु आफ्रु कायु 99 टाका निखलेबो ओ 1 टाका से भेल्यु उमफिनाय अब 2018 सिमिनो त्रिपुरा सारा नायमान बिले 2023 ओं खाकाय फदिताम्बा दुइटा गु रिजल्ट होनाय आदिनो नाव सायमानाय त्रिपुरा मथा बोसोरनाय गोब्लायनाय दाबो जों जे साना थायो जे जों हमसु नाम्बार माननाय हमसु जराते जों मैक्सिमम के मिनिमम माननाय ने जों साना थाया तावखाय जों पजिटिव कॉन्फिडेंट दङ जों गाहाम माजे जों माननाय बहाय वानसमु त्रिपुरा मथा सिंगल दा हाबं खाइमानो बहाय एनालिसिस जे ताबो जे त्रिपुराव नों तो गोबां जायगा कैंपेन थांका बहाय पब्लिक नि बिसिमनो एनालिसिस बा नारि ताकलायनि जे इलेक्शंस अमन खबलाय के यूनिक नि मानो इवन जे एग्जिट पोल जे क्लाइनार प्रोफेशनल जे तनारो आबरो फानो आबनो स्टडी खाइनानि रिसर्च खाइनानि केसा कठिन नङा ताउन बागै हिंका ताकलाय अबाय के त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन अबाय के कुनु समय पानो कुनु जराफानो अबाय के नियाखौ ताकलायनो पुइला वानो रवान नायनि अजागाव निनि सीपीएम कांग्रेस सीट शेयरिंग जा ताबो बीजेपी दङ ताय ताबो जों त्रिपुरा मथा दङ अजागाव आं नायदि सीपीएम बाय कांग्रेस नि जे जागाव जे ओरिजिनल कांग्रेस खाइ फाइने जे आने एनालिसिस बर जे जागाव सीपीएम बासाव हाफना जागाव बरक सीपीएम नो बुरनानि आबो किसा डिफिकल्ट ता कैसे नों जे जागाव कांग्रेस बासाव सीपीएम जे आरो कांग्रेस होनानि आबो किसा डिफिकल्टीज दं ताबो बीजेपी हापा 5 बोसोर बर खलायखा किन्तु 5 बोसोर बर कुनो अचिभमेन्ट खालामबाया उल्टा बर देबो माने त्रिपुरा हास्टेव जों जातेबो तुबजा आबरनो नाय तिनी जे त्रिपुरा मथा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बोबाग्राम जे नाहारमानी आबनो सक्सेस खाइनन बागै सिनी त्रिपुरा सारक डू और डाई आबन बागै बसखांगा आवलायजा अब बसखांगा आवलायजा थानियो ताबो नों नायनायदि जों एसटी सिटिनि 20 दङ
তাই বাকিও বসে তাই 22 जों रोखा एसटिनि बिसङाव जों मानो जतन कन्फिडेन्ट बुइ बाक्सा साव जे जागो एसटि जब 38 दङ केवल 30 दङ आरो न बाइक कन्फिडेन्ट दङ आज आगो जों माबो कन्फिडेन्ट जुदि न वाजि बसंसं किबा ताइ थ्रुसा बसंसं रोखा का थ्रुसा बसं थरनाय जुदि न वाजि बसंसं आरो 1000 to 1500 आबा के जुदि न बुट कलाय खेंखा का सिउ आज बुइ वानसो तमनि आज आगे 10% कम आज आगे जों सक्सेस होनाय आबो कायसे जे आंनि पार्सोनेल एनालिसिस साव ताबो अनेक जागायाव नाहा नायखेंखाखाय ताकले जे इलेक्शन जे ट्रेड आमो पूरा डिफरेंट तान बागे डिफरेंट होगाखाय चिनी यंगर जनरेशन वो अनेक बांगो ओल्डर जनरेशन से चिनी यंगर जनरेशन बांगो ओ यंगर जनरेशन जे थिंकिंग बरो बेलके पॉजिटिव आबन बागे बरंनि ते अलका जुदा पार्टी आजागाव सिनि बुट क्लाइनानि आबो माने पसिबिलिटी गरै कारण टाउन बागे हनखाय जतन सिनि दिप्ल'मा थावनो बनि 100% कमिटमेन्ट ताइ डेडिकेटेड आवन बागे जों आरो खूब कन्फिडेन्ट दं ताबो दुइटा दिन सराय सराय सायमान कारण आगिन आहाय गाकाय जों सायमान बाहायके सायमान नाय पटेटि पुलिंग सेन्टर आ जागानो calculate खाई सराय सरायके सायमान तिरपा माथा बुसुक फायने बुइना जागा बुसुक थानो आबो नङा ताबो जे चिनि जे कैंडिडेट जे पुलिंग एजेंट जे दंनारो डिफरेंट कन्स्टिट्यूशन आन्डाराव बराबो calculate बाक्सा खायखिया बाक्सा जागाव आसो इनफरमेशन नाय मे को एग्जैक्ट बाक्सा जागाव पुलिंग एजेंट किसा कताल नगर बाक्सा साइमे आरो बनु आबो कैलकुलेशन खाय नाय खेंखा खाय जों जे पुलिंग सेंटर नि जे मुताबिक जों खूब कॉन्फिडेंट दं ताइसिनि पॉजिटिव नोट आबन बागा जागो तामनि बीजेपी इनटु सीपीएम कांग्रेस इनटु बरबो मा साउजे तिरपा माथा बर बिसिं नमानाय ओंखाय आबन बागै न अजाराव जे साक एनालिसिस खायमन के तिरपा माथा सो एनालिसिस खायमनि आबन ताबो साया तखने जानाय कारण जों 2 तारिख साफाय दङ जों 2 तारिख सायमान गाय एग्जिट पोल आब्रबो मोस्ट प्रोबेबली 27 जाबो अंखन विभिन्न एजेंसी खाय दङ गा जागाव जों ताबो नुगै दं बुजे साव बीजेपी कॉन्फिडेंट बर 42 माने सीपीएम कॉन्फिडेंट बर मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म खायनाय गा जुदिन बर कॉन्फिडेंट होने गागाय गाय ताई बाकी तंनाय तिरपा माथा कोन ख मन मते गाखाय माने बुन माइन कक साबा एकलाय गाबन बागिनो ताबो फन बनाबो इमेच्योरिटी को जे साबला सानमु सोना खारिनाय केबा कम माननाय आबो केबो सायो तमके जतन साइबो तिरपा हास्तनि तामो वानजि ता मुस्लिम ता मनपुरी जतन साइमान जे ताक्लाइन ओ बोथ इलेक्शंस बेलके डिफरेंट जतन थानो न एकटा बिलीफ कि फेथ वानसुक तंग जे तिरपा माथनो किंग मेकर नाय ताका सांग आने जे साक जे वानसुक गाय जों किंग खांखाबो साव पॉजिटिव जों किंग इंया फनो
किं मेकार के आबो बसिन तेम प्लस पॉइंट कारण जों जेसिनि डिमांड जेसिनि वानसुकमानि जों जे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जों जे डिमांड खाय सानतोमनि आबोनो बरक फुलफिल मा खायने आबोन बागैनो बेलाके इम्पोर्टेंट बेलाके क्रुशियल टाइप इफ गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जुदिनो बरक पावर सासन खायथाना गाकाय आबो पार्टिकुलारली बरक तिनी ओ इश्यू नो बरक सॉल्यूशन मातुम नाय सॉल्यूशन टू बी गाकाय सारा भारत और इंडिया हो चीनो जागन इश्यू रिफ्लेक्ट उन्हें जब तो रिफ्लेक्ट मो आज राव गाकाय एंटायर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज नहीं था नहीं 2024 हों गाकाय कारण त्रिपुरा है जगह केवल नॉर्थ ईस्ट है जगह के पहले इम्पोर्टेंट तावरों में मेघालय हो नागालैंड हो आज दुईटा नंबर ना है किंतु आज दुईटा नहीं सही इम्पोर्टेंट के त्रिपुरा जो तो से इम्पोर्टेंट को कारण त्रिपुरा तार बंगी इम्पोर्टेंट त्रिपुरा का कैसा ना बुइहुन मानो ना वो तो दुईटा लोकसभा सीट कैसा रहे सब तार इम्पोर्टेंट होना है किंतु त्रिपुरा ना होना था क्या क्या अब निनी दुईटा सीट मेन क्या क्या निनी जैसे कॉरिडोर ऑफ ट्रेड आवन थाने से पहले की इम्पोर्टेंट त्रिपुरा ना मारो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तामो बीजेपी तामो निनी सीपीएम तामो कांग्रेस बरक आवनो बरक साइमानो जेता त्रिपुरा से कॉरिडोर बिजनेस कॉरिडोर निनी ट्रेड गा ट्रेड ना हरे Tripura becomes very important. National Party wo Tripura bagus important dong kento. Gawan bagino je indigenous issue Tripura song issue no solve kaya kai solution to remain kai आज trade business पूरा एशिया लेवल और साउथ एशिया लेवल में कनेक्ट खाने नहीं अब इम्पॉसिबल है था कारण इन स्टेट से इंडिजिनस Tripura सारों में सॉल्यूशन Maya kai Tripura sarong to rest ke tongla una. So Tripura will be unrest in terms of nini asserting demand, nini right, nini political right, nini economic, social, cultural right. Aboti nung ciri kowi thanai aboto bathai gya. Even buba garawon saja until and unless and Tripura sarong the constitution solution minus that ani soba Solid thanai. Okay, abu baru saiman. Nan Tripura corridor to Tripura ekta corridor entry point. Aja nan ni trade no expand khai thana ni connect khai thana pura Asian country. Enggak kai abu baik possible nai. Abun bangino Tripura sarona solution nani borok baido mangnai compel mangnai. Amak कैसे बिलीव तो था कारण बागे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट निनी आगे इनका एक्किस पॉलिसी यूपीए गवर्नमेंट अप्रूव ता बीजेपी गवर्नमेंट फाइव में जाएगा लगा लुक इस पॉलिसी इनकी क्या वैसे बहुत तो लुक इस पॉलिसी तामो अब बात मेजॉरिटी तो सही में ना 90% सही में ना कि दो लुक इस पॉलिसी इज वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट इन कनेक्शन टू इलेक्शन నేను త్రిపుర ఎలక్షన్ ఉంది నేను తావు सेंट्रल रो ఉంది लोकसभा इलेक्शन ఉంది अब पूरा रिफ्लेक्ट नहीं है अब बागिनो खा खाओ जैसे नहीं त्रिपुरा मोथा वो कहा नो रिजल्ट तो नहीं ते सक्सेस कहा करने तब बीजेपी जनजाति मोर्चा ने बखाते तब बीजेपी
एबा बीजेपी जनजाति मोर्चानि बोखाक्तै 20टा एसटी सीटआव त्रिपुरामथानो गोबां माननाय आबाहायके कक्तमा थुनारकनि सुंमुंग बरकनि फिरक मुंनि दा सिगनेल आबो ताबुक त्रिपुरामथा बोसोर सीटआव माननाय बरक आबो खुलुबिसाया बहाय फिरक तंनाय त्रिपुरामथानि फासमन्टु स्पोकपारसन ना आबो तो कमन आंसार न जे যতন সাইমন যে 20 एस्ट रिजर्व सीटो त्रिपुरामथा मानना होने आबो साइमन आबो पार्टी सारनाय बसं आरो मांगला खाने आबो तो कमन बरक कमन पीपल नुगुइ तो इवन जे मीडिया नुगुइ तो इवन बीजेपी नि लीडर सेंट्रल लीडर नुगुइ तो कैसा मुइतो तो जों रायमन बेलिओ महाराज थालायफुरु हेमंत विश्व शर्मा एयरपोर्ट मालायो सावो जे रायमन बेलि जों फायनाय आसे केजुअल जों एयरपोर्ट हाबलायफुरु नं आके साइडर खारबो आस जे दिनो जों मालायो आबन साजा जों थाङै फैजा दैचा माव ओंखाय बो एंगते बो जे आरो फायनाय नि साका वानसुमानिया लोगो जों थांका आदिनो जों थांखानाका 1500 बर गेदारन खाना पुरा गंग नग तंग बेन बोलुम बरतु ओंखाय जगते जों थाङै सौइखारो पुइलानो बुद्ध मन्दिर मालाना सगान सिमिन रिसिप्शन फैगा बोलारानो आपर बुद्ध मन्दिर फ्ला कांफोर तिसांनो थांका जों आरो नुखा इट्स मोर देन 8 to माने 9000 to 10000 होनबाय बरक आसके बरक बांखा ओंखाय जों आरो सिजागो जे बरक जे कक्ताताल खपिरि बरन कन्फ्यूजन खायनो नायमोनि आजागनो सिजागो गाबोन बागै न बरकलै बागे साराक सिनायबा जे बरन आरो बिसिं मानाय जों कम मानाय किबा बरक आरो मेजरिटी बरक माने से मांगला अब बरक तो साराय गया गाबोन तो कमन सेन बेपा बरक साराय अब तो जों जतन सायमन इवन एसटीसी जोंनि जेनेरेल सीट दं आजागालाव जों एजुकेशन जे सिनि जे एनालिसिस आगिनि सिमि जे दंमोन आबर खाखा पजिटिभ नङै बायरनि फायनो तब गोबां मा एजेंसी रक एग्जिट पोल्स लामै दं बीजेपी साव पार्टीसा फाइनाल किंतु एग्जिट पोल जे त्रिपुरामथानि फारसे जे एग्जिट पोल रमानिबो त्रिपुरामथा 18 থেকে 20টা बीजेपी 20 হইতে 25টা नि बिसिं फाया ओ एग्जिट पोल टमुनो उंगै दंखाय त्रिपुरामथा बीजेपी बाय हापांगो खानानि बा ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि डिमान्ड खालामनायनि फारसेबो बबहाय सिनारियो उंगै मान आजागाव गभर्नमेन्ट खानानि फारसे जुदिनो बीजेपी रक बर गभर्नमेन्ट खानानो सो सिनि प्रायोरिटी तो गभर्नमेन्ट खानानि प्रायोरिटी सिनि फर्स्ट प्रायोरिटी इनका जों बाहायके कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन माननाय अब सिनि फर्स्ट प्रायोरिटी जे ग्रेटर पार्लियामेंट जुदिनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड न टर्मिनोलॉजी साजे के हंगाय बर आलगा बुंफानो रिमा आ कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों माना बागै बर सनो जुदिनो रुसिनाय हंगाय इन रिटन फॉर्म बर मारना आगे बोगरा साइतो आ रिटन फॉर्म सुदु रिटन फॉर्म सिमिया कारण जों नुगु आईपीएफ नो रिटन फॉर्म जा टीएन मिरो नो रिटन फॉर्म जा एटीटीएम नो रिटन फॉर्म जा निनि एनएलटी नो रिटन फॉर्म जा जे एग्रीमेंट खाइपुरु जे नॉन तंति रनाय केनु तिनि खरसा one can ask the questions tamne bagay o agreement implementing ya kaisa karana re implementing ya a document na legal binding khaije gya first
Second hingkakai bini time period abo mention khaijage je legal binding bufurung jodi no ara time frame rakha within 3 months of this agreement implementation process shuru nai if implementation apno shuru khai hingkakai bini legal action najanai abo haike jodi no gri hingkakai abo bageno implementation khaijage ngai tab at the end of the day wo agreement no implement khaina thaka kakai that time frame legal binding tong nangnai abni yagulo kakai bobo kana agi bo saw ta bo saw we are ready to join with any government ta CPM to rimeya ta CPM to central government no kari central government to tabu to sabo BJP tahu judul BJP besen alliance ini peaceful alliance ini government khana thangka kai tahu 2024 to Lok Sabha election okay within se tahu March no 2 tarik do result ka within first week of March ni bisingo agreement judul ngi thangka kai se March ngai April May June within June ma je sini agreement na implement ma khaina constitution solution ma nai ngai judul ngi thangka kai yes abo ngai tatriba ma tha jo khaina abo go boba gara sara sara kana sala Jadi abun kachingo public ni thino soi ke public rok no saiman nam ni phasing thangka nang kai je mane court ni jeta binding a system o mak thainai inke o thinango implement khaitini ba abuni ko case khaimano amhai মানে এই গভর্নর সরকারকে সাজা শুধু কেস খাইমানো কেস খাইমানো করে খাইদি কেস নি থানায় আজাগা ফাইনে আবো আইয়ে তামনু রমদি এনএলএফটি টিএনবি এটিটিএফ যতন খাইকে বলে কেনটা আবো ইমপ্লিমেন্ট খাইছে আইপিএফটি রবো বড় কমন ওয়েল কো আবো বড় डेवलपमेंट को बाकी पर खला जाका के नाम कोनो रिटर्न टोंका के कोनो एग्रीमेंट करे ताबनी बरो एग्रीमेंट खाइजाक बना टेरिटोरियल काउंसिल हम फाइनेंस का बना इम्प्लीमेंटिंग yang tong o jaga ob ahai nang na nai jeta lok sabha election se saka government of india अब बीजेपी भैया Government of India say a agreement no sign mark haine that within this period of time constitution solution rozana ni abo rozana abo not beyond 3 months 3 months really case khaimon abo bhaiya ar sarkar botona bonon case khaine abo haikeni ar sarkar tole abo bhai Bobai breaking thana a position ma phai nang 3 mas bagai thana government khaina bagai thana covering ya nang to 5 bosor government bahai khai thana mun nang chai tong na gabo borono mawan so thekle abun bagai na illegal binding abu strong na to na nang once nang legal binding khai ka nang ta break khai ke to ni पूरा इंडिया में सनी आज फिट अब बाई थंग से नहीं उनका बिनी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बीजेपी नहीं कौन जगह फिट होगा अब ना सब ले 2024 अब फिट हो रही नहीं अब उन बाकी ने बोला अब नो माँ खाई नहीं अब कौन सा अब नागालैंड बो सोंगबरी गई तो मेघालय गई तो त्रिपुरा तो पाइखा Tabuk Nagaland no je Home Minister Amit Shah thangi je saka election ni campaign no saka je Eastern Nagaland borong ni demand Eastern Nagaland sanai to mani
Istang Nagaland Renani Gusika Neje Potro Potrigaro Koka Boje Campino Saklaika. Awo khani camping no saklai man abro no paper no publish khana abro puita tasadi nadi 2018 ni je camping oro no modify fru bo sable je chungno board rui pass khai ro kang ka kai sung Bangladesh illegal final no sung rukla ro bai ne ako bu sakam even sil soro camping khai fru bo ako bu sakam so a camping khai fru go kok samani abro no believe ta khai di puito trasadi abro ke just for the sake je boot sanan bagi prochar khai fru a kok samase so these are false statements abo judu no unko thaga kai abon bagi abto no puito trasar abo to boro nadi nagaroni issue since mane right from the beginning Java khai payment asu bosono taman khabo at least sung TNB accord khai payment sung tinta seat manka te land restriction manka bor tala kun phan maya ngaborno naga framework bor by agreement khai ka moiba japru peace process khai tai bor international meeting khai international worldwide no bon issue no sai manka habun successfully tarmane u je ang samone time frame tai legal binding krini bagi oma heke cholte thako ma ko ga ita aba ke khai ja to mota number judu no borni right number fight khai demand khai kana khai bon actually easy si tam ke ne boni government tong bon movement tong satu khusus boni it is feasible montemo chin se kalai je manane kintu ng article behind 371 above the earth below the earth it belongs to naga mane han saka te had bisi naga ronin to abon bang borara wenji siro ese gas thok khunan thangpan bor khuni me an bonu khorsa tam minister monu ki kon bo sumna baksa human rights khai tino kacha PL case khai kya wenji siro no mining ti azara kento bor joto kusu talano reading ka apro bo case khai pro wenji si ara petrol tlang mani so azagano nukja bon thani much more stronger law to jeta Indian constitution safeguard borno khai abo kaise bonto ga tabu borno runani kiba tamun demand abo gakai borok success na ka bonno time frame to langna abon bagino na megala ron to takuno issue to korea bon to kuno issue kori bon to everything run bon administration boromen run executive legislature abo boromen run so there is no issue the issue is Tripura Sasol main na Tripura tam bang important ga ka wa kan saman je nini lugis policy ni gateway corridor abon bang bela ki important Busak agar mandai constituency wa busak margin kabang bai nang keplai no ni analysis aw chong hoi to lakya tab to result ni din no joto no masing laja pas tong na no busak margin gangkai aro 15 থেকে 20 আমাকে ওয়ান সুপানি তো 15 থেকে 20 মার্জিন মানে মার্জিন বলতে ব্যবধানে তারপর সিপিএম বা বিজেপি উঠুন
15 20 नि व्यवधाने पास खालायनायनि आसा खायो मार्जिन गाय तो सगुनाय 25 हते 26 सगुन तब अब के चौंबरीनि सालो सिपिएमनि फाइजोंथै कक्सिल चामुं तिसाका बरकनि बुथ सेन्टार 13 जर गाहाय बुथ सेन्टारको सिपिएमनि एजेन्ट पुलिं एजेन्ट जे बुथ एजेन्ट रनो जागलिया सकलाय तिख्लाय हरजाका अब हाय पातिमुं उदां खा हे कबा बब्बा तामनि बागै आमाहाय रगुंखा আমাহাই তো কোনো রিপোর্ট করে তাম হিমালয় যারা সিপিএম খালাইনে পর্যন্ত তাকলাইলে সিপিএম নো বুট ডিফান্সে পাস ইয়াঙ্গা হংকাই তা বলে রাজানো ওয়াইসা নাই নাইলাইনা হিনি যে রিমারক আমাহাই কে রিলাयो फुनुक से रिलायो আমাহাই কে রক বাক্সা সালাইका তাকলাই সিপিএম नि बुट गलाइखा हिनि से सालायो আমাহাই কে তো কোন জায়গা গুণগলুং মানি করে একমাত্র কিছু প্রবলেম আছে কি ও ইভিএম নষ্ট মার লেওই বুট মারিমার बाक्सा फिरक थांमार अमाहाय रक दा बयस्क बरर अबनि सिमिसि किसा प्रॉब्लम आजायो ताकेसा काकाय ताकेसा हंगाय 11-8 नंबर अबं हंगाय राजीव गांधी हाई स्कूल और हंगाय चिनि तिप्रा मथानि हंगाय अनारस गया और हंगाय ब्लैक शुद्ध ब्लैक कगो कोन आरो কোনো একটা তামনে আর সিরিয়াল নাম্বার বক গিয়া আমাহাই আমনে বাগে আর কিছা প্রবলেম লাগে আসক্সি তাই কোন প্রবলেম আছে ইয়াতা বরক যে কক্সিল চাও গাং তো বংনি যে তামনে বরক বুট তো বরক মানলিয়া ন তাই সে বরক ফেলিং নাই সেমেন দङ আমাহাই प्रॉब्लम सिलचामन चायाता अब के बुस्कन 2002 तारिख मार्च तो रेजाल्ट नाय लोकरंनि फाइसिंथै बबाहाय कबं मुं तंनाय नों जे कप्लायनाय अबहाय वानसु मुगोन हारि कबं मुं तंग औ बुट तो पाइखा बुट तो रिलाइखा जतनो आनो नासिगिया बुबाग्रान नासिगि जतनो बुट रिलाइखा जतनो पाइप्ले हामजाक नाथाय जबन सिबाया पारो नरक बुट दिमा बायनो तब बुस्कांनि 2 तारिख हात जित दंगो कप्लायनाय नंनि फान बायनो ताम हिमालय और शुद्ध बुट सिमी बाया गोबां माबर फान बाय या क्वार बाय खाबाय परिश्रम बाय जतनो चलायखा जे चुबानाय रखनो आं पाइप्ले हामजाकमा ते जबान जिबाया पारो ताम हंगाय नंनि फान नंनि हामजाकमा जतनी हामजाकमा खाकुवा याकुवा खायरि माने बिसिंतै तै बुट रि माने बिसिंतै खलायनो तिनि आं कप्लाय नायनि नाय आं खाथने कक्सायमाका आबो जतनो नंनि फान जतनी फान और थानजानि मारि तै बुबाग्रानि हामजाकमा बुबाग्रानि थानजानि मारि ओनो जतन नासिगि बुबाग्रा नासिगि अमाहाय के बुट लेके तै चुबा लायके अमाहाय ब्रंगा बेलायके पाइप्ले हामजाकमा तै जबन सिबाया पारो बेलायके हामबाय माया पारो तो संबरी तो तिप्रा मथनि फाइसिंथै काइबसक सीट माननो बबाहाय ननि पॉलिटिकल एनालिसिस नि बिसिं बबाहाय के काइबसक सीट माननो औ सिगां तो आं मेडियाराव नमा साका अब हंगाय 25-26 रक फायान हिनि वान सुगलाय माने तब कैसा वान सुगलाय एनालाइज खायनायका तब हंगाय 32 से फायनाय जों तिप्रा मथाराव गभर्नमेन्ट थां दङ होननाय जों जतन आसाय मोननाय एनालाइज खायनाय जों आसा गभर्नमेन्ट थांनाय 32 सीट कप्लायनाय एसटी सीट काइबसक मानो जनरल सीट काइबसक मानो तिप्रा मथा तो टोटल 42 कन्स्टिट्युएन्सी एसटी सीट तो 20 टा कगनाय तै 32 टा हंगाय तै 20 टा नि तै 12 टा जों माने यांगो जेनारेल बंखरनाय अमाहाय ताम हंगाय जेनारेल बर किचन बागै मा पास होनाय
रमदी ते 1000 नि बागै 500 नि बागै अमहायकै जेनारेल बंखरनाय एसटीओ बकासे कुछ अमहाय दंनाय जेनारेल बमहाय तार माने 32 टा माने सरकार गठन खायदों अब जत्तनो बुबाग्रान हामजाक माने बिसिंते और रेजल्ट नखरनाय 2 तारिख मार्च जे संबरी लेखां रेजल्ट नि सालो आ दिननि कप्लाइंनानि नों तो सावै दं मानदे कन्स्टिट्युएन्सी कप्लाइंनाय बहाय प्रिपरेशन हाका आ दिनो जे 2 तारिख मार्च रेजल्ट नि दिनो बहाय के कप्लाइनि तंथमु बहाय नि प्रिपरेशन हारका अब तो जागा जागा तो तंथक नि बिसिंते न कक सालाय तो लायो अमहाय नाय तंथक लायनाय गिलामा बरकनो सालायजा हायपेनो 2 तारिख बा जों आर तो काउंटिंग से हाबनाय काउंटिंग हाबनाय जों आरो 8 टेबिल ताई कैंडिडेट ताई और इलेक्शन एजेंट दङ अब किन्तु 10 टाका वाने गतो फनो जों तो तिनी आजुक लायखा और चिनी सदर डिस्ट्रिक्ट आसा उनको चिनी पुलिस प्रशासन दङ आजुक लायखा और एसडीपीओ चिनी और चिनी पुलिस प्रशासन থেকে চিনি अजय कुमार दास बिनि नेतृत्वे आसुक लाया कोई और तो काउंटिंग को रिवीलिंग लाइनाय कोनो आरो गुनो गलंनानि चांस करी अमर सालायका माटो बरक प्रोटेक्शन नि ताई काउंटिंग बिसिंगो नक बिसिंगो बो प्रोटेक्शन नि और कोनो गुनो गलंनानि चांस करी अमा हायके बेल तलां मांगला कोनो कलम खाता तलां मांगला दै तलां मांगला आरो कलम खाता दै बेबा नमानाय जामुं रं मानाय अमा हायके रगो सालाय साजा तामहंकाय तंखसां नि बागैनाय अमा हायके सालाय माने आरो बुलाय टगलाय मुंसांगला आरो जदि बुलाय टगलाय हांगाय बुंनि आनि पदक्षेप बरकनो हानाय अमा हायके रगो साजा आरो जोंनाबो साइड हरो जानजनि जारा एजेंट तो बनाय रंदर फोरों तो बुदी जाहाते और गनगल सिस्टिंग या तैखलाय नि सालायजा आबनो तंखसां तंनानि न दरकार हार जित तो तंनाय न जिति नायबा तंथ নাই हारि नायबा किसले बखाम कोनाय अब तो ठीक न दङ जों इलेक्शन 5 बोसोर अंतर निर्वाचन थाङो निर्वाचन फायो ताकलाय तो तिप्रा मथानि बेलायखे गाहाम आबनि बागै तिप्रा मथा सारा तिप्रा राज्यो न आम तंथक लायनाय अब तो तंथक नाय न पासिं गायबा हायपेनो अब खै जों बुबाग्रानो मानासिगु तंथकना तंथक गया सिगांगोबो एडिसि ओ जखन जिडिप्रो और तो बिजय मिছিল टाखाय जों बिजय मिছিল माखला लायलिया न ताकलाय तो बुबाग्रा बिजय मिছিল टाखाय दङ अब किसे मानासिं नै बुबाग्रा तो अमहाया बुबाग्रा मानसि माता किसे जुदा दे बुबाग्रा जदि बिजय मिছিল टाखाय दिले जों खायरागला ठीक न वाक तो पुन खातिले तंखा बिजय मिছিল जालायनाय नै गाड़ी गुरा ठीक लायजा अमहायके माला ठीक लायजा अमहायके थांलायनाय नै हायपेनो बुबाग्रा बाय जों मीटिंग दङ बुबाग्रा फायके जों मीटिंग लायनाय स्टडी को जों मीटिंग आसुमानको आसु गया को जदि बुबाग्रा तामसा तसे 2 तारिख आयदा जालनि परे बुबाग्रा तामसा अब मानाय जदि अब बिजय मिছিল टाखलाय दिया अंतर साखांगबा खलाय जागला आरो वालाय बुलाय सकलाय तो बुबाग्रा फोरोंया बुबाग्रा हामजांनाय नुफ्रोंगो आरो वालायना बुलायना बुबाग्रा फोरोंया बुबाग्रा हामजां माने बिसिंतै तार बेलायके खाकसांमा ताय बेलायके हामजाकमा बरकनि बिसिंगो माहायके नुगो ताय चुबालाय माने बुबाग्रानि बिसिंतै ना अब सम्भवगो बेलायके चिन बर रक्ताबो हामजांमा दंगो ताय चुबा माने दंगो आपनि बागै मुंसांगला देरा फायगला जदि तिब्रामता जिटि फानो तिब्रामता पाइ फानो कप्लाइन फानो और वो कोनो अगतन गति गलाक वालाय बुलाय दंगला 2 तारिख नि सालो नि कन्स्टिट्युएन्सी नि बुसु बरक तो फाइने काउंटिंग गो अब तो आं तो मुसुक तुइ फाइने नि साइने अब फास फाइने हैसे ता फाइने पनसे फाइने काउंटिंग दिन फाइने
borokno kemno kasuymeya tamkai joton khabuja jak khasrangjak tongthrogaijak taburomde ustrong room to जों borok thebema torika tamhai ustrong room mrungnani baginai mrungnani baginai ang nung phai hin sanane nangya borokno phailayo haisi oro mrungnani bagai ko 3 4 jona phailaijak kumpro 3 jona kumpro 2 jona amahake borokno change khle phailayo salo tomai dolsa horo tomai dolsa apun select khanya nangya nung phai hin select khanya nangya borong phailayo haisi gai 2 tarik to result singkai to fan phane result pro abo ang nung phai musugari to hin sana nangla borong bang nai borong ba media ba apun nuk nai busuk bang amahai Tapi ustrong rumon ini konstitusi ini fasing tu je muruk nai tong nero. Bo bahai ke tonjak borok no aro bom ti bo raja tu borok bahai ke tong. abang ka pas mana halagya pas sarar mahadia khub kora kori ingkai ang ni jise candidate phanse hapnani khub kora kori khaija kumpro ka candidate mahabia or election agency mahabnai ingkai sapsa bo officer sa ni sungai ako kora jibo kora kori ngai no mahabo haisi ngai amhai ngo khub kora kori khaitaribo ngai aro to CC camera riwi nai kaisa or TV tiklai rijak bairo CC camera riwi thapa hoya ko nugui tongo nini number mandai nike mandai nya ro joto mojelispur abo khayarpur abo beba ke sei thang rijak simna ke sija ga nang nugui tongo dag nini abo bui khuluk daman khuda khulu gya nang nai tong manai taro garo to amo hai khuluk lai chance korona chance khanya kuno aro scoop kuri khub kora kuri nijibo kora kuri khena ne murgi ma tong layo abo kuno aro karchupi khlanya ni kuno ko krita scoop kuri amo haike ustrong room murug tong laija Tripura mo tan ninggi sotro gulagati to nung candidate nka. Ngke election ni dino je pro ibi sin dok phaya apro to kisa jengjal rok nka. Bo bahai ke abona kahak ka nang. abongke 1750 abo wanabari SB school aga abo dombusko dan bazar osangni center puning center जों सजमा जगाजग खाइथाङो যারা লোকেল যারা তুলমেরেন তমরাবাই जों जतन काइसा वानसुकजाक सिनि बुट लुकुराव दमानि न सेफ्टि तंना बागै EVM no जों लगिरुबै उस्ट्रं रुमा फायासाक जों तुनि फाइनानि हागा जों सालायजाक बिसिंग नुखा आफुरो जतन रेडि गारि बाइक नावै सिनि जारा तंनायरक सापर्टासर बरक रेडि तखा जे जों नंगल लगिरि खालाम तुनि रिनाय बरक आफु गछिजाक ঠিক আছে जों आफुरो तुनिरिनाय लामा खायखाय आं पमनगतिके फायै जमैदला तुनिर फायनाय आफुरो बरक आदमसा गारि स्पिड दुइ बरक आयं बिसागति थानायनि आदमसा सागलै थागो आफुरो बरक काइसा सन्देह नगा तांगै यांतै थाना कक दंमोनि बिसागति थानाय गा आफुरो सिनि बरक तजन एलार्ट लुकुरक थामचांजाक वानसुका EVM no कुनो काइसा मुसा खायनि गनानै थांगै लुकुरक थांगै कासुइ तनखा आमन परे लुकुरक काइसा वाना जाका तांगै आगिन तांनाय गाफुरु कासुलाई आफुरके तुबुइ उस्तं रुमो दाखा गा हाकानो नुकजाका जे जारा प्रेसिडेन्ट अफिसार तंनाय दं बुंनि गाबुलति सिमलुखा गाबरनो ती होइचो इंलाइका अंकुलाइका अंको लास्ट के जों आपनो चेक टेक खाइ कोनो मुसारा खाइमे कनाइ वा उस्तं रुमो दाखा गा लुकुरक थांजा तंबाय जे हामिया वासने न खाइने नायमन न खाइमालिया नै साइमन गाव हाइनो लुकुरक थांजा तंमानि बागै आं बुंनो बेलाके हामबो बर एला तंमा बागै विशेष खाइ 17 जे 50 वानबारि SB स्कुल
ane to Don Bosco hai ke badan bazar no bolu kurang na bela ke hamle na musuh borok aja ke alat kami borok kaham ke tunir kan kita beskan যে এই জংবারে 2023 ni 2 tarik Mars boni result ongkhornai aboni bisingo busuk margin kabang bai nang keplaing no hai kaba keplaing yang ke ni bagi bo karone keplaing yang no kirokun ba lukurok no nukmani lukurok jebebe nakhorka ছাত্র সমাজ হিন্দি শিখলা সেলাই হিন্দি তিনি যারা বয়স্ক হিন্দি বুড়া বুড়ি যে নখরে শুধু বংনি ওয়ান সুমুং বুবাগারা সিনি মহারাজ থানসা খাই সিনি ওয়ান লাস্ট ফাইট সিনি অচংমারি ন কবলাই মা খাইনি হিন্দি যেভাবে নখকা যারা তংনাই সিনি বড় সিমিয়া যারা মুসলিম সম্প্রদায় তংনাই বড় বড় নখকা মহারাজ নিয়ে কক্ষনাউই যারা মণিপুরি সম্প্রদায় abon puro jara tongnai kubuni dopani boro sini dise area bo kisong sotongo tai bare botongo wadi bosong boro bo moras ni o wasung no loge ruwi jebebe no khonu mani oro to tai kuno sondeho tongna ko gya oro tipromata sotonong laga to kengma bud bai keplaing nai mane lok jebe no khmani to sijago je kebang ma bebang tongnai hini khawsam but je casting money but je casting ka female busu casting ka ke male female busu casting ka kunai mili hui nini je sotra lagati constituency ho oro total 17 gulagate butar stongo প্রায় 42000 বুতার অবিসঙ্গ 37972 টা কাস্টিংকা অবিসঙ্গ মেলঙ্কা প্রায় 19212 টা তাই ফিমেল 18760 টা মাকে কাস্টিংকা সাইমানো জাগাও প্রায় 90% গুলাগাতেও কাস্টিংকা মানে কাহামনো কাস্টিংকা kata mungke ang potek boot polling station thang nemeni jabe line kawang ka utsao khai boot laikya tong lai ga abaina percentage kabang khana ke kaham casting ka oda ko sonon gola tabuk 2 tarik Mars result ni salno kitingi bo hai preparation na ha karje strong room thangi je result kaham khai lukurok jebabe nono khatung khaja tongthok ni bisingte je board rumani adin 2 tarik Mars ni salo counting bo hai ke preparation na ha ka preparation to na ta tamasi wala di preparation na ja strong room sang nakulima tongo kama lago awibong tongo strong room onek isu IBM no khaimano dereri ma ka sini warriors no sang apono naikna bagi tuja kalu koro duitang ni bagi already ready tongo thangi hom tongo thangi maharaj ni je kaplai mani no o sal 2 tarik ekala bunga sijang na bagi o lai bunga lamsung joto lok thangi apono lamsunga ni ba hom tongo ke tongthana bagi tonglayo khakuya lukor jata naimeni omahai jangan tabuk all Tripura go ije 2023 Jongbari Tripura mothani phasing tei je 42 seat je candidate rumani 20 ST seat ge tai general 22 apni bisingo general no badri 20 ST seat no je Tripura motha kai bisuk seat man ni analysis bahai abo to শুধু রিজার্ভ সিট যে 20 টা তোমানি ওরা তো কোনো দাওয়াত করে ওরা তো 20 টা মিশিং 20 টা কবলাইগানি গত মত রিজার্ভ সিট সিনি বড় থামচা তাই বুনি বড় থামচা সাইজং সাকা 20 টা সিট তো কবলাইং নাই নো
Obor bisingo AC reserve seat tongo angke যেমন সুরমা जों किसान बाय इलेक्शन चेनखा तामुनी बाय इलेक्शन बाय तामुनी इलेक्शन 2023 किंतु एसा आलादा ओ जागाव सुरमा हाय जागा एससीसी जगा कबलाय नानि दिगि थां दङ ताइ जेनेरेल जागाव दङ अरबो किंतु कबलाय दिगि थांगि दङ ताइ के कमा जेनेरेल सिट एससीसी तो बलनि बुत दङ ताइ गुबुन दखान बरबो एकटान वान समु रिजार्व सीट तो ताइ वान आलिया ताइ रिजार्व सीट आईपीएफ टी बीजेपी सरकार फाइमेन यागुलो जे रिजार्व सीट दङमाने सिन बरक बुतास दङमाने बरक वान सुका जे नुमानि बरक दिल्ली वाला गुलाय अशांति माने किरमा सिंचा नगनि बरक साधना बरक नखरिमिया तामनि कारण के दिल्ली वाला गुलाय हम हायंगै दङमाने के बुवागारा थांचा खाइमेन यागुलो एदिसि चंग बेलेग कष्ट अंखा लुकुरो जारा लिजास का आबन परो नुखा जे एदिसि चंगमारी अंखा कबलाय अंखा तिप्रामथा बुबागाना जतो नासिगै एदिसि प्रशासन याफादा का लुकुरो आबन यागलो हठाৎ के जे चेंज थांका जे एकटा वाले मुकरै एकटा शांतिर परिवेश कि हुई फाइमाने का आबन वानसुगै असंमारियाव 2023 वानसुका एदिसि एरिया व आतुमसा जे शांति परिवेश के फेमिनि वाले बुलाय रिमानि गावनो तिनि जनरल एरिया ने बरो गुबुन दफान बरो वानसुका महाराज सिमिनो एकटा त्रिपुराबासी नि बरो त्रिपुरा नि जे जनगण न जनसाधारण एकटा शांति परिवेश रिमाने त्रिपुरा व एकटा शांति परिवेश तुइ दुर्नीति मुक्त सरकार खाइमाने हिनि वानसुकिनो एस सीरीज तो ताई सानाली आपको जे 20 सीट नो कबलाय ने ओबेसिगो जे जनरल बा एससीसी तमनि अरो कबलाय नानि दिगि आंनि दङ आबो लुकुरो जे सावो अरो तिब्रमथन ताकलाय नासिनाय लुकुरो तामके दुर्नीति मुक्त महाराज खाइबानाय शान्तिनि परिवेश एदिसि फाइ जनरल एरिया त्रिपुरा राज्यबो शान्तिनि परिवेश तुमाने आ महाराज abagino major seat bialasir bisingo major seat no tini keblaini digi lamo thangi to tabu BJP ni phasing kai borok to sai to 35 ta seat to bui ekok sarkar গঠন khai kabangma media bising te exit pool ba alada private je company rok je exit pool analysis khai to mani arbo BJP 20 হইতে 25টা নিবিসিং ফাইমাইয়া তে প্রামথা 18 নিসিনি 20 আরো নতংনাই তুমুং ন আবো হাই যে রেজাল্ট উঙ্গি তংখাং কাই এই ফাস্টেও হাপাং খানানি বাগै ববো হাইকে তে প্রামথানি অ্যাক্টিভিটিস নন ইনি ববো হাই তাও ওয়ান্স কুমু 2 तारिख रेजल न परे बाहि रेजलन अब परे से वान सुजनाय तेसा कमा तो एनालिसिस खाइ दङ एग्जिट पुल बा ओपिनियन पुल अमाय इन तमानि जतन जार जानि पार्टी न आगुनानि दिगिन नायनाय तांका मनोबल सबायन बागि फानका का तंना बागि जतन तो साव अन्य पार्टी र जों एकक बाय फायनाय बा एकक फायनाय बा आसक फायनाय त्रिपुरामथा दाबो केमना के साइको जे आसक फायनाय जों सावजे मेजर सीट दुइ फायनायनि लामा दिगि थांतो तांका लुकुरखौ नायसै दा हाबा हायनो अबास्तव खाय कक साइलाब गरै जेबे लुकुरो थांचा बुवागा नायसै पुजु चाइ जेन हका अन जेसे जों कक मासौ ओके जदिनो नों जे साइजों सोमा एके जदिनो फायके रेजल परे तामो नायाव तो सिनि पार्टी अबेजों सिनि महाराज ताम सिदामने अन जेसे कागे रेजल फायगा तंग रेजल फायता मने अब आसुगै सिन बुवागारा ताव मासु अन जे नंगाने tak paithago kaisa sumung tongnai obahai tumung no je BJP 20 হইতে 25 টা ফাইকা মথা 20 হইতে 25 টা ফাইকা কেনকে সিঙ্গেল ক্ষমতাwa আচুকমায়া ngei tongkhai tabo মহারাজা বো
आबहाय तुमुं नों दं खांगाय एमएलए पाइनाय राजमहल खाकसा फालिपानो एमएलए पाइनाय yang BJP ni fasing bo fan phunu lai abai mane situation kobangma bisingo environment mane viral ngai dong aboni ni phiro mungla bahai MLA paini to BJP ro agi onistero nu kama ka paimeni no sen khanau bisingo omakena bonai sokar krino MLA pai oni khanaui ekta sokar samo se omai nukha itu o jagao chini TRIPURA jo hawa ke kintu abo bai mil tama la khema to borok tok chini borok kma paini se sakhayo aw agiro pa paimeni se nukha itu ro maharaj family yagulo maharaj thansa khai je mo thanoti se mani yagulo kebo pajina moton kebo je sepana bosta bai tuni phai phai di kebo pajina moton omai tongla teo to pai mangala kma kok sawi sir bono hore ni khai बखानो दुबर खाई चेसा खाई किन्तु महरानो नासे गई महरानो कक खानावई सेनि बरफ जारा तंनाय रक रिपेंटेड फाइने रक बरफ बखा कराखिना केबे पानी दिके थांजागला आलु कुरु गाबु नारगला गते गैसा महराज पानी सामानि अब तो बरफ पानी सके महराज सके जे पानी ने के आंगो पाइमानो महराज लांग कमी हानि सामासे अमाहाय महराज अमाहाया जे लांग करि अमाहाया ब तागले इलेक्शन मानी लुकुरक महरा न सुबाखा महरा समासे निजे रांबाय बक खाइथम महरा जत किछु खाइथम महरा रांबाय जत किछु पार्टी चालक दितो अ जागो तिबार मथना पाइमान पाइनेनि मथन अमाहाय तंगला महरा जागेन साका तिबार मथन पाइनेनि रिजर्व बैंक रां सापु जाय ताबु जरा महरा ज पाइने किन्तु अब तो बरा एमान तखो एमान हुरा मांगना थानाय अ मेन जदिनो ब टाइम नि तखके बने टाइम मांगना थानाय ओय amung yawi tini nu yawi on lama thangke bok sawan haima tong tak o lama jibo sakis khemi bono lama olodi bodoman karon ka borok mungsa khaimelia tamneke borok je kogro mani podosutu je mani omti khainai dosa tisento sakenai omti mungsa khaimani karon no tini borok krei bonglo ding thanga mungsa bong lagi borok kering thaka borok kok sai sini se borok but adai khani ni abo borok naisi 2018 salo boni kok khawai but do bakya phiaba je asamani mungsa malia abo ino takalai borok mukang phirogi bong lagi tai tonglia abo ina borok mungsa khaime abagi usluja kha khai amon rezan lo 2 tarik manai lukorok already this nawi bongla job nani already di rekha abo sakala jana simi tong so 2 tariko lukorok kok sai de thokai mani abo rezan 2 tarik slai sen luk janai tai manai एग्रो मंडे कॉन्स्टिट्यूएंसी वो बीजेपी को तो मैंने वो पास है ये 11 नंबर जे कॉन्स्टिट्यूएंसी वो पैटा पुछें तो कौन है कि बा आज वो बहुत है कि बहुत पारन खा उस जगह बहुत बड़ा मन खा बड़ा काम के तो मन खा खुम का बताओ ना 11 मंडे में जो तो वोटर्स प्लस जरा वेल विशर्स बंगा खुम हुआ पर हम कहाँ 11 mandayo sinajago total buta angka 47,379 abon bisingo broadcasting ka 40,300 something draw jagawo total casting ka 88.61% to pila dikhalo koyekta jagawo kisa EVM ni problem ni jakha যেমন বুথ নাম্বার 14 26 29 অমতি হাই জাকাবো আজাবো কিছু প্রবলেম নাবো পরে সলভ খাই জাকা এবং বড় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেখা অবকাশা
हिस्ट्री निमानो जे 80 বছর বুথ ওংখা दाख्लै 2023 नि जे बुथ माने इलेक्शन नि जे चौमारि माने কোনো জায়গাও কোনো গন্ডগোল নিয়া এবং ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ওংখা অব শুধু আংয়া বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া মানে পত্র পত্রিকা ওয়াজং নুমজাক যে दाख्लैनि हाय बुथ কোন দিন রাখো অবনো অ্যাকচুয়ালি বিজেপি নি পরিবর্তন 2018 যেটা চলো পাল্টাই হইতো মানে এই পাল্টাই বিশিংতই পরিবর্তন যেটা বড় নাই মানে শান্তিপ্রিয় পরিবেশ থাংনাই 5 বছর প্লাস সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট খা ইলেকশন ফাইগেন জন্য যাব যে কাইসা আতঙ্ক বা কিরিমা সিনজা হাই পরিবেশ তাকলাই 2023 নি যে 16 তারিখ নি যে ইলেকশন অব টোটালি সঙ্গ খা কোনো জায়গা কোনো ঝামেলা করে এবং ওর প্রত্যেকটা বড় যারা ভোটার্স তারা এই ত্রিপুরার জন্য গণদেবতারক বড় একদম বুকা খোলবে আং উয়াসি পূর্ব শাখা উৎসবের মেজাজে অর্থাৎ টংথং বিশিংতই বুথ দলাইখা অবনসং নুকজাব এবং অব কাছে ইতিহাস 2023 অবতীর্ণ কাইসা ইতিহাস সঙ্গে টঙাই আগামী দিন 2028 বতাই ফোনাই অমন পরে লোকসভা অমন বিশিংতই লোকসভা বংনাই বা অন্যান্য ইলেকশনซึ่ง ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী চীন যশস্বী প্রধানমন্ত্রী তিনি নেতৃত্বে যে সরকার যেটা কক মানে যে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন এবং নো ভায়োলেন্স জিরো ভায়োলেন্স অবশ্যই নুকজাবি দङ এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বড় মুখা এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে এই যে ইলেকশন 2023 অব সারা ভারতবর্ষ কাইসা নজিরবিহীন মানে ও যে ত্রিপুরা রাজ্যনি ইলেকশন না হারাই গোबां স্টেট অল ইন্ডিয়াও না হারাই দङ এবং অব কাইসা ভারতীয় জনতা পার্টিনি বা নরেন্দ্র মোদী সরকারনি বা চীনী সরকারনি এবং বিশেষ করে চীনী যে ইলেকশন তিনি সেন্ট্রাল এবং স্টেট নি যারা ইলেকশন কমিশনার যারা তাও নাই বড় হামবাই মারো উন্ধাই নাইথিত কাইসা ইলেকশন নামাকে প্লাস চীন প্রশাসন যারা তাও নাই বড় ইয়াক বাই ইয়াক গমই সুবা সরুই তিনি সাকসেসফুল তাও যারাতেই আং অন্তিক কোনো খানায়াকো যে মানে পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স খানায়াকো তো অবনো ত্রিপুরা জন গরম নাইও অবনো প্রত্যেকটা অংশ জাতি জনজাতি প্রত্যেকটা অংশ নাই মানে তো অবনো সানাই ওভারঅল ত্রিপুরা জন যে ইলেকশন 2023 নি যে ইলেকশন অব বেলাইনো কামকে করংখাই মানে কোনো জায়গাও ভায়োলেন্স ইয়াতেই পারাংখা অব আং মানে শিওর হই সাইমনো এগারো মান্দাই কনস্টিটুয়েন্সি नों बुसुक बोट गोबां माने खोप्लायनाय खायफा खोप्लाय यांके तामुनि कारणे खोप्लाय यांनाय आबो ताम फिउ गुमनि কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়াও নুখা চিনি মান্দাইও বাসানাই দশম 7 জন বিজেপি নিয়ে আং ফরিদ দেববর্মা মথানি স্বপ্না দেববর্মা বরম গোনাं স্বপ্না দেববর্মা সিপিআইএম नि ओंखा बरम गोनां राधाचरण देबबर्मा এমনি ব্যক্তিগত কাকা খালাইও এবং দল নিয়ে খরচা বাঁচাকা বরম গোনাং যাক বুম বুম পগৈ দंखा তো जों 60 জন বিসঙ্গে आं কয়েকটা সোশ্যাল মিডিয়াও নুখা आं बाय मथानि जे कैंडिडेट जे पाइनायनि बागै लड़ाई खायो अमदिबो खानाखा जे कायसा सेंटर तो खरसन खोप्लायनाय किन्तु कोनि कोनि बाहायनाय कम नांगे जतनो खोप्लायनि बागैनो और इलेक्शन और इलेक्शन खायनायनि मेन उद्देश्यनो खरसन खोप्लायके चंमाय खनि बिसिंथै खोप्लाय गसिलायना बागै तो जे बरम गोनां बर आं और खोप्लायनि बागै खोप्लायना बागै और इलेक्शन बासाया अकक त्रिपुरा जनि बरक प्लास विशेष खाय मानदायनि बरक आबनो बहायगे गसिना आबो बरनो सायमानाय बो जदि खोप्लायनि और संमारि बासाया आंके तामनि बागैले बो और संमारि बुन बुन
নমিনেশন খাবা নিশ্চয় বুনিকে পাইনানি কাইসা স্বপ্ন দङ স্বপ্न করিকা তোর চমরি বাঁচানো নাইয়া বরক আবু বুঝিনাই এই যে রাজনৈতিক যে ভাষা যে বিনি যে কক বরক বুঝিনাই বরক বুঝি নিশ্চয় 16 তারিখ বরক 16 তারিখ আগে যেটা বিনি সোশ্যাল বা মিডিয়া ও যে কক সামনে বিশিন্তি আং কক সাহার তমতা পাইনা বাবিনো যতন হর খরক পাইনাই তো খরকসানো পাইনাই এবং বিশেষ করে आं मने खायो भारतीय जनता पार्टी में श्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी दिल्ली सिमी जे त्रिपुरा राज्य प्लस मानदायनी प्रत्यंत अंचल अर्थात एकदम श्री पहाड़ विशिंग जो बरक दङ बा जो बेनिफिशियारि दङ बरबाय डायरेक्ट कानेक्शन এবং সেই কানেকশন কেমনি বিশিংতিয়া কোনো নেতানি বিশিংতিয়া কোনো এমএলএ নি বিশিংতিয়া डायरेक्ट बैंक अकाउंट अर्थात ना खाएंगे ना खाने देंगे नहीं जैसे बरम गनां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने अवतीर बरक विशेषकर जरा गरीब थांनाय 25 বছরেও যারা বঞ্চিত তংনাই রক যারা বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত খাইজাক আবরক তিনি বুঝিখা যে ডাইরেক্ট দিল্লি ও বুটাম তীব্র খাঙ্গাকে बेनिफिशियारि नागा रां सकपायो तो अमतिहाय परिस्थिति सारा त्रिपुरा राज्य এবং सारा देशव्यापी अंखा त्रिपुरा राज्यनि बरक जोंनि जनजाति थों बा जाति थों प्रत्येकटा बरक राजनैतिक बरक गाहामखौ बुजियो बरक बिचक्षण बरक गाहाम हामिया जतन बुजियो बरकनि ककनि प्रवचनाबाय अर्थात बेनि जे कक फेमलं मामनो बरक गाहामखौ बुजियो नरेंद्र मोदी जी ने जे चाइतक এবং जों साइमनो जोंनि डेपुटी सीएम अबसंग साका जे त्रिपुरा जोंनि बरक रंनि जोंनि बरक दफाने जेटा मानथाय अर्थात एडिशनल टियै जेटा मानथाय अब अलरेडी बिल पास होगा जेमन डायरेक्ट फान्डिं अधिक क्षमता और বিভিন্ন जेटा जोंनि बरक साननाय दीर्घ 35-40 বছর जेटा आंचलिक दल साननाय जोंनि नरेंद्र मोदी जी चीनी भारतीय जनता पार्टी सरकार फाइनली याबुलो चीनी दफाने 102 और दफाने बरक 184 जना राजानि वंश और वंशनो सम्मान रई गोबां सामुंदांखा आंगर सालिया महाराजा वीर विक्रम किशोरनि आसामनि साल থেকে শুরু খাই दिनै स्टेडियाम থেকে শুরু খাই चीनी त्रिपुरासानि हुकुमो मुकुमो থেকে শুরু খাই যতন তাবক চেঞ্জিং दङ 5 বছরनि बिसिङाव যতन माननाय आबो कोनो सम्भवया आबो कोनो देनमिनिया जोंनि जनजाति जरा यूथ पढ़ाशोना खाइजाक बरक गाहामगोन सियो बरक नो आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्य बा त्रिपुरा राज्यनो गोसखां बोखाख्लांनाय नरेंद्र मोदीनि नरमै अब सम्भबनाय এবং जोंनि जे मानथाय अब अलरेडी कैबिनेट माने पार्लामेंट आलोचना चलि दङ आशा खालामो आगामी दिन अर्थात 2023 कताल सरकार नाय माने यागोलो चिनि डिसि आफां आबो जों चिनि बीजेपी नि आरन सपायनाय बरक उन्नयन नाय बरक गुण अधिकार नाय अधिकार बा उन्नयन जुदि रैमान हमदांके चिनि नरेंद्र मोदी जी रैमान नाय एवं बीजेपी सरकार रैमान नाय केंद्र एवं त्रिपुरा राज्य आगामी दिन एडिसिबो चिनि बीजेपी नि नाय अबश्य विश्वास एवं आं खानाका जे उन्नयननि कक थांखिनि समायमा तांखा एकजन एमडिसि बरम गनां 10 থেকে 15 বছর एमडिसि चाखा एवं इएम बो चाखा बन बिनि ककथाय आं खानाखा जे आं समाय तांगो आं कायसा मानदायनि प्रत्येकटा अनसलनो उन्नयन खायनो बागै कायसा प्लान खायगा अर्थात मैप खायगा बा कायसा प्लानिंग खायगा आनि प्रश्न आपने संग मीडिया ने बिसिंतै एवं अब शुद्ध आनिया मानदायनि प्रत्येकटा बरनि प्रश्न 15 বছর 10 থেকে 15 বছর मिनिमाम एमडिसि चाखा आज आफ्रो ले प्लानिंग दाम गैया तिनि समाय तांनो नांखा समाय साबतां जे बरक कुनो दिन जे बरनो बरक विश्वास खाया बस समाय मा तां बरम गनां न आं सानाय आं बाय कन्टेस्टेंट जारा खायनाय
tango je borok asamai 15 বছর sigang tangkhangke tini mandai ni obostang lekhamo chini sorkar phaimani ya bolo mandai sung ekolobbo ubukha o samai jodi afro tangkhangke 15 বছর sigang jodi tangkhangke o ekolobbo 5 বছর sigang sokoi khamo এবং আং ছাকানি কথায় যে আপনি সঙ্গে আশীর্বাদ ভাই হামারি ভাই আপনার সঙ্গে মুসলমানি বিশিংতই আং যদি এমএলএ থাককে আগামী তাক ফাইনাল 5 বছর অর্থাৎ 2023 নি থেকে 28 নি বিশিঙ্গ মান্দাও ডিগ্রি কলেজ খাইনাই অবারনি সময়য়া অব মান্দাইনি বড় মুসলমান ও মুসলমান নাহারিন বরক আনো কপ্লাই সামনাই অবানি বিশ্বাস youth tamunai youth ni gobang masau unemployment problem abo solve jodi khaina hangke amoni jodi somadan khaina hangke bini resource tori ma khainai ani kaisa bukhawo mani tongo angno ma saikhana sai hoyto sajaglia jodi ang MLA norok jodi ana MLA sam hangke jemon suni o jagawo pathorni dambung sungukha college sunguniwo ani musumani সরকার চীনী সরকার আপনার সঙ্গে সরকার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কেন্দ্রও আপনার সঙ্গে সরকার ও সরকার যদি চুবাচু খাইজানতে আগামী দিনও আং হয়তো বিগুদাস বা মিনি রবিয়া সর্দার এরিয়াও কয়লানি ডাম্পিং খাইনা যাহাতে চীনী ইউথ তংনাই যারা বেকার তংনাই যারা সামুং দাঙি চাই মানে বরক যাহাতে সামুং দাঙি বরকনি ফ্যামিলি চালাংমান্নাই যাক অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাইয়া kaisani musuman abo যদি আং আবো সাজাইয়া কোটিন সাইও রেখা যদি আপনার সঙ্গে আসিবে এমএলএ থাকে আরো কাইসা কয়লানি ডাম্পিং খাইনাই অর্থাৎ বড় কর্মসংস্থানে কাইসা সুযোগ মান নাই তো অবকানি ওয়ানসুমানি আপনার সঙ্গে সব মানে আপনার সঙ্গে আলোচনা খাইনো ও জিনিস আং আগামী দিনে এখন কোনাই তামনাই মানে ও প্ল্যান আং সাকসেস খাইনান বাবু আপনার সঙ্গে সহযোগিতা নাও সুতরাং যে উন্নয়ন অবশ্যই টানো নাইয়া আং সাকা জুনিয়র আং হেভিওয়েট নেতা নাইয়া বান্দাইনি বড়ক সামুং টাননাই সিনাই সেবক সিনাই নরেন্দ্র মোদীনি সেবক তো সুতরাং ও সেবক হিসেবে নরক আনো যদি খাইগা থাকে প্রত্যেকটা বর্ণ বাকি দগা খোলা এবং আং মুখা যে মোবাইল নাম্বার মানে আবো তো নরক সাইমানো বড় মুছো মোবাইল নাম্বার আং মোবাইল নাম্বার ইয়া ani মোবাইল মানে আপনার সঙ্গে মোবাইল নাম্বার আং তোরে বর্মা আপনার সঙ্গে দুয়ার আং ছবি নাই অর্থাৎ মোবাইল নাম্বার খানকে কল খাইনাই অবতো কাইসা ওয়ানসুমানির ব্যাপার আং থাকা আপনার সঙ্গে মোবাইল নাম্বার আং অর্থাৎ আপনার সঙ্গে যখন নাংনাই আং আফ্রো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফাইনাই অবং খানকে আনি ওয়ানসুমানি এবং ওয়ানসুমানো মানে ফুলফিল খাইনা বাগে বা আবনো সাকসেস খাইনা বাগে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমি বুট রেখা এমন ভাবে আং কাপলাই বুটো পাই নাই অন্যান্য যারা ক্যান্ডিডেট যারা বাতাইনা বাগে আরো ফাইয়া জাস্ট মুখজানা বাগে ফাইনাই রক বরং আং সানো মসঙ্গ যে তিনি মনোরঞ্জন দেব বর্মা যিনি বিধায়ক বা 3 বার বিধায়ক ঘনা খুব সম্ভবত বনি টিকেট না সেগেই যে বাজা ফাইনাই বরক বরং গোনাং সংরক বরক সাও কাপলাইনি বাগিয়া তাঙ্গি যিনি মনোরঞ্জন দেব বর্মা আনছে অকরা দাদা কালাইয়াং বনতাঙ্গি টিকেট দিয়া ও জায়গাও বরক বুঝিনানি ওর কাছে দরকার তমো যে বরক মানে রানিং বিধায়ক বা রানিং এমএলএ হয়তো থাকলে 5 বছর 18 সেনখা বাট 15 বছর তো বিধায়ক হয়ে গেলে বিনি টিকেট ন টানেই তিনি ওর মংমা কক সাকা আবার জনসাধারণ কাহামজন বুঝব তো সুতরাং বরকনি সেবা খাইনানি ফাইনাই রক কেবনি টিকেট টানিয়া তো নুভা 2018 जोंनि वीरेंद्र देव बर्मा बरं गोनां एमएलए न जों गुदुइ तारिखा दाबो भारतीय जनता पार्टी जोंनि नरेंद्र मोदी जी जोंनि अमित शाह जी जोंनि डॉक्टर मानिक शाह जी आंहाय साधारण एकजन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्तानो सुजुग रेखा अबके जोंनि मानसुमानि अबनो बरक बुजियो एबं बरनो जों फोरोंनो नांगिया सुतरां आनो आं आसा खालायो कप्लाइन बागै जतन लड़ाई खायो जारा कप्लाइन बागै लड़ाई खायो बरक बुट अर्थात टिकेट टानै बासा माने अब तो आं नंग सैजे गेसाका बरक टिकेट टानै निजिनि पजिशन नांना बागै बरक लड़ाई खायगोना किन्तु
जों थांखे बरंनो सेवा खायनायनि एवं सेवानि बिसंथै आगामी दिनाव जाहाथे मानदाय मेथाइ जों सासा खायमानाय नरक साइमाखौनो आं ससियेल मिडियायाव नुखा जे मानदायनि पिएस जोंनि त्रिपुराजों सबसे शांति प्रिय अवार्ड मांखा पीसफुल पोलिंग पुलिस स्टेशन हमने अवार्ड आंनो ससियल मिडियायाव যদি কোকোবিন দহকে जोंनि मानदायनि যারা आगि যারা তিনি उसी थांनाय बा যারা जागाव इनचार्ज थांनाय बरनोबो हामबायमाय आफोर बर्तमान थांनाय बरनोबो हामबायमाय आफोर एवं ओ मानदायनो सुदु पुलिस स्टेशननि पीसफुल पुलिस स्टेशननि अवार्डया आगामी दिनाव मानदायनो एक मानदाय श्रेष्ठ मानदाय कायसा मानदाय जतनसाय कप्लाय बा जतनसाय माने डेभलप मानदाय जों खायनो मोसं अबनो बरननि मोसंमाने तो सुतरां आंनि बिश्वास आंनि बायोडाटा आं साना नाया आंनि बायोडाटा आंखे जनगण आंनि बायोडाटा आंनि बनदेवता जरा बुटार्स बरकसे आंनि बायोडाटा तो सुतरां आंनि फोन नम्बर दरगोन नाया फोन नम्बर आं निजेनो तोरि देबमा आबनो प्रत्येकटा बंग फोन नम्बर आस पाइथन बुसखांगो 2 तारिख मास तो रेजाल्ट नाय जे काउंटिंग लोगो नों बीजेपी बदलनि दरखास्तै बबाहाय प्रिपारेशन ना हाता आदिन सालो बिजय मिसल थायनाय बागै बबाहाय वानसो बुंना हाता न बदलनि हम बेलायनो हांकक जेहेतु इलेक्शन 16 तारिखआव पीसफुल खा काउंटिंग बो पीसफुल नाय तो किछु किछु लागाव हयतो मथानि नायरक बा आं बिसि सालिया आमते हायबरक जरा मथाव हनि मथा हनि तंनाय किन्तु बुद देखा अलगा जागाव आमते हायबरक किसा प्रॉब्लेम खायनो नायनि हां एवं आं साका सोशल मीडिया बो जे 35 एवं 36 पुलिंग स्टेशन सावजानि फायनो हनै जे बरक कुथुमलायमोन बे किसा प्रॉब्लेम बरक खायनो नायखा हायफोनो जोंनि प्रशासन बरक अलर्ट एवं जोंनि इलेक्शन कमिशनर अलर्ट आज कोनो प्रॉब्लेम लिया तो आशा खालायो 2 तारिख जे काउंटिंग दिनो जोंनि भारतीय जनता पार्टी पक्ष থেকে तो जों पीसफुल एवं अब प्रमाण जे त्रिपुरानि इतिहास 2023 इलेक्शन कोनो जायगा नियाखो आगि सन्तोष मोहन देव निबुं फायो रेगिं मास्टर किन्तु ताबो और रेगिं में बरक पगै पीसफुल इलेक्शन 2023 नोङो बीजेपी नि बुं तंनाय प्रत्येकटा बरं नंबो खाव तो सुतरां काउंटिंग नि दिनबो जों बीजेपी नि जारा बा भारतीय जनता पार्टी बा चिनि इलेक्शन कमिशनार एवं प्रशासन पीसफुल बखायनाय बरक हयतो प्लान खायदों होना बंदो सबाब आगियो तामं जतन साइमानो इलेक्शन नि एक मासनि सिगांनि सिनि इलेक्शन नि काउंटिंग नि एक मास नि बिसिङाव बा सरकार गठन होनायनि सिगाङाव सारा त्रिपुरायाव सन्त्रास बिरोधी जारा तंनाय रक बरक किरि मकर नङै तंगो केबनि बसाय करिङो केबनि बसा करिङो केबनि बता करिङो अमते हाय परिस्थिति संनि फैगा जों आं जोबोद 87 नि सिनि आं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दङ आं आपन सिमो राजनीति खायो छात्र संगठन बिसिङाव दङ शिलंआव पराशना खायफोरबो आं छात्र संगठनाव दङ किन्तु যখন 2014 माने 2008 नि सिम आं मोटामुटी अंखरखा आं जे पार्टीनो हामजाबा पार्टी नङि आं सामं खायखा किन्तु যখন नुखा जे 25 বছর বা 35 বছর পছিনি বড়রক তিনি এডিসি रोस्टार चालू खायो एडिसन सुबायनो नायनानै अ बररक तिनि समाय दाङो दङ समाय आफु तांहांके त्रिपुरा जव जोंनि बररक अ जागाव सफैगला खामो तो सुतरां अब त्रिपुरा जों साइमनो এবং এই অবস্থায়ও যখন जों অর্থাৎ भारतीय जनता पार्टी অর্থাৎ नरेंद्र मोदी आग्रहमै त्रिपुराর জন্য চলো পাল্টাইনি বিষয়টি যখন তুমি বুকা त्रिपुरा মানে এগুলো সম্মুখা যে 2023 এই যে ইলেকশন अब पीसफुल इलेक्शन प्रत्येकटा बरक अब बरक मुखा भारतीय जनता पार्टी जेटा साओ अब खायो प्लस
सायनि जेटा साख्लाया आमोन sei गोबां बुखायो अबनो 2023 नि इलेक्शन नि कायसा जों नुगमानि এবং প্রত্যেকটা বরক অবনো উনি দিনে পকমাংলা এবং কাউন্টিং দিন जों পিসফুল কাউন্টিং খাইনাय বরক হয়তো দেরানাन চেষ্টা খাইনাय প্রশাসন दङ आरो सिनि आरो माने सिनि इलेक्शन कमिशनार जों दङ बरक आबोनि व्यवस्था नाय এবং जों কোনো ভায়োলেশন খাইरिया এবং খাইनायनि চেষ্টা खाइखौनो जों आबोनो प्रतिरोध खाइनाय तो सुतरां काउंटिं प्लास जेरा बिजय मिছিল आबो मानदायो प्लास सिनियां सम्पन्नगारि आरो सोंखायनाय बरक आमोनबाबो प्रस्तुत এবং गोबांमा साइलेंट भोटार बरक आंगैताबो जगाजग खाइदों बरक सावो जोंनि लगै दङ जों आसिनि मानदायनि उन्नयन नायो दफानि उन्नयन आबो सामुंनि बिसिंथि नंनाय दफानि उन्नयननि बागै आलादा कोनो आन्दोलन खाइनो नाया दफानि उन्नयन যখন এলাকাनि उन्नयन नाय कायसा पारानि उन्नयन नाय कायसा एलाकानि उन्नयन नाय कायसा विधानसभानि যখন उन्नयन नाय 60টা विधानसभानि যখন उन्नयन नाय आल्टिमेटलि दफानि उन्नयन नाय जों अबनो चेष्टा खाइनाय जे आगामी 5 बोसोराव जे जायगायाव चिनि बरक जे जायगायाव दङ आ जायगायाव जों सगैनानै अर्थात सरकार सगैनानै जों कक्साया थांनाय 5 बोसोराव जों 100% सगैनानै गया किन्तु आगामी 5 बोसोराव जों 100% सगैनानै चेष्टा खाइनाय जे जायगायाव कारेन्ट गरि जों आरो सोलार पावारनि बिथिंथि आगामी उन्नयन खाइनाय आरो चिनि जे राइट्स चिनि दफानि राइट्स अब अलरेडी चिनि पार्लामेन्टआव कक सालायजाक चिनि यशस्वी प्रधानमंत्री आबोनि सोमोन्दै खामबो मिथियो এবং চিনি অমিত শাহ জিবো সাইমনো অন্যান্য ক্যাবিনেট মিনিস্টার যেদিন সাইমনো আবনিতেই আগামী দিন নিশ্চয়ই কাছে কাহাম খবর সকলে এমনভাবে আন্দোলন খাইনে নেয়া কারণ ভারতীয় জনতা পার্টি আন্দোলন বিশ্বাস খায়া এবং যারা আগে আন্দোলন নাই আবার খুব করাই থাকা আন্দোলন কক ফাইলিয়া কিন্তু এখানে আন্দোলন নেই সামনে বড় করাই থাকা অর্থাৎ বরং আন্দোলনनि বুনতে যারা রাজনীতি খাইয়া বরক তিনি সাইমানখা যে বংনি অবস্থা হামিয়া আমাকে বরক পাইনা বাগै বাজায়া আনতাইছে রুনাই খাইরিখো পাইনা বাগै বাজায়া জানি যা অস্তিত্ব না বাগै आं কক বুঝিখা মিডিয়া নাই জানি যা অস্তিত্ব না বাগै অর্থাৎ খরচনি টিকেট ন টানে বাসাখা অবন্য প্রমাণ তো সুতরাং आं আশা খালাयो চিনি যারা মানদাইনি বড়ক সারাতে যিনি বড়ক যারা উন্নয়ন নাইনাই চিনি ইউথ বর্তমান বিশেষ করে সাধারণ সময় নরেন্দ্র মোদী সারা বিশ্ব নিকাইসা স্টার अब বাংলা বাহিনী ধ্রুব তারা হ্যাঁ চিনি কক বড় বাইব অমতে হাই স্টার ও স্টার ন চিনি আন থাকে চিনি দফা খালামनाय এবং চিনি দফা ন কাছারনা বাগै ভারতীয় জনতা পার্টি তাক ফাইনাল 5 বছর তাম খায় অবনর পিছা নাইবি জাস্ট ইমোশনাল রাজনীতি